O te whaafelo i atu i le nganga whaaloalo i le malifo mai o le atunu i whanunga le lei. O tātou o lia mai fo i o le nei asa fau, ia i le lofa ma le anga lei o le atua. O le aso lua le nei, o le aso lua se fulma le tolu o le masino novema, lua afe, lua se fulma le tasi. Tā lofa lava o le sikfonga le nei o la mue Wellingtone, ia le foto e amtalia lana tautua o le nei aso. Ai ala maia i le tātou sauni ngā lotu, o le taita i lea e le sunga i le whaafengainga, Reverend Oliver Tiai o le Kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa i Low Heart. Usi maia le whaafonga.
Tātou tāpo i atu i le tua. Whaauta maia o tau o whaiane. O le aso po atae ao tātou te o atu ai i le ai po le tasi ai manunofo ai i le tausanga i tasi. Ma whaatau ma mau ai o loa. Ai le i loe o tau se mea e tupu atae ao. A wapi e se alo o tau wola. O le puao la valea. Waali ali mai se i tuaso i titi o na mou ai lea. Ai te tau ana o tau whapea. A fina ngalo ai lea li i. Tātou te olai, ma tātou whaia lea mea, ma lea mea. Tātou te tālo mo lea ngānga pa ia. Lea tua ma manae, lo mātou alii, ma lo mātou ta mā whaale langi. Lo mātou wola e tau mate wha mea taitai le ato. E mo moe fo i manu ai sau mala e ati ae. A o mātou wala whai, ma le au tāpuai le nei tai au fou. Mātou te whapea ifo lea ma le loto maulalo. Ua fina ngalo i ai lea li. Mātou te olai. Lea tuae whawhitai i lau alofa tausi mai. Ua mātou manuia ma ulia mai ai le nei tai au fou. Mātou o atu i au luma whatasi ma le au whafonga ua awai mai. Mātou te si i le vi inga ma le whawhitai, ma mātou tāpua i atu i lau a fio lo mātou atua. Ta mae, pa i mai le mana o lo wanganga pa ia i o mātou loto. Mātou langona le loto maulalo ma le loto whawhitai. Ma mātou bibi, ma whaatele ina i pēa lo vi inga, i le soifua ma lo mātou wola tāpua ai. O le tatalo le ala ia Yesu lo mātou li whaola. Amene. Tātou pese ili pese tol se lau ma le lima. Le tama e ua o mawai, o le raso fau le nei, o lau mea no falea, ia e tausi ia lelei, na o e lelei ai, le
whaitawina o a fionga pa ia le atua. Tusi whaitau, whaawau pēa, whaitaunga o le tusi le profeta o Sakaria. Sakaria mta upu esifuruma le tolu, o te whaitawina nisi whai upu. Whaafonga maia ia fionga pa ia le atua. O le aso e iai le vaipuna o suena mo le ainga o Tavita ma e no nofo i Jerusalema, mo le anga sala a toa me le anga. O whetalai mai le li o au, o le aso o te tine iai ngoa o tupua i le lalulangi. E le toi manatua i la tou, a toa fo i ma perfeta ma le anganga le anga, o te whaatea e se ina ia i le lalulangi. A whaifo i e toi pavalo si tasi o na whaiatu lea ia te ia o lona tamama lona tina na whanaua mai ai o ia e te le ola a wā ua e tala pepelo i le suafa o le li. O na tutu ia i lea ia te ia e lona tamama lona tina na whanaua mai ai o ia pe a pavalo mai o ia. Ala maia le pelue i lo leo leo mamoe ma le tangata ma te whaatasi maa. Ua whetalai mai ai lea li o au. I nā tā ia o leo mamoe, o na whaata ape ina i leo le au mamoe, o na whaafo i atu lea o lo ulima i e iti. Whetalai mai lea li e o ina babae se ina i le nuu malava o na vaenga e lua e whano lava ia. Ai whaatutoe ina ai lo na tolu o vaenga, o te abane lo na tolu o vaenga i le afi, o te whaatea ese ai le ele ia te ila tau e peo na whaatea ese ina ai le ele o le ario. O te tofo ina ila tau e peo na tofo ina o le auro. E bala au ila tau ilo ingoa o au foe. O te tali atu ia te ila tau o te whaiane o lo unu lava ila tau. Ai whai mai ila tau o le alii o lo atua lava ia. Whaamanuia mai le atua, tātou whaitau man whaalongolongo ia nā fionga pa ia, ia tu maua tupea ia te ia, lo na lava bi inga, nei e o i le whaababau lava. Amene. Mā whauwhaunga e taita ina i tātou i le nei fo iaso. O le autu o le tusi whaitau aso, tātou muli ai i whaitau ngā tusi le nei vai aso. Malosi i taimi pangatia. Malosi i taimi pangatia, strong in meltdown. Aore au tuo loo taita ina ai le vai aso atoa. Malosi i le ali. Malosi i le ali. Se yu tātou manatunatu pūlava i le winga o le upu meltdown. E whaali li wina o le pangatia, malosi i taimi pangatia. Aso lua sfuluono a perila i tausanga e a feiva se lau walu sfuluono. Na pā i le pawa, le fale elitise. I le nuu o Chernobyl i tonu o Russia po o le Soviet Union. O le pawa sa nga osi ina ai le elitise i le malosi wha niukilia. O lea whaalave sa ta ua ma whaasalalawina i tusinga ma walesi whaasalalau o le meltdown. O le pā whaaniukilia sa sao ai le afi tele liusua vai ai tō tonga uma o lea whale elitise. Ma mali li wai le whaita wafe ma afe o tangata. Na puapuanga tia le nuu o le atua i le sawa ina ma le nofu polonga inu ese. Ua wha upu ina e le ausu esue ma le au whai mawhau whaunga o le tusipa ia. O le meltdown. O le olanga wa suia. O mea e liusua vai. Po le aisa e liusua vai. Ua le aise fomu. Ua tumu i le whememea i ma le whale tonu. Whaawau le folfolanga o waloanga a Sakaria. I le toe whaafo isia i le atua o lona nuu. I lona mamalu, ma lona tūlanga silisili ese. E suia e le alii i le whanoa noa
peo na tātou whalongo i le aso na nafi. O le ola tifa i le niniva i pūlenga sapolonga ai i no ese. Ai li liwe le li e whai ai Israelu maolanga e tifa ma tau tewa ai o la tau fili. Pe a o i le aso e tau ai i le toa sā o le li o na fili ma e na la tau soli le mamalu o le li ma le aipa ia. Ta upo e sifuru ma le tolu. Fai upo mua e o fai upo e ono. Pe a uma o na wha poto e le atua luna nu. Wha foisia lo lato malosi. Fafanga. Ma wha mau popo. Mau pongi ona ao. Ai fai mai le profeta. E iai le vaipuna. Ua fola ina e le ali. E whata ele i le vaipuna, whale anganga e le atua lona nu. E a fua mai le ainga o tābita, o suli o le ainga atupu. E o lava i tangata uma o e tutoe ma fo i atu i Jerusalema mai le tāwheanga. O le anganga o le alii o le vaipuna lea e wha mamai nai, le pisi o lona nu i anga sala, ona o perfutanga se ma mio nu whapau sa lātou muli ai. A uma ona whata ele ali le vaipuna ona le toi loa ai lea o se whailonga o nganga leanga sa haafi ai o lātou o langa. E le toi whalongo ina ni ngoa o ni tupua whapau ma ni pisa o ni tāpua inga i atua ese. Na pesi ai ma pisi ai lo lātou wola whātua i le atu. E le toi fia vavalo whapirofeta fo i seisi. A wae fetu wai e mātua ma ainga. E whano ai lātou o na ua lātou wha ole i luma o le atua. Whai mail perfeta. O ia aso e leto e fia ofu seisi ni ofu o se perfeta. Ai fia ofu i ofu whai ngā nuenga o le whai whaatoanga ma le whai lafu manu. Ina ua lātou i loa ma talitonu. Le ngā nuenga lea sa ta uami o tonu ina e leli. Tau alunga waloanga a le perfeta po iupu e fitu e o le po iupu e iwa o lo wha apea mai. Ala maia le pe lue i lo leo mamoe ma le tangata o lo whatasi maa. E fōringa o lo wala au le ali i se tasi sa whatasi maia. O lo ia wala au i fo ai i lona soa tau malana pule malana leo mamoe. Tūlai. Taia i le pelu leo mamoe le anga. Whata ape mamoe le mamaa. Ai whaatutoe na o mamoe iti ma le lei a le ali. E vai lua ina e le atua le no. O le lua o vai tolu. O le ave sea ma whaafanoina i la tau. I le whaamamaina e le ali ma lona toe whaafouina o le no. A o le tasi o vai tolu e titoe. Whaapea le ali i fwoi upo e iwa. O te avane lo na tolu o vaenga i le afi. O te whaatea ese ai le ele ia te i la tau. E peio na whaatea ese ina ai le ele o le ario. O te tofo ina i la tau. E peio na tofo ina o le auro. E vala au i la tau i lo ingoa. O au foi o te tali atu ai a te i la tau. O te whaiane. O lo nuu lava i la tau. Ai whai mai i la tau. O le alii, o lo atua lava ia. O le purification by fire. E iloa le auro i le afi. Le ola fou, ma le malosi fou. Sa unia e le atua mo lona nuu filifilia. Uma o na whaapoto. A batu le malosi ma le mea ai e malosi ma ola ai le tino.
ua whaata ele whaaleanganga whaamamā le pisipisia o le ola i le anga sala ma le ifo i tupua. O na tofo ina lea i le afi. Ma tua whaamamā ai totoe na o le auro. E ave ese le vaenga tele o le nuu. Ai tu lava ma totoe ma le e talia ma talitonu whamaoni i le alofa tu noa o le atu. Au whaafonga e o le au o le tala le lei. O le malosi i taimi pangatia. Whetalainga Iesu ala maia le pe lue i lo leo mamoe ma le tangata ma te whaatasi ba. O le whetalainga le atua ua whaapea le au suesue le tuspaia o valo anga o lona lofa tu noa whaataunu ina e ala ia Iesu Keriso. Le ai se tasi na te mwhaia o na whetaya i matofo tofonga o le ola a wae pa upea le tangata i ona vai vainga ma ana anga sala. E whaamama ina e le anganga o le atua ai tu maulava le ola vai vai ma le ola le talia o lona fioma. O lea na fioma iai Iesu le ali faola o le auro le atua na matua liusua vai ai le alofa tu noa o le atua. O le ti ngā ma le bibela o le matui tui ma le ti ngā ina o le soifua na ofo mai ina ia whaamama ina le tangata anga sala. Na tau i le sātauru na tanu mia i le tuunga mau ua matua o ifo i le loloto le alofa tu noa o le atua. Liusua vai le alofa o le atua ina ia whaafo wina atoa le tangata whaatuatua. Tamae matina o uso matua whaafine whanau i le tala lilei. O le malosi e maua i taimi pangatia. O le ale fina ngalo o le atua mo i tātou i le nei tai au. Ua uma o na whai e Iesu. O le auro na maua mai e le atua. Ua uma o na tofo ina. Ua uma o na sausawina i lona soifua. Ma tafi ese le ele. Ai tutoe le auro, le manu malo, le ola e whaababau. Pe a whai tātou te talia. Pe a whai e moni lo tātou whātuatua. O na maua lea o le loto tele i a te ohe maa. E whetaia iai matau i vinga o le ola nei. I oe, o le auro i le afi i le nei vaitau. O le loto finau ma le loto tele. O le loto e whātuatua ma talitonu ia Iesu Keriso. O le auro le atua. Ua wha auro ina ai, ma wha malo sia ai, ma wha lau le leia, ma wha au le leia ai. Lo soifua, ma lo uola au auna. E leto e mawhai e le lalulangi. E leto e mawhai e ni whainga tā, whaafi tā uli e pei o le nei vai tau. O na ma o sia, ma whaavai vaia lo soifua, ua ila ma malosi, o na o le alofa tu noa o le atua e ala ia Iesu Keriso. Ia manuia le whainga malanga o le nei aso. Tātou te talo. Le atua lo mātou ta malo whae. Whaafitai i le whe au le tala li lei. Lo mātou wola vai vai, ma le anang o fie,
ma le ngā wai ngō fie i le tia Apollo ma ana mai lei. O lau whaafounga o lau nuu filfilia, e ala ia Yesu Keriso, o lea ua mātou maua whaatasi ai, le awa noa mātou te maua ai le whaolatanga, ma le malosi ua uma ona e saunia e ala ia Yesu Keriso. Whaafetai le atua e te le taui masui o mātou se. Whaafetai lo mātou wola whaafawina, ona o Yesu Keriso lo mātou ali whaola. Tamae, whaamangalo i mātou. Awa e vai pea i mātou. Mātou te ola whaole ole pea i a mātou tautinonga ma mātou wholafolang. Ma mātou se sea i pea i luma o lau fio. Wa avea fo i nei aso ma nei whaafita auli. Mātou te whaawinga se sea i lo wa lofa tu noa. Wa mātou manatu whaapito ai a i mātou lava. Wa mātou le manatu isi o mātou uso a tangata. Wa le tonu la mātou taita inga i o mātou a inga, a e maise o le kalesia. Le ali ie, wha maa ngalo mai i mātou. Wha maa ngalo leo whaafonga o le atunu a toa, male lalo langi i nei o na pō. Ona ua pisia lava lo mātou wola au auna, i mea se ma whaafita uli o le ola nei. La mātou te talo, a vea pēr le toto ke riso e whaamangalo ina ai i mātou ma mātou wangasala. Whaafowina ai i mātou i le malosi fou, ona o lona soifua, na matua o ifo i ti ngā mawhaingata, i a ola i mātou ma le lalolangi ato. Mātou te talo le ali ie, ia i lunga o le mātou e kāles, i le mātou au whaafonga ma e kālesia. Ta māma tina mātutua o lau au whainga luenga ngā lulue, le manuia o lau fio. Fe au mati ute o whenga ia i te tonu a inga e maise, i te tonu o ngā luenga ma le kālesia. Te tonu o le atunuu ma malo, le ali ie, ia iai le mana o lau fio. Ia leo ma pui i mātou i whaingata, ma whaafita uli o whesoua ina ai, le lalolangi i nei o na pō. Ia lofangia fo ina i o mātou ta māmati nā mātutua. Ia lātou tāpua inga i le aso ma le aso, le soifua o mātutua ia lango maluina, e le mana lofa o lau fio. Mātou te talo mō whanau, leo atu ma le fo i mai ia lātou wa o aonga. Ia malutia i fi tā mwhaingata, whaalawe te tupu ma mala e atia, ia mātou saonga le mū le ali ie. Tātou malau o fio e le nei aso, ina ia pō, o manuia pea i mātou i loua lofa tūnoa. Wha manuia lo mātou a tunuu i Samoa, tā penanga o le nei vai aso, ia whaalia lou fina ngalo a lofa ma la wami o tonu i whainga pilipilinga. Ia manuia le lalolangi atoa, i fuafuanga uma ma lava singa whaavao ma lo, mō le saonga le mū ma le manuia lau tele o tangata, i le wha mai o pepesi nei, ia e maise o whaafita uli ua osfa iai i mātou i le nei bai tau. Wha manuia le ofisa whaasalalau i pule, ai maise le au whainga anuenga. Wha manuia whaasalalaunga i newspaper ma walesi whaasalalau, a watu ai le vai malu, i ti ngā ma mawhitianga o loto e whaafonga mai. Ma wha malo sia i pea i mātou, mō lau a fio ma lofina ngalo pa ia. Le ali ie, o mātou te tālo ia, e te sila fia o mātou loto teitoa tas, ia whaia pea lo lava fina ngalo alofa mo i mātou. Ia i lunga o i mātou umalama le manuia ma le file mu o lau fio le atua le tamaa. Le alofa sili ese o Yesu Keriso le li whaola. Ma futa mai lo wanganga pa ia ma i mātou ma lau whanau uma i le lalolang. Nei e o i le whaababau lava. Amene.
le nā ua whaafonga le tātou tunu i le tātou sauringa lotu o le nei tai au. Na taitai lea e le sunga i le whaafengainga Reverend Oliver Tiai e le Kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa i Loa Ha te Wellingtone. Ia e mole atuai le whaaftaitele i lau sunga i le whaafengainga. Ia e tusai o le tātou sauringa lotu o le nei tai au. Ia e meisa i o le upu fola fola e ala mai a fionga le tua. Ia e taitai nai fo i le anga i atu le atinuu. Ia mata iala i fo i le nei aso. Ia o anga i atu i whiau mga luenga. Ia mole atuai le whaaftaitele. Ia mole tāpena ino le tātou sauringa lotu o le nei tai au. O le whaua tatala loa i ai ma le tautua si fongo le lau mua le nei aso. Ia mātou whaamuni atu le nei aso i fuafuanga le awhenga i ai. Whaaftai atu fo i le tapo inga le whaletua ma le nofa alo. Ia whaapea le tapo inga le Kalesia manuia le nei aso. Whaaftai tele lava. Ua luas fulvana minuti ati aine le fitu o le si fongo le lau mua Wellingtone. Vi ingo le tua. Ana whanga solo i leo le tātou Paul Kalame. Tārofa lava. Ualu, usomai le la, ua tele loa malu, lo matone tama, e langi ua pupula, whapea malalo nei, ua usumai e manu, vi inga e lele. Lau mavau, ua funga, ua pua ina mai, manongi ese, ua mato fia ai, ma e wonga luenga, ma e ulotau si mai, ua ngutu loa lofa, ua mato manui ai, e pia fai taulanga, pia fai le whawhetai, le li le alofa, le tausia pea mai, ua whawhetai alofa, mato te whamanu, le ola e le uma, ua au mai e Yesu.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Tato pakalame o le ata o le tai ao, ia au fo isona ata tere le tai ao, na fato a maleifu mai foi, ia a vai te o valau ata le tai ao, ia whale tonu ai foi, ia le maso le tino langa, na fato a te i mai, ia i malo longa sa i el puana po. Mele, ia e whatala watu le tato watinu, mara u whaafonga, ia i la tau foi leo wa mai mo whaafonga mai le tato wala leo, le tasi ono tesi ma le tasi whamo, si fonga la mua Wellington e whapea foi lunga le tātou app, Samoa Capital Radio app, ia meise le tātou au nanga ma le tautua i lunga le Facebook, ma lunga le tātou YouTube, le tai au. Ia o le mātou au waa masani lau fo i a solua, ia o le ftalenga si la si mona se montafa, ia whapea foi le uso ia marifai valu, ia leo la mātou ngā le lua tu le nei tai au, ma le nei foi aso, ia se ia pa ia foi le stemi o le auli, ia on mai foi leo le tātou tautua, me lea, whatara whatu le tātou au waa, si le ei, Mauri. Malo le soifo manuia sunga tasi whapea foi sunga e mauri. Ia malhota wata, malo foi le whatotol li tai au. Ia le fo o tatou tomua i mea whalelang. I tapo inga le lang. Ia le fo o mahea on tomu tauina le tatou tonu. Ala fia le matango fia o le tau. Whapea na foi lo uwa ai atu. Ia ilo o fia ma le tai au. Malu. Iyo e. Pea ona whaamana tu foi lun mo ufai atu le tele o teimi tai au. Teimi o le tatou pokalam. Le mana ia o te whainga runga fia pea wapea tate mo o le whainga lotu. Iyo e. Pea wapea misi lata lotu o le ala le tai au. Tuli lona teimi o le tatou whainga lotu le fitu. Ia. Mana ia pea te whainga runga atu pea si paka lo tino o le. Ia wapea misi le lotu misi lau te talo le tai au. Misi lau whainga lotu le tai au. Toi misi ma i le tatou whainga lotu. Ia o se aso mai maura. Pea le whainga lotu o se oso lea mo o le aso ato. Ia, le la. E te alu ma o le mai mafau ia. Ma fuafua ia ia o ngā ioinga mara. Ma fuafua ia ia lau whatatau mau tonu o leso. Ia. O le mele tauna whai, o le mele tauna whai. Le na fia mai nei sau noanga le whai au tai au. Le vai maria. Ia e tauna o whai tete. O vai tu ai. O la e ma te tutu wapea e la unga le whiawha le te punou wa wapea. Punou la tu se le wha o file upu la sa unu. Wa wapea la unga le whiawha ma whai mai le vole le wha malosi. Ai na olo tino whapea ma au tino lo telefoni. Ele e ofi ngō fia la le upu lo loto. O whatu o musu tine ia marui no wha punou tata ma pe fōringa o lai ma fau. Po ia le siwa e no le anga le aka.
foi lá foi ali talo ai pe ala te mata ti fanga foi le ya ai silai ya mana foi foi tato fa talo foi le tu tato e vai foi ya mata to ko kala me le yaso ya fa talo fa to nei tu lai le taiao le male fu mai o tato tunu mo fa talo foi le foi nga luanga to fiel ale tu o salvi ya o fio yo tala le yo fa mau tale malu so se fa fai taulanga ya malole lang so fu malole lang matafi ta ton foi ya war fai mai foi ne tatu to mam tina matua ne ta ma to fie fa talo fatu malole fa toto ya le lolo tatu tunu o le fo wa amata na nga solo atu fi am nga luanga masani tono company tono nga luanga le malo fe lava lo mo mai tatu fa salonga ya fa talo fatu si fongo la mo nisi foi o lo na fa fe auma tiute tono ainga ya wa foi tau singa matua e te nane foi o tapene no fa na ya onga ya al tafa foi e fio la lange lo o atu tatu fa salonga fa talo fatu si fongo la mo tasi ono tes matas fa mo ai me se foi on Facebook live ma le YouTube live ya me so tatu e talofa lava fa ma fa tu nei te mo le tai ao ya te utou wa fe foi i ono maftanga mo sia ya la malanga mali mo oti ya i foi wa fe ono o maftanga wa va ma to ese ono e pele ya inga ya ai o le nei tai ao mo tatu kala me atal tai ya to fa malo tatu kala ma sani lava le nei pe mai atatu sauninga lo to le tai ao ya amatai foi le tau tu se fonga la mo o le ata o le tai ao no binga tatu ma ye o mafuta mo le nei tai ao ia tātou fia tātou taritari a mata i fo ia tātou ngā ruenga o le yaso ia whapea fo iwa e mareifu mai le ni tai au po wa e hala mai ia e leo ato ato le malosi ia aua ni whapolina fu oe ma avea mawai mkulele mafa ilo loto ia ae wa aile vidil fo mai ma aile fo mai ia pe te whaisau wha malos tino ia ma e talitala noa i lo a inga ma le whanau ia ma tūlanga whapena ia ma wai fo ilo fia o le toi ngā tau nei tasi pea whai e te wawa ai whafo o ese pini aulo mea umai la tawa aili susulo le la. Ya afia loa se vaenga foi leo le lalo langi i ave maroloso le la, na va aili le matang ofi. E fa o Sofia ila le tangata i le fia usu le ngalwenga. Alau fapea, se man nei ale aso nei, ma te nofo matina le ainga se sua tu pala au lea. Se i fatoto atu kapisi ia leo. Ya se vele foi le manga le wa talo walu au le vai tau le o tama fan ya lo fo fapia ya man le tau le la mau malo motu fa tale to so te tofu tai tofu ngata inali ya was tu la so tu sala na mata jo inga le vele ya le fo le pala au fa le tai au le man le tai au fai pala au la mo si lo motu fa fo le male suo ma va pena mata ona o fiu silo matua se fulu minuto taru no puno lo matua atu vala mo matua fe to ina nei ano mai wa ko le o la toa o te il vala mo to ina o la yele na matana ngalo ya na ta to fai me fia ya ma vai fo sa ngare mu lunga wala fa tal vatula nei te mo ta ya ya ele ngata lunga ta wala leo nei matua i wata po mai fa pe fo lunga ta app ia malunga tato Facebook mana tua se share tato Facebook ma subscribe to tato YouTube na ia ale si fonga le mo ia o to tele la to vai to tele tanga sa no lotu mo le tao ia ole so fa tu ia fa sa fa inga fa fili ia fa tele la sa fa inga ma fa mai ia fa pe fo ia la tamale o tau pi fo la mai o Australia me pone vai tanga wo tau mo fo wo mai tanga tele lotu tao ia na wole fenga lenga ia ye mai mata fora le fa to ala o mo fenga lotu malo ia o kamo tais o fa solo so le
lunga nga lotu nei chama so talo matua ia fatua ia isa ayu ia mai o Hastings ia ma Erika Maoe ka sto telo au lotu nei ya Evelyn a falfata va ila mana esen mana ia tato lotu fatas ma loto ma va tano va tu loto ma ia loto uma ia tamo Angeli Aliva ia le fato ala wa matanga luenga nei ya ia tope ro nga luenga ini te fo wa tu li sesi le pule nei ya ia ale ala va tu tato pese le ia on fa nga solo le tato klave ta lofa ta flava le si fongo la mueve ni tone to se full 20 minute ia on ta le o le tu la balu
Ia whamalo whautai, ia mana ia fo isi pese vave na e te whamalo stilo mai le tai au po i lo ma lili na iai, ia mana ia na i pese vave na mo tātou le tai au. Ai o le tala le tau mo tātou Wellington e susulu mātango fia le la le nei aso. Whaasolo atu le aso a tai au, whapena fo i ona langi le Wellington, ma le stofi, ma le freile, ia se o tu lava fo i le asto nai. O Kapiti, Manuatu, Whanganui, Taranaki, Marlborough, o Taupo, Hawke's Bay, ma Wairarapa, ia e langi le lei sulu mātango fia le la ia te utou le nei aso. Whaatala whatu le motu i saute, ina le sone, langi le lei sulu mātango fia le la, kare istete whapena foi, le langi le lei utou le nei tai au, ma le nei aso, o Queenstown, ma Invercargill, ma Dunedin, ia e langi le lei foi utou le nei aso. Lono winga, o le au te renga o le tau ia tātou i New Zealand le nei aso, a matalava mai le motu i mātou nei o lo mātou iai, ia whaasolo atu le motu i saute, ia e langi le leile nei aso sulu mātango fia le la o savili, ia e whiangiangia i la fo i savili nei aso, e haluanga i mātou, sau i sifo, whaasolo atu i sae, ia ai o le tuta aua, ia o le mātango fia le sulu la, ia mo tātou i Wellington le nei aso. Ia whaatala whatu le tātou tunu i Samoa nei aso e langi le lei o tou o le maulunga le mawhanawhana o le ea e lua se fulu ma le lima o le vevela e whamawina e tolu se fulu. O suwa i fiti ia sampura vinaka wakawakalevu e aua oa nei aso ia te o tou lua se fulu ma le mawhanawhana o le vevela e whamawina i le so lua se fulu ma le iwa o Rarotonga i Cook Island e aua oa o tou nei aso o le mawhanawhana le whamawina e lua se fulu ma le wha o le vevela e lua se fulu ma le lima. O le angoto i fo le la le fiafia nei le awhatonu o le tu la e valu i le fiafia nei o na toi oso a ele o le la i le tai au i le toi se fulu ma le ono minute i le tu la e ono. Mo le au whangota le nei aso o ia se watu la fo i le tulango le iei le malulu ma le mawhanawhana ma toi Wellington o Wellington i le tai au nei e iwa le malulu o le ea o le maulunga le mawhanawhana se fulu ma le ono. Tātou i pororua le whamawina e valu le malulu se fulu ma le iwa le mawhanawhana le ea o Upper Heart o Lower Heart ia e tutusa o tou lua se fulu le mawhanawhana le ea ia e iwa le malulu le tai au nei. Ia wainui o mata e valu le malulu i le tai au nei se fulu ma le iwa le mawhanawhana. O le tulanga le ai la tai le nei aso mo le whangota ia a whape o sauni se whaiva le nei aso manuia lama whainga whaiva le awhiangai ma o tou. Ai o le tulanga le ai le tai e pe le tai mo tātou Wellington le toi whasa o atu e sua le tai mo tātou Wellington le tai o nei le toi lua se fulu minute le tula iwa o na pe le o le tai le fiafia nei se fulu ma le lua minute te ai le tolu o le vini po le lua ma Foxton e pe le tai le tai o nei lua se fulu tonu minute te ai le ono sua le tai le aulia na nei i le awhatonu o le tula se fulu ma le lua o le tala na le tai ia ma le tala le tau ia e fua ia iau fuanga o le nei aso o le susulu mātango fia le la ia tātou Wellington ia e mo le aula fatupe i Samoa ia na whamaloa tu lava le anga le lei ainga i Samoa ia e ala la foina o se leni. O le swinga nei le tātou tupe le fōua iai ni tai au. Tasi tala New Zealand maua le tupe Australia i vasfuma le whasene. Tasi tala New Zealand maua le tupe fiti e tala fastfood tolu sene. Tasi tala New Zealand maua le tupe Amerika e ono sfuma le valu sene. Ma le tasi tala New Zealand maua le tupe Samoa tala fitu sfuma le whasene. Tala fitu whasene. Ia manuia lo tau anga le lei. Ma tau walofa tulai. Ia wana i mātua lo whatan mai sa. Mau manuia le la whaino tau se lei. Whamrianga o asoifua ma asofanau, whaamanatu atu pele tātou emaili, o le asofanau @samoacapitalradio.co.nz. Mui lato umalawa na soifua mai le nei aso, ia mau te whaamanu atu o tau asoifua. O leo wili tātou asofanau leo o lo taunu mai teimini nei, o le asofanau o le tina ia lalopua sanele, o le soe ato ia ilo na ono se fulu mareiva tau sanga. Ia whaamanu atu lo asoifua, ia whaamanu atele le atua, ia ma ia whaapopo nisi tau sanga stele mo oe, ia ma ia i fo ili whaamalolonga le atua ia te oe niso taimi a awhia i oe ma i o le tino, whaamuni a tele lava le atua ia te oe, ia ma ia maua pelo malosi, ia awali tātou mahtanga i tono Wellington,
ia e meise fo'i e New Zealand atoa ia e Samoa. Ia o lo whaanga ma iau ainga umalava, ia i lau whanau, ia jo, o whailuma, o Sanele, o Whaalii, ia whapea fo'i whanau au whanau, o ainga uma, o uso mautuangane, ia whanau au whanau, ia whapea fo'i, ia o ainga umalava i Samoa, New Zealand, Australia ma Amerika, ia ai whaasilisili ai, ia lo whaanga, mai le tamaa, ia la ilua, meki, Sanele, mai Wellingtone. Manu ia tele lava lo wa soifua, na lo pua Sanele le nei aso, o no se fulma iwa tau sanga o lo soifua. Ia al tātou tusi whaitau? O le tusi le nei whala i awina i foi, ia o tau malava o whamanatuina aso soifua, ia me se foi le tina, ia la pua e peo na whalau watu o lo whaanga. Maua mai le e sotolo na mta upe tolu sfuma tolu, a le whai upe sfuma le wha. O na whetalai mai lea o Iova, ta te o atu lava maau. O te avatua fo i le mapusanga mo oe. O na whetalai mai e lea o Iova, ta te o atu lava maau. O te avatua fo i le mapusanga mo oe. Ia, le atua lava, ia, o le malua papa mo i tātou, ia, i whainga tāma pōpua ngai o mai a tātou. Mese nei wha mai. Manu i o tau aso i fua le nei aso. Ai pese le tai nātu mo o tau. Malo waftai o talo mena tupu le tala whaasolpito na langi tausanga ua mawai. O le aso nei tausanga e tasi iwa waluono na siasi mai ai New Zealand mo le taimi mua le taitai o le kalesia katoliko le lalangi le afionga ia Pope Paulo Leono le lua. Sa fio mai Wellingtone ma whaatau ina ai se misai le Athletic Park
ia mai silia mai le lua se fulu lima afe tangata sa awai le sauninga na mai tau wina le malosi o le matangi le taulanga i le aso ma sa wha le ngaina le tele o masini sa wha o ngaina i le sauninga e pei o masini wha le o tele leo ia maisi. O le aso i le tausanga e tasi iwa hono tolu ia na ta oto i le tino maliu o le presidente lona tolu se funma le lima o malo a Amerika John F. Kennedy i te tono o le fale pae ina ua tangata waleina i le aso lua se fulu lua o Novema i tausanga e tasi iwa ono tolu. Ia mai le tangata le neina, tangata waleina ia suafa Lee Harvey Oswald maliu le presidente fatu a fase fulu ono ia ona tausanga o le tau le presidente nei ona o le presidente pito ila ititi lava leo le malo a Amerika na vema presidente fatu a fase fulu ma le tolu tausanga o lona soifua i Samoa le aso le nei tausanga tasiva tolu na loka ina i Samoa le sa vema taita i o le mau le afionga ia taisi Olaf Frederick Nelson Samoa li ai mo ni pepa ia mani fa maunga Samoa ai i lona mota i tua efu. O le aso fole nei le tausanga e tasi iwa valu na ave ai le sunga ia tuila epa sa ilele malia le ngoi mapa le mia o Samoa. Ma le tausanga e tasi valu na o mai ai le fa ama ioti po le Spanish flu i New Zealand nei ma silia mai le iwa afe tangata New Zealand na mali le wai ia le foi na fia le tato watinu i le tausanga e tasi valu le fa ama i le flu. Ia o nisi nao tala mena tupu le tala whaasalo pito la langi, to e moa fo le whauponga le taima sani i le aso atai au. O leo to e tasi le minute, ia o na tala leo le tula e valu, tala valu, o tātou tala mai Samoa, ia e meise ei o tātou tala fau, ia o le nei tai au. Toi whatano whai whawhaanga ma le mai mōta po el tātua tunu nei fu i a so lua se fulma tono Novema ai o se whaupoponga le nei o telefou mai Samoa. Wa manino ne le wha awa pe o le tula i mai o le whainga malo le whatua tua le tua Samoa watasi e taita ia le atunu. E na wa manu malo le tō whafu i ono teni na Crichton. I le lamata aupo ma le tō whatu i tonga manaya pe nia mina junior le avai. E na wato lau le whaai unga le whaamisinonga i le aso na nafi. Pe ona sila fia o sui umai na restala mai le tu malo whale a lupo. E toi sa ili aise sui o le tu malo i le pāle mene. E na ua wha maa vai le tamaita i lo ia ia leo ta tima le avai. Mai le no fō le tu malo i na ua malo i le whainga palo te tele ia perila. Na whaaftai e fui ono le tāpua inga lo nei tu malo. Whaapea fo ila na aulango lango ia tunu i whafo. E na ua manuia lan tamu whainga. Ia whapkai wa mai ai le loko le mua ni wha mo e le titi. Ia wako i. Ia fia mai sawai. Kuma loko wa. Ia au wa mai e maupo mana putua. Ia i te nana kodo la to pam ia la e. Mana tapu e. Le alfa i unga wa mai la nei. Ia o mea maua lunga e whai le tua mo tātou.
Ia ua leo se whai o te vaenga ngā se ai se no whalpal. Ia ua whai o le whai unga e mautu ai se mele lei. A wā mo a tai au. Peitai e ui ina le whaamali e ina le tō whātui tonga ma nei e le whaai unga watu ina mai e le whaama sinonga. Ai ua i talia ma le nganga māua lalo le whaai unga. E manatu e le pō pese nu. E toa oi fo ia whaama mani noa. E ui na tama whai se tama whai e natai. Tira fia e le tua ngā ruenga ma le roto ma le nganga whai ai. Ona sa whapeo ngā ruenga umam tau tua. Ia, o montanga ia mea. Ai pangalea. Lewa tali whamasinunga. E le ai. E le ai. O rea la. O se upu. Tamara si au. Tatou nu. Ia. Ta oto pea. Ta oto pea wha rupe whiri mo fuo dai loto. E tō whamari whautanga. Nanga upu o le tuan whaia Isaia. Isaia. O te uina o e rori matam tau e ele tura pono. Mai wha sinonga tonu. A wha pea la o le usasi wha masinonga sestain. A ro e wha masinonga tonu le tua. Le au tātou te roto vai vai. Tātou roto tele. E toi au po. O le aso tau e amatai whai ngā pālota le pālota mua ai o le aso whareile lo le vai aso nei e whātau duina ai le pālota au tū. Mo i tu malo e ono ia lo te toi nei, mo whai ngā pālota laiti e sa ili ai no fo e ono ia wāwa noa mo le pāle mene i whai unga le whamasi nonga. E le whilo inga a sui o le asosio tangata whai ngā luenga le malo po le pisa a, ma le autu stala le aso le nafi. Na toe wha amanino e se tasio sui o le laulau, reportiu po talo le tupe, wa te lei mau manatu e se whasa le launga le autu stala wha pia foi upenga te wha ilangi. Po o whea o iei se le nia le asosi mai tausanga e tele, le e manatu to tele, wa wha o ngā pe o upu masani o le ai el komiti se i tulou, e le ngata iana tupe teu, ai wha pia foi iana a seta. O loo mai tau ina lava o loo iai malanga whina ngalo nei o isi. I le tūlanga o loo iai le pisa a. Ai mai se lava le tūlanga tau se leni. Ia mo le silafia, ia o le nei komiti, o le lua festival ngonu. Na amata mai ai o na matou sau whai tono le lau a fono. Ia o mai lai lua fe lua tasi. Ia o matou lava le nei o le ai o tono le lau. Ia ai mo le silafia foi. Ia na matou tau nuu watu tono le amatanga I le lua festival ngonu. Ia mo le silafia tau wafionga. E na le lua se lau lima fitu tala. Ma le fitu se leni na iai. Ia ai atonu o le naua wa tau awa tu e nisi I le taiminei. Ia o le se leni al pisa a o lo o te wina I tono le tato Utos. E se lau ma le tasi afe iwa se lau tala. Lona winga le wa uma le se lau afe. Lau to e amatanto e teu le se lau afe. Ia ele ngata ilea. E tau ai na whakapula atu mo le silafia. Ia e tate I le taimi lea a whai o le lua se lau lima fitu tā la ma le fitu sene. Ia o lona winga, ele o ngā whatia ele se leni lea. Le tau ave ina o mata whai oi, ai mai se le whatinonga le ngā luenga a le pisa a. E tau o tele le whaamāmalama o tūlanga tau se leni le asose, ona na whaalia e se sui o le komiti o isi vaenga, wala ion te tupu fina ngalo fite nai, ona ole le sa o whaam talanga e tu inatu ma whaasala la wina e nisi o le autu stala a nga I ile atu no. E le whailo inga lea le autu stala ma le komiti al pisa a. Na toe whaamanino mai e le prestene le maua se whailo inga le asosi ma le pāle mia. E ui ina tamu whai atu le pāle mia mo se whailo inga. Olo na I mai pe le pisa a le tāua le whailo inga whaatawhatolu e mana malamba o mai e tu o mai le mata aupo. E le ngata le pisa A o le pisa C ma le whionga le tawaitai pāle mia. O le talusanga ino se whailo inga o na whaalia le prestene wa a fia ngā ruenga anisi o tangata whai ngā ruenga le malo. Ai le o manino le mafuanga ma o le tiute lea le asosi o le pui a ia te tau o tangata whai ngā ruenga le atunu. Le fo ia ni taimi mani amanoa sa mātou sa vavali ai I lunga, wala au le telefoni, le tali e whai lautusi, e le iei se tali ma uti ua a mai e le fionga I le pale mia.
le tūla lea o lea lava e mau te whaatalitali pia i se wala au. Mātou te whaatalitali pia ma le ona tai. Wa uma tuana isi māsina, fono le sosaiete, a watu ile tali wa maea ona whaile finingalo le sosaiete. O mātou isi māsina, mātou ave le press statement lenga, a watu le sa forsi atu le lua vai ato taluai. Le lava ele o iei lava se avanoa mātou te whiloa e malana fionga. Le fo ila sa mātou to e whaatali le isi lua vai aso. O le ala leo mātou wala au atu ai le pa ia mani malu fo i le au whaatala lau. Se avatu ai i se leo o le mātou komiti nei. E o mai la sona nafi e le Italia ne lava le tamaitai pālemia e le pisa a se vanga na ai le tali tasi i ana fontanga ma le au tūstala na sauno ai le fionga le tamaitai pālemia o le mata aupu po le tusi na tu inato wa pasi atu le komisio tangata whainga aluenga le malo lantou te suesueina o na le komiti lea e whea ngai ma le konkarate a tangata whainga aluenga. Wa le whaatali le asosio mātua ma whanau o le kolisio avele, e se tano sanga wa mai atu i nātu le malo i a pani mo se whesoaswani, e wha ato ato ai le tau o le hall fau o le aonga, le ua manatu e te tau o na whawina. E walu se la wafe tā la le tau o le hall fau, le ua alo atu nei mātua ma whanau o le aonga, lantou te fausia. O le ngaluenga wha a wawa le asosio mātua, o le saili se leni le moati na el kolisi, e ala i lulu sa whaia matau sala. O le masino te sema le ua wha moe e te tau ana a mata i le ngā luenga. Ai o le teimi nei wa ngā i le asosio mātua male kolisi, le ua te tongi le au kāmota, e a mata tala lo i lalo le hall tuai o lo iai. E se funmal whātau sanga le matua o se tala vau li, mai le afio anga o mō uta po mō fau, le ua nga ine Yesu e su enga le matanga luenga o leo leo, na maualona tino ma liu i se vaenga ma maho i uta, wa wha solo atu i na pala se i tu lou. O le aso whareilio le vaiaso te nei na mauaile tino ma liu o le televou, mai ua whaeloa mai asu i komisina o tanga luenga o leo leo a wa paulongo i tino Filippo, e le i aise tasi wa mō lia le nei mata opo, mai na tali mai fo i le ainga o le ua ma liu, talu ona leva ai o ia, lātou te le manatu e sue, ona sa manatu o lo anga i fo i se tasi o lātou ainga na fwai, mai o lo wha wau Yesu e suenga ale matanga ruenga o leo leo. O tala fo wio le ne yaso, man wio le tātou te nuu i lama singa i tiutem fe au mga ruenga, whasai foia. Tal flaval fa poponga mo tala foma le se ufonga le lau moi Wellington e mo le nei taiao luas fultolo Novema lua fe lua tasi. O le toe tasi le minu te le ito la esfulma le lua le vailuang o le po le aso tofi le aso lua o te sema o le anga ia ni usila le polo kalame fofa atulanga ina mo le COVID-19 fluiva le ota o le traffic light system e anga i okilani i le lanu mumu a ele talitonungo le afa asilsila le tamaitai palemia fa atulanganga. Mo isi tu malo i le asoluas fuluiva o Novema ai o le tulanga manino e le isi tu malo e amatatono i le lanu mea mata o le whaapupulanga le matanga albenga o soifua malo loina i le whaatinonga o le traffic light system po moli whailo ilo o le whaatulanga ini usila i se soifuanga i siliato na saoloto ai titi vaenga o le whaalave lave ina ili a saolotonga ma o se awanofo i mo pisini se whaamausa ai a lato fuafuanga mo le lumanai. O le asili atu isi avanoe sa oloto i tangata ua mai o na whai o lātou tui pui pui pe tai e tele atu nisi tuunga mo i lātou ele i whaia ni o lātou tui pui pui o le COVID-19 fuluiva i le lanu mumu e te tauna whaonga aina talipupuni o fufonga i lunga o whai ngā malanga i vaalele o wheo inga lau tele i ta avale lau pāsese o whale o loa no whaonga whai tele mai e whautua ina fo i le whaonga.
O tali pupuni o fonga pe atu ua o lātou fale. E mawhaiona te tala no whanga whaitele le au whainga e o atu ile toa se lau. E talai whale o loa a e tasile mita e whaavāvā mamau ai. E te tala onga mā o onga a mata a iei tu unga molo soifua maloloina lau tele. E whaatanga fo inisi whaatasinga e whaiei whafo a e whaatapula aina fo inumera po o le au whainga e mawhaiona te tala whale toleni au nangatali mālo o mālo malu marae pe a whaia whaongaina pe pa whaamaunia ua mai atoi pui pui. Ai e le silia malito se lau tangata e awa iai e fua fo i le tasi le mita le vāvā mamau e whaapena fo i whaipuiponga ma liu. Ma isi whaatasinga i te tono ma whafo e whaatapula aina le to se fulu tangata. I te tono ni whaapotopotonga e whaia, mai le ma whaiona te talaina ni sino whonga e whelata i ei tangata e au fia i whale te ulu ma whale toleni e au noa matusi po o pepa whaamaoni e i loa ai ua mai atoi pui pui. E o mai ana nafi ua o le tasi te sima le 2 miliona le au whainga o tangata. Ua mai o na lātou kopina lātou pasi po o whaamaoninga ua mai atoi pui pui. Ma ua una ina fo ia Adrian tangata ile i tālu sanga ina ia whaamaoninga o tui pui pui ina ia whaia nei loa. Po ieni wala au ina ia whaaupopo ina pētele atu se matawhaioi e tui au nangol soifua malolo ina Pasifika a wale tau singa po le vaingo tangata Pasifika ya a fia le COVID-19 e whaanono fo esea i o lātou ainga. Sa i se mataupo na tula i mai se ainga i au kilani lea sao lātou whaalia i whaapea lātou te leiloa po lātou nule taimi e wala awai mo se ta avale le whale mai molo lātou tina ina ua whainga tau na mānawa. O le whaamatalanga lo na to'alua, sa lātou tuli mata ina le masini le siake le māwalunga ma le māwalalo le o kisene, na o i le iwa ono, iwa fitu, pe o na whailo le masini, ma sa ta ua tuai ma le whaamatalanga mai le mita, e wala au le ta avale le whale mai, pe apa ui fo i lalo le iwa 15, ina o lātou wala awina le ta avale le whale mai, na whailo ane lau whainga luenga ia i lātou, e se whaamaumaunga ia na ta uane le masini, e li maso na tausia le tina le whale mai, ai ole ua tue tea itua ilona ainga o le whaamatalanga alona to'alua sa sili atu le tele o le lango a le fono le whaala putupotonga le whanau ora le lango ina ainga Pasifika ya fia le COVID-19 na ilo whaala putupotonga le malo mai vave lava le fsosoni mo ilanto e alai tau mafa ma vaenga mo miaina. Na ta uele pule silo le Pasifika Futures e te tauna te le lava no etu inatu i au nanga Pasifika e fsosoni ai i ainga matangata Pasifika. Sa whaalia le pale mi echa Sinta Adrian e le asoana nafi o le aiei le biliota whaataitai mo le traffic light system au le ianga e iai au kilani ma le amata whaataitai i au nanga ma pisinisi te ulu ma whale o te ulu mai le asotofi nei ai mo mia ia pisinisi o na whaongai nai le vaccine pass po le whaamauninga ua mai atoi pui pui e te tauna talia na o tangata ua mai o na whaatono lātou a vanua po bookings. Ai le te talaina i tangata e o atu ai le i whaia ni a vanua. E te tau foi o na whaamaonia ua mai a umatui pui pui a lau whainga luenga. Ia whaonga tali pupuni o fufonga ma ia tasi le mita le vao no foa. E to o lua se lau ma le lima le au whainga o tangata fōu o whaamaunia le virusi ma le to o tasi o le tangata maliu pe o na whailoi le asoana nafi. I se pepa whaamatalanga le matanga luenga o soifua maloloina na whaalia ina li potia le pulenga whaafalma i Countess Manukau. Le maliu o se tamabea ma le whaa se fulumo na tupo na tausanga le whalema i Middle Moa. E to o se lau fitu se fulu lima i Aukilani, to o lua se fulu i Waikato, to o lima i Bay of Plenty, to o tasi Taupo, ma le to o whai Northland, sa li putia fo i se tangata fo i Palmerston North. Le e wha pe yele so o tanga i se tangata na afia mo atu, ma le a wha mawina le a wha ingo tangata fo e afia le vairusi, e le so. E to o valus fulu lima tangata o lo ta afia i whale mai, e afia le to ono, i potu mo ngā senga se tinga aina, o na ole COVID se fulu viva. Ua whaalia le e New Zealand, ua toi whaalea o ngā ina neini awanua malanga ua mai ona tutongi, pe whaatonu mō whai ngā malanga i silia male afe, i le vaoni usila ma Australia, a matatu le taimine ia o atu le whai ungol tausanga, ona oltulanga le mauti no i tua oi po fe malanga inga, le ua whailua le malo e fōlinga mai, e le mawhaina toi a mataina feo inga ia uno malwha anono fo esea i le vau atu no ue lua, i le nei tausanga.
o le taumata le ene usila pe tu samale luas fulu afela o whainga o tangata o le a afia ia lato whainga malanga. Wa matana fisu ya iaso whainga malanga pāsese wa mai o na tatongi pe ua whaaputu ma te wai o lato ingoa le company vaalele e wha o ngā monisi taimi i le lumanai. O lo tu mau pia wanoa malanga pia mai ala so tolu tasi o te se ma se ia iai se isi whaalinga. I ta alunga, o le tō nginga lakapia le awal moana Pasifika mo le taamnisango le lakapi Super Pasifika le tausanga asau. E whaapea e ngausi mai a tingi whangupa o ia na mawhaiana toi li liu i nisi mea o ngā po recycled plastic bottles. Maulo whaata mai ile tu whaatasingo tū mā ngai whanua tu motol Pasifika. O mawhaiana ngausi pe whaiele ofu lakapi, mai ni vulu na mawhaiana maua mai whangupa una, ia sa ao mai le sami mā lawa e tusale ma le 5 se la wafe, i lalo le polo ke tio le Ecotech, o lo o taini mamanu mani a te whaelu al Pasifika ilon tala wha solpito, e pe o le launga o le malu e tai 5 o tamaita i Samoa, o ata o tatau o Samoa ma ngā tuatonga, o ni ata o mamanu whaani we, toke lau ma le atu kuki, o le a ofuina le mona Pasifika la latou ofu lakapi, mo le taalonga mo le lakapi supalua fe lua, le ta aloi ma le Brumbies, i le malai o le Mount Smarty au kilane, i le asusful ma le valu o Februari. O lo langalongo ina pele uni lakapia ni usila le whaia o ngalo le peleki Ian Foster, e ui i le lua o whaia ina soso ole o le peleki, ia ayalani mawhalani, ma ua tawalungai fo ilana malanga ta amilo i Europa, na ta ua Chris Landrum o le uni lakapi, e ui o se tūlanga whaanoa noa whaia ina nei e lua, aia te tahuna mana tuna tu fo i ile se 15 vaiaso, talo na tu uele o le peleki le atunu, mai lātou te talia ina le leile tau mawhainga le au na o iai. Ai lātou te langolango ina Pia Foster, male au, ma ua whaatalitali fo i male fia lo lātou toi taliu mai whanua, ma amata le ngā luenga i tūlanga i fia whaalelea, mo le tau sanga a sau. Tala fawia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Malo vaftai ua 15 minute ua te nei le tu la valu o na o mai atu le tala amata o le nei tai au matatu telefou mai le siufonga le mua pe ona tapenina Savelina Casiano ya mai sei tatu tala mai Samoa ya le unanga le sunga ta se Salem Sam ya mo le nei tai au to mo fa ponga le tu la iva le tai nei le ua 15 minute o te nei le valu ya to fa malo atu nei taimi fa pe na wa amata unga luenga o le nei tai au ya manuia nga luenga o lo fenga i mo o foi fanga fa le ainga ia i le nei tai au mātango fie i tātou New Zealand nei ia manuia fuafuanga o lo whanga solo nei tai ame se foi o lea ua manatu foi ua ngai atu foi nei mātua i mamoli nei whanau a onga ina o whanga solo i foi ia suenga nei whanau o le nei aso ia e mai se foi o le nei vai aso ia me se la foi vaenga lea le NCEA lea ua sue alatou mta upu le na sue nafi isi mta upu ia a whapeo nei ia i foi ni mta upu sue le nei aso ia na matou fa pe atu matou fa mani atu ia ia to su enga o le nei aso ia ai ta poi pe ana i matua ia i ala foi o to ia su enga manatua ia fa mai ia le foi le filosofia o le stangata ia fai le leile ti ale tamatiti le ia lula ile su enga tamamalite ne la o su ia fai le leile breakfast ia ma avel fangu vai ia lava le malolo tolu ava enga ta una o mai tangata na e sa o si lai mare sa o le ai mase se ai a lava fol na malolo ai le fese me o ngata mi ia na ia manuia te na wa mana e fa manuia il su enga fa nau ia ai tap wa i ma patita oto fo i el tapo inga nei matua ia wale al fai fa na ni fa un ni tau sanga ai foi dele e ma di foi le sangol telefone sa nei a Savalina ia le ota to o la vai le turanga le traffic lights le fai mai ia tonu estemi ona su mai la sunga le problema ma Savalina mai ma to fa mala le turanga foi le pe ona ia wow sa tala lo mtu on matunu quite confusion me ya ole tu langa na ole ai na tu se wa le ole so fo le so tolu le mata ile ia
Ia vaenga na. Ia e sa o le. E o ma le taimi nei. Ia matua pongisa le lalangi le stanga te whaonga ina o le traffic le traffic light molia molia mu o le lanu moli ma lanu me mata. Ia e le fai foi ona le fa ma mai na le tatu to tu vai na ia ona e tawa ona ma ai no vai ia wa met o le me motinoa ia fordinga mai ai o ki landi le la me ilan mumu ia ai le sa we mal tala ele ise pitonu e ono alu se lanu me mata ia ai peilo no winga la a fai lo fa pena mel fam tala ngalo no winga o tato le Wellington le foi la ti lanu orange e pe fa fordinga va pena ale te va etu lanu orange e pe na tai di mas full tanga tai e New Zealand le orange le va le va pe o mta tia io to inga ia a se io mai pe ia e songa le lipo le fa mala le ia wingo mori mu me mata ma le lanu mori lanu mori ya na awa o folele e sa ole o le foi na mai na fi tatu telefone na mai la wano na fi ya na fsilingia ya tangata foi le po ai o mala le ia il fa ngai no mori ale ole asa uni ni sila fa nga ya o le ono sfuru pasene o tangata ono sfuru iva pasene o tangata la tu te yoi a ole tolu sfuru tasi pasene matuale malmalama ya wale malmalama o le meta wala na pas o na mana mi to ngai tele tangata yo yele ile awa ye le fingol traffic lights mana tu foi tau no pasiel lua vai tolu no pasiel tu na lua vai tau na o lua vai tolu no pasiel tu na ya moro sil fia le lua vai tolu na vai wo no iva pas ai te lo ole ma e se afinga New Zealand e ata mai tele ia tangata New Zealand e wa uma foi tatu level 1 2 level 4 ia le la pe falling mai wa sui foi la fo wa lo ise tunu le level en tatu foi ale la wa sui tatu traffic light na sui ala au tu la fono la te vai tu e tonu e pe falling mai la e tau falling tu satu la fono so le tatu fatali tali le lanu me mata le fatali tali mata tau le fa mai o kilani e malalo le motu sauti e lo polan me mata le la me tatu a sa mo tatu mo li lanu modi yo no winga e le tau lanta e mai wana le taimi e fewa i mai e te tale foi le fewa wa pe o le tulanga na le tatala noi foi i lo vai e tunga i le tulanga fa mai o tatala lo au kilani mfai e ona o mai asia si fafo mai o mo tu popole lo fa lo fata nunga matu ai ngai o kilani au wane i si o to o mai ta fa fa i pe nai o kilani o i ngai fa ngari o mai lai la ai wane i si to fu mai ni Wellington ya wa ta to vai nei a mai nei la ai ngai o kilani o mai maloro kala estete ale pe e lima se furu ia le ia le fatanga i fo le moli la no moli ia oi la a o maftanga ai nga oi anno si le o fe o no le o vai atu nei pe o falling mai matua le o na sa o tolu ke se loi i kalestete ia le foi sa fa ata mai va so lale le sa o le case le na le sa nei Wellington e pe ia o tato Wellington e va vena pe e fa mai e nan sautasia to me yes nangal matang you know to the hurricanes e le maga mia pe o le winga nan sautasia man tu fo tato na maua nga o kilani o so mai lo tama i dalo nei pa ia o fe ele ato se masina a wa lo mai pe e ma nei to po tau anga la ole la mua ne Wellington si pe pa ia uma me mamalu a sa vale Wellington pe mamalu vo le la samat e ma fu i tangata e no foi ma fu i tangata o le matu ai loto tasi o tangata uma e ngā lue fa tasi e le insulte na la pisa o ine i la mo insulte ono tangata mai o e kila mai si vai ya pa malu e te kila o fai to le tala ya auto ya ono to le justa e pe o le tulanga na le o sound pepa ya le tulanga o le traffic lights o le mu o le lan me mata
ia malang modi e stemi on mana malelei lava le o le tatou tunu le tatou lava ngana lea foi na mai a whaamtala mai foi e Sabrina le tatou news tatou telefou ia istemi ona manino lea ia whaamamlama lei ia e mise lava foi nei mātua lo fasiringia vapea sia o le mamlama nisi nei mori e tau mai ia ai stemi foi e lo te mau ia po neva ia so ia on whaamamlama leo na vaenga e mana ia foi le na whamanatu mai le tūlanga foi le tatou app le na mai le tatou vaccine pass le ia mana ia foi ia fai whanau so soani ane ia ia download to tonu o lau telefoni ia matu o ila ia lea ia a leo na foi na print out lea ave foi le fai mele tama certificate lai titilina ia e whai ngofien fio i mai la tau mwhaina wa leo wa vat nei ia tasi le sau le pepa lea le fasala launga le te papa music ia e fōringa mai e matua i le talia lava se tangata e sia tututonu e mata ia e au noa le i whai o se tui no winga lana o tangata uma ua lua tui e mwhai ona alu tono te papa e mata ai ia sa o le lei o le tūlanga nā le la iai le la nga i tātou New Zealand nei ia a whapena fo i la ia au kilani o le astofi nei ia le la talai fale fo i le fale o tiulu se i tūlou ia ma fale fo i le teu ulu tamai tai ia a o to inga ia na fale o tiulu ma le ia na fale o tiulu ma le ale si fale ma le fale na teu ulu tamai tai ia ai le talaina ia fale fo i le fai tingi lima ia ele talaina fale na le fai tingi lima mai ma pena na fale o tiulu ia ma fale fo i le teu ulu fale lau mata o to iti toru masino pe fa masino le tala ia fale o tiulu o ke ta fefe ni hippie tama ia sora tato examo e umino le ulu fa ingona hippie so le fale hippie tanga tala ta fefe ni hippie tama lai o kilani ia ta te loa i ulo i team ia malo e pe nei vaenga na ia e nga na sa oi le to ta tala falina ia nei pisinisi laiti na le tele no ia tamai tai matina ai ora ia inga la le fai e te tala ai afa pe le sau e li fa pe le fai au tui mai se pe pa se fa mauni fa ngali o mona fai au tui e le tali a o tonu e fa le o tiu ia la tala o kilani ma fa le teu ulo teine fa pe na foi il mato au rotu o fo le sunga to ina e alu rotu la fono le fa ali foi lo certificate ele talia o ele lotu e o nome so tui ia te vai lai lo no winga la lo po mata fa le la no foi il feito mana no masini na scan ai certificate tangata pe auto ai sia ki mo muani le ina po fa se tu lo pole le ina po le ina mo feito ina tole i fa lau ka ai mai ka to fa le mai le ya malo ole wa fa tonu le tu la vanu ole aso le nei ia te sanga tasi valu ia lea sa pesi le fa mai New Zealand ina mai fo itato talo mina tupu talo fa so pitolo lang ia iva fe ia mo tanga na mali wai fa ma ia le na wai sa mo ia le va fo ile tasi valu lava ia le fo ina mali di ina ia tato tanga o pe o falling mai na le o le la vala to te ye le te mil fa mai io fa mai le na se va en o fa mai ni tu so fa mai ni ye corona sfruiva ma ma le delta variant le wo ye ia la te va ye fa mo nga sentis o va en o fa mai na te tele le flu epidemic len sa ni te mina e tu fa solo no e to fu ale vai tau ia ma le to nga sia mai sa we afieta tu tangata no winga i fo se fa mai i lumana ia tu isi o ngā tupulang. Ia e o fo i tala noa, i mato i tala noa i tato tautape na o tamale le tautape ni. Ia ma leo whai a wāle en sau tala nafi o mariu fo tasi fasu tau sangas tau le na mariu. Ia ono tūlanga ua. Ia e whapena lava tūlanga i. Ai, o le si tala e no whaatua e lau mai i le tala fasol pito. E pe o le aso foi le nei le na foi le na mori ai ia tama foi le O.J. Nelson, O.J. Frederick sa Olive tai o le man wa ia o na foi tau saka e pe foi mai wa e pe o le tangata le na le e pe o tama ia na tina o le
Tamana o tina po tu a o tu po tam se file te mini. Wa le ta o mai lo no mauta le tu if. Lo no wingo mauta na le fio ia. Le fio tu ya tu te mini ya. E wa vai le levo tam te mina na ngalu due mai nei na tanga te tau. Le tau fai o le fa vai mal tau fai ngol sa tongo o sio tato tunu. Ya le tato ta pisa nei te mi ya. A le ta o to mai la to sa fina winga tu lango sa tongo sa tato tunu. Mana ia nei tala na fa momo. Yo, malisi vai nga le na mai foi o tangata si vai va malu le aso le nei. Le na ave ai le fionga tu le epa, por sunga tu le epa sai le mari le ngo impari mi o sa mo. Le aso nei to tangata si vai va. Iva valua nga ile lua afe. Ya, o mo to atele ana tau sa. Ya, o los ful mo tup tau sa. Ya. Na, ya le tata to pese le. Le o to e los ful 20 minuti na ta le o le tu la iva. Pese fa ma i mai le langoto. Ta si vai va lu fa ma i sa mo.
O le whaasilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai, ia manino le vaenga la i mō mea tau whaasala launga, o le alawa se mata upu, le a se polkalame ia e te fia a aveisau complain, ia po sau vaenga le whaitionga e ala le tautua si whonga lau mo ia, nai manino le vaenga nai pe ona fa laulua to Savelina Kasiano tulanga te ubia ia ma avesa o complain o le vaenga na le BSA ai o le fasilanga nei se vatu lava le fasilanga le tau mai o le fasilanga mo kapiteni o au uma o le likilikiti o le nei tau sanga i lalo le fa malmalunga le maftanga so fa atasi fa fi au Samoa Hard Valley o le fa tau uina le tatu fa moe o le nei tau sanga ona o le fa mai mua o lo o tātou iai lava i le level lua, po le level 2. Ea lona lua, e le o ausia le iwa se furu pasene o i lātou ua maea tui pui e lua, oka. Tolu, o lea ua whaamaunia le keise o le COVID se fulu, o le COVID i le lau mua nei, tau pileola i le alofa i le ola, i le tausanga, i le alofa o le atua, manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau whaatai, o sainia e le taitaifono. Ia, na ua manino le vaenga na ia mo au kirikiti fo ile le sa fa moe awali kirikiti le masina fo. Ia wa mai le tatou fa salonga lea man fa silanga mai le taifono le maftanga fe au, ia o le o ia le kirikiti ona mafua mai ele ia usia le iva se furu pasene o ilato ua uma ona fai o lato tuita ilua. Ja, maar ze mooi. Ja, o le puipunga la fo i fa mai. I le vaenga lua le o tatou iai. Ela no atatas. Le lau wina lo fasisina. O le te mau fa pe. I no fo i vini mai ta ua fa pe mai. Ai se o le likia. Ja, le se likia ma. Le fasalonga. Ja. Manino, a wale su e mai ta wale a telo. Fa fetai fo i le to fa wa e sunga te fono mal maftang ve au la vet ya o ta o fil va nga le ya mana tuala la ngai to tele tanga ta le to no malai ya mo pe o va tu mal do se la tanga to no malai il a sole ya ai ona tu langa le ta tu te ye lungo le o le sa le vo tu da to te ya ai o le foi wa le la fe mai le a mai o ki la no vinga mai fikir kiti o le se o ki la ni la no foi la foi mai ona o dikinga mo tino aki kiti mai nei ya fa pe ona fa fonga mai o kilani ya ole o le kiti le tau sanga no fole le fale ole le fia ina o kilani ya wa ya mani tu ta u lava ole au sia le iva 100% le au sia vai lan mana ya a fa ele fai so tui ya na al fa na tu pe le fai tui to le dul to fama fa to tanga pe e se felo ainga le nei fa ingon le tau sanga ai mo la to ia le fai tu e wale na ma ua i le fa mo le fai wa tangiru le sunga ya mar pe foringa e ia le tangata na matu te el tu le na la tu fai lon tu le stona ya to no le sa mo se fa tanonga ma mari ia ma le Radio New Zealand ya e le se sa mo ya a tonu ia o toinga tangata la na le o ma le o susulu ia le mana malama Ole foi le malama tala le. E fata le ina. Ya watu langa pe ona ye le fengo tu. Ya le na ole lava fa fonga pe lunga tato li tio fa o lunga news il tu langa le lapta ingo tato. Ya wala va tu langa pe ona ye ni vai tau mal fama. Ya na awone i vili mai se ta u fa pe mai. Fa mo le pe e sa o ama fu anga wole o le liki. Ye le mena nai le ilo walu te tapolo. A wafo ina to a lua o lua e ope na to fa.
Ia ai le whapea fo i otu na pipi i le whapea. E mau ale va. Ma ila i fua le malae. Alo ta polo pe le lau ta. Awe te alu ta polo pe a whapea na ole asua i rungo mutia i lau ta. Ia. Le na. O na. Ia ngā ta polo e wha malostino ai masavari vati. Ia. Ai le la ta polo tanga fo le latu amo le ato masavari tatu i alu o. Al mele le tatu i o sol ta vale. Ia le stete ngā ta vale le me faiso. Ia ma na ia le maftanga ia le neta ia o tatu tino ia fuanga fa tatia tatu umalava ia manuia lava ia le tulanga le anga ia tua inga ruenga le neta ia mai lunga fo le wala fa na to per sa nga le mo tatu o le wa moli mawina mai le tatu newspaper tulanga o le ia o nga fo i mo ila to o le sauni malanga ia wo o tu le afe ia fainga malanga ali e New Zealand no le wa cancel le wa foi le o tafia ile vao ile feo inga il va nei Australia la to ya fa domestic ya va Australia le so ya fe fenga malanga ono tu langole o le la vai fa per tu langole pora ile o le ya le la a fe luas full mon tu po a fe tanga afia ya fa yo oile strat e si lo fa so ta ilo le ni se termine ya ma ye fa talanga tonu ma fa talanga sa o tu langa lo pa se ya na ke waru le lo atu mai ma lo pa se ya le fa mai ya e o fa i mo tau saka lo no vingo te sema ya fe ya valele ya le la ta fia o no tu langa pe nei fa mai fia o me o mo fa mai wa fia o ya na o la ya vanoa ya mo meo puno fa fale mai ma fo mai e fai tui ia ele o ta fia le temi nei ia ai mana o ia saunga le mulo wa inga ia ale fai lo tui ia ai fa talo watu ina tui uma mai fa talo watu le sunga semi for Lenny Lynch ia mai sini Australia so le tamo ia sole mai pu e tanga te muse vai tu e fai la tu tu tai lima se vai fai ngale Australia sole se ya batal vat fo ile sunga o kalangolango ya o le sunga ya tunufono kena tui ya u matangi ya fa te tele lava le mafta mai manu fo nga luengo le cha yao fa pe fo ya luiva fo ma psua ya o le uso ya lima pula mai Australia America ya o ke mete pe samino fa tal fatu fa te tele lava ya le mai mo mai le mafta mai ya ma le totelo le tatu tinu isa ako king ya mai le silea fa waina sakaria le la itafea oi ya pistamo to tama ya tama mai o ya piano sao to se fulu minuti ana tale o le tulaiva le tautua le si fonga la mua ya ava pe foi ona te fa longo mai se manga i Samoa ya manuia fo ya malolonga ne ya so ina lola au ina i Samoa ina lo pe foi ona te alu manga wa le time nei Samoa sole o sta miti wa live mai ala to Facebook o manga o lalo new ya ava pe la tasia o fai manga ya e fa nga ni vai tau ma le pese fa ele ya le umai fo fa mai au ma to fa fai me to anga ola stele ya wan fa penani fa ini tato ni usila tele ya ono tato e tasel vai nga le to tol talo o lu ya se upu ai le fa ngole fo le ole o talo ya tailo ai tailo va ai tu fo lungo le social media tu langa fa nga ino mo me fatia pula foi le tia i tato i sa mo pe au fai wa ia tu nu la le fai nga yo le fai ngol fatia pulana ia na tu ula ele ava tu seu tono o le kale ai fai ele kale fai le kuka o le fai tato se o le fai tato me na o na se ya o talo va ya se felina va be fo ile sunga ya so ali mai Hans ya mania fo ile nita ya nga luengo le fengai mo so be fo il faltua ya Ivon po fala ula ya mai Hawaii ya le so ya taulanga fa vai lili ya fa be fo ya le faltua ya fa lili langa liliu ya te lava ya le la tanta to pese ya o tawalanga le tamo solmona poto mai le penino te fau Pala i panikeke la e mafofo le upule i pesere.
tangata ai roa ma'alumalama au se panga o le ipuai le wamasa ai ui idea o te talia malo ulotu fia fia ule oe se o te le abana ia ai fa ano ano ai olo wanganga a eita uso tutuina ua ela ita fai mai o Samoa isi sifo e mativa ai ngalo ya oe oe lava wai whanu maina o tau so Samoa se tau tuana sia tai noa ko ai mata e a whelele e mai moa le malo si mai le atua o le tama poto e fua fua o le ana e tau walea ai o matua ai fa ano ano ai olo wanganga a eita uso tutuila ua ela ita fai mai o Samoa isi sifo e mativa ai ngalo ya oe oe lava wai whanu maina Samoa masia na olanga na osia ie e lava lava e pala pala foi mea e whai ia na tawafa le ai le mea ai tu o apa e susule tina si ana tama tolu masina whawhangaloa i le mama ai se a e ala wanai uso e lo tau e anga mai e tama i moa alele e o i o mai awane e tawa tua i tangata sia taolanga mana tua Samoa o le penina o le masa O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Fianga mai le Pacific Love, ia ma le pese whaia onga, i na ua toe 12 minute i ona tā leo le iwa, ioe, ia, whaia onga le nei tai ao, ia, ma whaamani atu fo i le whianga i o tau fo i ma suenga nei whanau le nei tai ao, ma le nei aso, ia ma lo fo i ona sai, i le whaingo fia fo i lau tau ngā luenga, ia wala fo i lea o ino whanau, ia i so o se atunu, ele ngata i ni usile nei wa, pe fo i Samoa, ioe, tā ua ngā luenga whaia onga, wa tātou visili. Lea le mea o tātou mawai nei ngā luenga, ma nisi fo i wa maua skolsipi, ma vai whanele o le o whailonga titele, ia o universite, whaamani ina universite, ia o le tali a, e mafua mai ono whaia onga. Wai le ia seisi e nofu ate au poto. E mafua ono poto, ona e mafua mai whaia onga. E sa o pe seisi lai? Ia, o le mantua, o whalea onga mua mua i o le whanau o i matua. Ia. Ia ona mai role i lea onga, ia o nei whaia onga, ia o la tomta whaioina, ia o lea o ina o le tamititi tūlanga fwere le poto salalau, le tau whapaetani o le academic. Ia o le tūlanga le nā, ia e tāua pea,
ia le galuega nai faiaʻoga ia pe o ina le to tele i latou matua foi o le galuega vaavaalua matua ma faiaʻoga ia o ina le atilina lelei tamaitiiti ia lea laua e talanoa foi lenei aso ma lenei taimi e ua leu a tatou iluga o le tulaga o suʻega tamaiti ia o ina foi e fua mai ai le tulaga o le galulue faatasi o faiaʻoga ma tamaiti ia ua pei a o lo le faamaʻi nei ia tatalanoa lo le faiaʻoga faanoanoa tele le vaai atu tulaga le tele o faiaʻoga o vaea niusila ona o le faamaʻi le fainatui ia a tonu alualu ia vai atu toe liliu mai faitui ia mau mai foi le toe fai le latou taleni ma le latou me alofa mai le lii o le aʻoaʻoina o tamaiti ia na ua tatou toe tomanatu ia so la tatou aʻoga i Samoa sa faitau valaʻuga foi le faiaʻoga au tele lo tausaga nei vaitaimi po toe faini tau valaʻuga a aso la o kase api foi le mafiafia se faiaʻoga famai ia tatou tau valaʻuga o lenei taeao tatou vasenga Maori ia yo tasi ia le aʻoga le aga tasi o Simona ele o aʻoga Simona ele o aʻoga Simona ele ia aʻoga foi nafi Simona ia afa mo tau valaʻuga ia so la tatou ia a o lenei aso o nei vaitaimi o tili lopo toe faini tau valaʻuga a vasenga ia lai fai e maka le faiaʻoga ia na tamaiti le te ua uma ia tau valaʻuga e famai faiaʻoga ele vaisesi tama le Simona le ia aʻoga foi nafi ia ala foi mai tamiti le na lua ta ele nafi le sami e la su le ia aʻoga na tafaafao e nafi le ia aʻoga ai te lo el whanoi ta tele ia so tina manava na tina manava le whanoi ta tele lena tele na mau ai oi tina manava ia malo va tai ia usmai va fonga i tatu tala mai Samoa Toi whatano whawhawhanga ma le mai mota po el tātua tunu nei fo i aso lua sefulmalitono Novema ai o se whaupoponga le nei o telefou mai Samoa. Wa manino ne le whaawau peo le tula i mai o le whainga malo le whātua tui le tua Samoa watasi e taita ia le atunu. E na wa manu malo le tō whawhui ona tenina Crichton. I le lamata aupo ma le tō whātui tonga manea penia Mina Junior le avai. E na wato lau le whai unga whaamisinonga i le aso na nafi. Pe ona sila fia o sui umai na restala mai le tu malo whale alupo. E toi sa ili aise sui o le tu malo i le pāle mene. E na ua wha maa vai le tamaita i lo ia ia leo ta tima le avai. Mai le no fō le tu malo i na ua manu malo i le whainga palo ta tele ia perila. Na whaftai e fui ono le tāpua inga lo nei tu malo. Whapea fo ila na aulango lango ia tunu i whafo. E na ua manuia lan tamu whainga. Ia whaftai wa mai ai le roko le mua le nei wha mo e le titi. Ia wafo i. Ia fia mai sawai. Kuma loko wa. Ia au wa mai ma o ma tua. Ia ai te nana kodo la o wham ia la e. Ma tapo i. Le alfa i unga wa mai la nei. Ia o mea maua lunga e whaia le tua mo tākou. Ia ua leo se whai o te vai ngā se ai se no whalpan. Ia ua whai o whai unga e mautu ai se mele lei. A wā mo a tai au. Peitai e ui na le whamali e ina le tō whātui tonga mānei e le whai unga watu ina mai e le whāmasinonga. Ai ua i talia ma le nganga māua lalo le whai unga. E manatu e le pō pese nu. E toa oi fo ia whāma mani noa. E ui na tamawhai se tamawhai e natai. Tira fia e le tua. Ngā ruenga ma le roto ma le nganga le whai ai. Ona sa whapeo ngā ruenga umam tau tua. Ia, o montanga ia mea. Ai pangā lea. Le ua tali whamasinonga. E le ai. E le ai. O le ala. O se upu. Pamara si alu. Tatou nu. Ia. Ta oto pea. Ta oto pea wha rupe whiri ma fuo tai loto. E tō whāma le whautanga. Nanga upu o le tuan whaia Isaia. Isaia. O te uina oe rori ma tamtau e ele tura pono. Man wha sinonga tongi. A wha pea la o le usasi wha ma sinonga e sestain. A lo ele wha ma sinonga tonu i le tua. Le au tātou te roto vai vai. Tātou roto tele. E toi
Foi ao po. O le aso tau e amatai whai ngā palote le palote mua mua, ai o le aso wharei le lo le vai aso nei, e whātau duina ai le palote au tū, mo i tu malo e ono i o lo tu toi nei, mo whai ngā palote laiti, e sa ili ai no fo e ono i o wāwa noa, mo le pale mene i whai unga le pharmacy nonga. E le whilo inga a sui o le asosio tangata whai ngā luenga le malo po le pisa a, ma le au tu stala le aso le nafi, na toe wha amani noi se tasio sui o le laulau, reporti po talo le tupe, wa tele i mau manatu ese i whasa le launga le au tu stala wha pia foi upenga te wha ilangi. Po o whea o iai se le nia le asosi mai tau sanga i tele, le e manatu le to tele, wa wha o ngā pe o le upu masani o le ai el komiti se i tulou, e le ngata iana tupe teu, a e wha pia foi iana a seta. O loo mai tauina lava o loo iai malanga whina ngalo nei o isi. I le tūlanga o loo iai le pisa a. Ai mai se lava le tūlanga tau se leni. Ia mo le silafia, ia o le nei komiti, o le lua festival ono. Na amata mai ai o na matou sa whai tono le lau a fono. Ia o mai lai lua fe lua tasi. Ia o matou lava le nei o le ai o tono le lau. Ia ai mo le silafia foi. Ia na matou tau nuu atu tono le amatanga i le lua festival ono. Ia mo le silafia tau wafionga. E nā le lua se lau lima fitu tala. Ma le fitu se leni na iai. Ia ai atonu o le nā wa tau au atu e nisi i le taiminei. Ia o le se leni al pisa a o loo te wina i tono le tato Utos. E se lau ma le tasi afe iwa se lau tala. Lona winga le wa uma le se lau afe. Lau toi amatanto e teu le se lau afe. Ia ele ngata i lea. E tau ai na whakapula atu mo le silafia. Ia, e tate, i le taimi lea a whai o le lua se lau lima fitu tā lama le fitu sene. Ia, o lona winga, ele o ngā whatia ele se leni lea. Le tau ave ina o matawhai oi, ai mai se le whatinonga le ngaluenga a le pisa a. E tau mo tele le whaamāmalama o tūlanga tau se leni le asose, ona na whaalia se sui o le komiti o isi vaenga, wala yon te tupu fina ngalo fite nai, ona ole le sa o whaam talanga e tu inatu ma whaasala la wina e nisi o le autu stala a nga i ile atu no. E le whailoa inga lea le autu stala ma le komiti le pisa a. Na toi whaamanino mai e le presidene le maua se whailoa inga le asosi ma le pāle mia. E ui ina tau mawhai atu le pāle mia mo se whailoa inga. O lo na i mai pe le pisa a le tāua le whailoa inga whaatawhatolu. E malama o mai e tu umai le mata aupo. E le ngata le pisa A o le pisa C ma le fionga le tawaitai pāle mia. O le talusanga ino se whailo inga o na whaalia le presidene wa a fia ngā ruenga anisi o tangata whai ngā ruenga le malo. A le o manino le mafuanga ma o le tiute lea le asosi o le pui a ia te tau o tangata whai ngā ruenga le atunu. Ele fo ia ni taimi mani amanoa sa matou sa vavali ai i lunga, wala au le telefoni, le tali e whai lautusi, ele iei se tali ma uti ua a mai ele fionga i le pale mia. Le tūla lea o le alawa e mau te whaatali pia i se wala au. Matou te whaatali pia ma le onatai, wa uma tuana isi maasina, fono le sosaiete, a watu ile tali wa mai o na faile finngalo le society o matu isi masina matu avele press statement lenga avatu le sa forsi atu le lua vai ato taluai le lava le o ia lava se avanoa matu te filo e mala na fionga le foi la sa matu to e fatali le isi lua vai aso o le ala le o matu ala au atu ai le pa ia mali malu foi le fatala lau se avatua i se leo o le matou komiti nei. E o mai la sona nafi e le Italia ne lava le tamaitai pāle mia e le pisa a se vangana ai le talia tasi i ana fontanga ma le autu stala na sauno ai le fionga le tamaitai pāle mia o le mata aupu po le tusi na tu inato o pase atu le komisio tangata whainga luenga le malo lantou te suesuina o na o le komiti lea e whea ngai ma le konkarate a tangata whainga luenga. Ua le whātali le asosio mātua ma whānau o le kolisio avele
E se tano sanga wa mai atu I nātu le malo ia pani mo se fisoa swani, e wha ato ato ai le tau o le hall fau le a onga, le ua manatu e te tau o na whawina. E valu se la wafe tā la le tau o le hall fau, le ua alo atu nei mātua ma whanau o le a onga, lātou te fausia. O le ngaluenga wha a wawa le asosio mātua, o le sairi se leni le moati na el kolisi, e ala I lulu sa whaia matau sala. O le masino te sema le ua wha moe moe e te tau ana a mata I le ngaluenga. Ai o le teimi nei wa anga I le asosio mātua male kolisi, le ua te tongi le au kamota, e a mata tanga lo I lalo le hol tuai o lo iai. E se funmal whātau sanga le matua o se televou li, mai le awhio anga o mō uta po mō fau, le ua anga ina Yesu e su enga le tanga luenga o leo leo, na maualona tino ma liu se vaenga ma maho I uta, wa wha solo atu ina pala se itu lou. O le aso whareilo le vaiason te nei na mauaile tino ma liu o le televou, mai ua whaeloa mai atu I kom sinom tanga luenga o leo leo a wa paulongo I tino Filipo, e le I aise tasi ua mō lia le nei mata opo, mai na tali mai fo I le ainga o le ua maliu, talu ona leva ai o ia, lātou te le manatu e sue, ona sa manatu o lo anga I fo I se tasi o lātou ainga na fwai, mai o lo wha wau Yesu e suenga ale matanga luenga o leo leo. O tala fo wio le ne yaso, man wio le tātou te nui lau singa I tutem fe au mga luenga, whasai foia. E toi whaatalo whātu ma le whaapoponga o talafoma le si ufonga le laumua mō le nei tae ao. O le la vavā o le pisi ma isi lava mafua anga ia ua le su e nisi mata upu e nisi o tamaiti po o le whaia umafo I o lātou suenga mo le NCEA. O ana na whina amatai suenga I o Kilani, Northland, ma Waikato ma o tamaiti e misi suenga te itasi o le a whaatulanga le a onga ni o lātou makai te tauna maua. Wa whaatawa ina I lea tō la whono, whaafitau li na whiangai ma le tele o tamaiti a onga, a maise lawai o Kilani, le sa whaamalo si ona tāpuni a onga I le onga tutono au kuso o no le COVID-19. O ia maka whaatulanga ina o lea whaonga ina fo inisi tūlanga, I esi lea tua ina ilo le ungo su e ngā si tamaititi le NCEA. Na tā oe po lea onga le leiteo New Zealand whapea o le umio māsina o loka au Kilani o mōlo awa tuai fo imalenganga fina o le tele o tamaitia onga I au Kilani. Ua mālole whina ua se whaenga on tangata Afghanistan o lo tamwhai e sosola ese ma le Taliban. I le iloilonga sa whaamsinonga mawalunga ina ia toi ilo lanto tālo sanga e fia o mai ai New Zealand. O le whai unga le whaamsinonga na nawhi whaapea e le te tauna te ena ina tālo sanga o visa nei. Ua levo na tu ina atu, ona o le tāpuni ngā tua o yo le atunu o talwa ili COVID-19. E tutusa lea ia te taua tangata tālo sanga ulu whale mai ai New Zealand, ma so se tangata o nofo mau I New Zealand, pea o ina talia o lātou visa, tu sai ma le whai unga le whaamsinonga. Ua whaatonu ina le ofisa o whemalanga I ngā New Zealand, ina ia toi ilo tu ina atu visa mo ia tangata Afghanistana, na tā o le whaamsinonga, sa se ona te ina le tu ina tu o le visa o le Critical Purpose Visitor Visa I tangata na tālo sanga. Sa whaalia leo I o Kilani e le iso lātou talitononga sa eise ngā yoinga whaasolito la whono na whaatinoina I le leilo Sindili I Sandringham mai se fululu aso na leilo I le tina Fitzfultau sanga. Le matua talo na leilo I la soivo Novema sa li putiena maua leo I tutono se whale na oia la talava I le meno foai I le astonai na mawatu o I se tūlanga o ngaonga maolo I whale mai I poto monga se ngaseti ngā ina o le taimina mawai. Ele iai ma se whailonga wa ia I loai o a whiene manu anga I lona tino peitai sa matua mā te lai na lava I lele ai o se vai. O le whale lea sa mawai wha ape sila fia le tina. Ma mwhai fo iona ulu whale iai peitai ele iai le tangatai ona le whale. Ile taimi a tō lava lea na leilo I le tina pe ona ta ua e leo leo.
O le toe tasi le minute i le ito la esfulu ma le lua le vailuang o le po le aso tofi le aso lua o te sema o le anga i ni usila le polo kalame faufa atulanga ina mo le COVID-19 fluiva. Le ota o le traffic light system e anga i okilani i le lanu mumu a ele tali tonungo le afa asilsila le tamaitai paalimia fa atulanganga. Mo isi tu malo i le aso lua sfuluiva o Novema ai o le tulanga manino e le isi tu malo e amatatono i le lanu mea mata. O le whaapupulanga le matanga albenga o soifua malo loina. I le whaatinonga o le traffic light system po moli whailo ilo. O le whaatulanga ini usila i se soifuanga i sili ato na saoloto a i titi vaenga o le whaalave lave ina ili a saolotonga ma o se awanofo i mo pisini se whaamausa li ai a la fuafuanga mo le lumanai. O le asili atu isi awano e saoloto i tangata ua mai o na whaio la tui pui pui peitai e tele atu ni situ tuunga mo ilato ile ifaia ni o lato tui pui pui o le COVID-19 fluiva. Ile lanu mumu e te tauna whaonga aina talipupuni o fufonga ilunga o whainga malanga i vaalele o wheo inga lau tele, i ta avale lau pāsese o whale o loa no whaonga whaitele mai whautua ina fo ile whaonga. O talipupuni o fufonga pe atu ua o lato whale. E mawhaiona te tala no whaonga whaitele le au whainga e o atu ile toa se lau. E talai whale o loa a e tasile mita e whaavava mamawai. E tala onga ma o onga a mata a iei tu unga molo soifua maloloina lau tele. E whaatanga fo inisi whaatasinga e whaiei whafo a e whaatapula aina fo inumera po o leo whainga. E mawhaiona te tala whale to leni au nangatali malo o malo malu marae pe a whaiei whaonga aina pe pa whaamaonia ua mai a tui pui pui. Ai e le silia malito se lau tangata e awa iai ai fuafo i le tasi le mita le vāvā mamao e whaapena fo i whaipoiponga ma liu. Ma isi whaatasinga i te tono ma whafo e whaatapula aina le to se fulu tangata. I te tono ni whaapotopotonga e whaia mai le ma whaiona te talaina ni sino whanga e whelata i ei tangata e au fiei whale te ulu ma whale to leni e au noa matusi po o pepa whaamaoni e i loa ai ua mai atoi pui pui. E o mai ana nafi wo o to le tasi te sima le 2 miliona le au whainga o tangata. Ua mai o na lātou kopina lātou pasi po o whaamaoninga ua mai atoi pui pui. Ma ua una ina fo ia Adrian tangata ile i tālu sanga ina ia whaamaoninga o tui pui pui ina ia whaia nei loa. Po ieni wala au ina ia whaaupopo ina pētele atu se matawhai oi e tui au nangol soifua malolo ina Pasifika a wale tau singa po le vainga o tangata Pasifika ea a fia le COVID-19 fluiva e whaanonofo e sea i o lātou ainga. Sa i se mata upuna tula i mai se ainga i au kilani lea sao lātou whaalia i whaapea lātou te leiloa po lātou nule teimie wala awai mo se ta avale le whale mai molo lātou tina ina ua whainga tau na mānawa. O le whaamatalanga lo na to alua, sa lātou tuli mata ina le masini le siake le māwalunga ma le māwalalo le o kisene na o i le iwa ono, iwa fitu, pe o na whailo le masini, ma sa ta ua tuai ma le whaamatalanga mai le mita, e wala au le ta avale le whale mai, pe apa ui fo ilalo le iwa 15, ina ua lātou wala awina le ta avale le whale mai, na whailo ane lau whainga luenga ia i lātou, e se whaamaumaunga ia na ta uane le masini, e li maso na tausia le tina le whale mai, ai ole ua tue tea itu ai lona ainga o le whaamatalanga lona to alua. Sa sili atu le tele o le lango a le fono le whaala putuputonga le whanau ora le lango ina ainga Pasifika ya fia le COVID-19 fluiva. Nei lo whaala putuputonga le malo mai vave lava le fsosoni mo ilanto e alai tau mafa ma vaenga mo miaina. Na ta uele pule silo le Pasifika Futures e te tauna te le lava no etu inatu i au nanga Pasifika e fsosoni ai. I ainga matangata Pasifika. I ta alonga, o le tō nginga lakapia le awala moana Pasifika mo le taamnusango le lakapi Super Pasifika le tausanga asau. E whaapea e ngausi mai ati ngi whangupa o ia na mawhaiana toi li liu inisi mea o ngā po recycled plastic bottles. Maulo whaata mai ile tu whaatsingo tū maa i whanua tu motol Pasifika. O mawhaiona ngausi pe whaiele ofu lakapi, mai ni vulu na mawhaiona maua mai whangupa una, ia sa ao mai le sami maa lava e tusale ma le 5 se la wafe, i lalo le polo keti o le Ecotech, o lo taini mamanu mani ata e whailua le Pasifika ilon tala whaasolpito, e pe o le launga, o le malu e tai 5 o tamaita i Samoa, o ata o tatau o Samoa ma ngātua tonga, o ni ata o mamanu whaani we, toke lau ma le atu kuki, o le a ofuina le moana Pasifika la lātou ofu lakapi,
mo le taalonga mo le lakapi supa lua fe lua le ta aloi ma le Brumbies i le malai o le Mount Smarty au Kilani i le asasful ma le valo o Februari. O lo langlango ina pele uni lakapia ni usila le whaia o ngale o le peleki Ian Foster ewi i le lua o whaia ina soso o le o le peleki ia Ayalani Mafalani ma ua tawalunga i fo ilana malanga ta amilo i Europa na ta ua Chris Landrum o le uni lakapi ewi o se tūlanga whaanoa noa whaia ina nei e lua ai te tauna mana tuna tu fo'i i le se fulu lima vaiaso. Talo na tu uele o le peleki le atunu, mai lātou te talia ina le lei le tau mawhainga le au na o iai. Ai lātou te langolango ina Pia Foster ma le au ma ua whaatalitali fo'i ma le fia lo lātou toi talio mai whanua ma amata le ngā luenga i tūlanga i fia whaalelea mo le tau sanga a sau. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.
Faiva le launiu mai le sunga ya taulanga tangaloa lua se fulu iwa minute o te lua se fulu minute o te ai nei le iwa. Na o mai atu male fa uponga lona lua o tātou telefou matala mai sa mo le nei tai au i le fa uponga i le tūlai se fulu male lua i le au le nei. Ya o le fa atatianga le pokalame o le nei aso o le tūlai se fulu le tau nei ya o le atanoa toi sa vilina kasiano ya manisi fo i o ana malo le pokalame o le soifua malo lo ina. O le tūlai se fulu male tasi ya ole ya i proklame tal no atu fo ile fionga le pule ya se tasi fo yo professor mai le Malikan ya le pe ona ita to proklame masani na ya fa tau tai le tulas fo tasi mai tai le su enga fo ile sile lai ya fa sainis sainis Malikan University ya le masani fo ona sile tato nu fo le tato watu nu fo le vason tene ya le fo sa fa ta no mai le sunga ya Graham Lacrosse ilunga television New Zealand TVTAS le fa ona tulanga fo ele fatano ina fo anu fe mata le masanita tu sa mo ya sola ya le anu fe na le sa le fi tato ya sola le to fa ola le vaenga le ya ona ya le mo ya na wa si le fo mo su enga ya nga fo ya nga fo i tonu tangata tinu tangata so nga ia fa sainisima ya tamana le sa tele ko komoko ya sola male ya pe fo ringa ya nga ai ona itele yo ai ya dia du fe ai o tele al mel ya du fe tatu samo on to atel ya na fa vai le boy fit yo ta mo fit ne so melo mo but wa boy fit ai adu fe ya na mi tatu ya sola na le fa mai o va mai vi mai fai no le lile wa no na poele mo fit tu o fit mai mai pa vi se ya wa vai na sa fai no tatu ma tu ya sola na tina ya tele le no fe ya le wo to fa fo termine le wo to ele fa scientist ya wo fai business ya ya ale wa mai nei fa ya mo ia nga ye te mi nga i fo le to no ro lima ya na to fa nga la ya to no ro ye fiti na i manisi siama ya me so to nga fa ma ya pe ale na va to ta wa fo tuanga il te le dato to o to na ye va me ai fa sentis ato anga ta ma fa fa la au fo le ta ma fa mata ya ole na ole na e pui mai ta to te lo siama ye te mi ya na ya patalo vatu le sunga ya la salo Josefa ya mafuta mai sini Australia ya va fo i Samsoni fai launga le ta fa nga ruenga mania ta fa nga le ta ya usu nga ruenga ya va be fo le sunga ya nau fa le tolu ya mafuta mai fa te tele lava i pef ya i pef i Australia ya va be fo i fa lole ya o mafuta mai au kilani fa te tele lava ya ai ona na fi sore le na mai tu ile foi le pasi le la ve mai o le la tu so le pa o ilo hat pitu no lo hat ste mi na fi le o vai tu le o una no officialia tu e po fe tonu le o vai tu ai le tu mai le monga male alo le e fa pe se vai no ale o nei por o se vai lo hat ia e pe talsia ai o wo la ve le pasi se mo se mai oso ya po se fatu oso e o te vai tu le pasi pe o alo tu alu tonu fa lai na tu ai son o le pa tai le pa mala e ton min tonu fa nu ai o inale na no fo le pas ya ai va vetele la foi tala sole na la vea le paso va tu era poi fa solo mai na me foi le na pasi ya mania fo ia nga venga lo fe mo to le ni tai ao mani aso la stava de afi lava ya lava le moi ya lava le malo longa o sai fo ia mionga tangata o atu tonu pas wa ia tangata o atu a mio le lei e fu tangata o atu e fa misa tu sala sa misa tu ile fale male tinai alo atu o sona fai le pas ia ai pe o nei nga luenga na e le ave pasio le ave taxi e wa o te tonu foi wa lava ta pena foi la to wa foi la to training so meia ele foi le va faire lo matangata wa ia le si tangata lo tua va ai ele tala no le pasi peia o ia e peia o ia ona le pas ia na o fatu fasi si no ma taimi ata wena ma sa al pas e ia tangata a fia fa pena i fa mtala ia awa uma le leia ona o wina le leia le
le mafau o le pasi malona lona lava on sa fai ona ia tali mali ia to nga fa fitau di fa pena mena na le ona le fia pas ia ona o va vetele mo me ole ali la langi mo pe wa ya tu e fo le fa le tonu mo tanga pasas a me se tan vole rat fa mai ven tongi nei se i tongi va sole e se a pasi sa mo se pasi a New Zealand a o tawa no le pas aja o tolu fa pasi la vea ale na fitu malo no pas fatal mintu per pasi o pasi nei ia tunu nei ele ni si pokako o pasi tato ia ta i rota ta si pokako pasi tas ia fama folele fama lo to ia nei pasi ave taxis o lungo Seattle mo to ino tato tunu ia ile telefone ne vai tau ia pe fa lava le moe a wa eva umita to ni tem ya ono mana yo tau ya fa sin fa malo stino ta ya sin savali ya fa sin ai pil to ino malom tu na tu la appointment a fa isi appointment mai ma tu le ya so sto mama stina ya ave appointment la u ya ma vai tai me no la fa la u pe ma ya la tau maftang e tatu fa la u tau fai mai i sei pe si fo ma il tanga tele tau fai po se pas ya po se pas fo ya ia fatalo fatu tatu vala Kalo fo vala kalo sai fu ole lu fola ole unga ma ai fe ai mato inga tanga fa pe malo se fo vai no te sa wa ta fa ngata sia tu mo se pupu fai ai lu ma anu ngol vale le Taro ma kuma. Ya. Oi, vai. O mai oi nei tai au matango fie. Ya, wala va sia mea. Ya. Le no makua o kilang. Ade ki ba lu o mai oi. Ave mai ia wala fo sia mea o la lia. Alu ba lu mai ya. Wale la lunga le leo. Ia lunga minga wale la val manga ba. Abo ako mai koro aku abo de kurianga ye papo a mai fango por le mai ile ngai ma alidi ya el meta wal na ole fa fonga to le tnu mato fa longo atu ya olo o longo la no masina ti o le tina ya me se fo yo le o se wali ya Eric malo akau Malu tau tua tasi ma sila Mange au dua pa ia maua. Dua pa inga ka. Ai ese ke falongo longo fwa. Nga loka pia o so kwa lunga. Yo le lave. Pa ni lava malos. Ya. Nga loka le. Kali dua pa ka ngompo falongo longo ko. Yo so le lo fa malo. Ano ri tau tua tunu. Pa marie inga pa po anga I ku e pa ore. O le ngila lo langi. Ia, ele kei mire o rua. I mawai de aka. Ke le i o ngei veila au ia I kako. Neo le aka ma le loko fia fia. Ia, e umi ei le pa popo mai o le ola. Ai, e ei vai ngore tire la I. Ia. Fa mo le muri, awa ke ko e to nga. Alu umi aku la po e mengal kamalea. Ia, e se mea o fale tonu le nofo tap. Okay, kau pole a. E kuro nga uia bo e le iei au kapa. E kai me ka whango te wa. Te wa songa kau ai mai anga i anga mea. Ngo waka ngafi. Ia o so kwa ngafi runga kari aku ranga. Ianga ka ngafi seng pai. Mereka ka tidak ai pamari. Mereka la ta tasi. Tole, wa ha ungia. Ngale de uang ya mo fi e kape se yo o me os kanka sa ungi fa ipo. Ia. Va po mai. Au na. Mo vi o se kwai lunga po pa ya. Ke goli me voi pa pingai. Ore a e pai lo vi vai. Vai lo matenga le vai ngali. Sa wa ole unga ma ai fe lo mai fale lo matuana.
E tangata le whapolonga tatama. Ai. I lau tau wa aia tu iei pe a fua iei lau whapatalanga lea. Vai e mafua ona le ato tolu malosi. Ona o le tele o vaenga e alu e lo mafau. E fai o le pisi nisi. E fai o le pisi nisi. Ia o lo vai atu ia Eric Taimi umana o le ta vale atu I, ta vale mai I, ta vale e sawa. E mafuai ona fele le fapolina o e mamou ai o e lele atu le malosi. Ona le tena una business. Ia a fika atu e le ta vale Eric. Ia. O kala ve fau ko o e sa ngota. Ia. O lo movinga lo sa ngata si o Eric ka vale I. Lo ia o fau puanga no winga e o wange I o le vai o le winga na lautala o na te na ngore ya o na te na le pisi nisi ia ola ia ola manuia ai le fetau ila mantulanga na ngai le ngai o Eric foi le e mana wa ia malolo te mi uma ai mamel tanga fai pisi nisi tu lunga savali atu I mai alfa pea e que no mai de tower kaya e dia mai au A wale na e whafonga mai vai, o whai mai, wa sa o le a pas. A wa whai mai taita, lopo le whapena le ri pe e i taimi e i taimi masini le. E que no le la firme o la vere pas. Ele i fai a kui al pas. O le mea ngale ke make a sa o a. Ayo, ia e. Whawhikai mo o rua ngai o. O ke whai ngoa o ko la whangau. O te kala e laka mai ai. Mo o laka koe o whaku ia o rua. Ia e li kai anga o ko ua o rua pa ia ma rua. Aua ngai. E kai ki mao po i ta. Ai kau ko ngasi le la ei. Aua ke koe kula po i se kamangane. O nga o kala. Ala kami kikire tele alo lima kami kikire. Langar kami kikire. Don't do that. Langar kami kikire au ongenga ukaku. Oe mai le se pai ngu vai te pui. Pai ngu vai singa. Pai ngu vai anu. E makua o umar kupulanga lungu o saite. E sai mai dio uruma ai pai ngu le pauvi. O tō wa ia le sitina e le pele se si ilona fatu ai pele i rima. Mai e pele i rima e le pele i fatu. Mano mai. Ia, alo pa. Le lei. Ia. Batu mo tina. Ia rua ki o ke boi roa. Ia, me sili foi nai mauro malosi. Ia, maru fatai. Alo fatu. Fatu. Malai. Vai lai fainga. So stina te fa mai e pele la utama i loto. Lo fatu. E pa wale stina e pele i rima. Awa foi nane maua mai au e mai loa. Aveli o ni mai. Tu e mai pele lo i vai. Le na. Ma ne ia le ases mai vai. Ne wili statu valau. Ya, telefon valau. Whakalo whakulua. Oi. Ya. Paula le tina e pele i loto. Awe pele lo pele o me maua. Na tau fai atu la utala. E ala ta vale e rikio le fiali o kila. Ia le o vini mai loto. Lo mo pe ako fai lo matua o pole o le i Eric lungo al moe. Ma lo loto. Ma le topi tonu ya kilani loto. Lo o pule a lo fale a sua manu ya o kilani nei. Ngal ili le wai ai. Ia. Au matua sulu masang o fiele lai le no famai le sua. Mana ia. I fo ia kilani nei sai mal sai au. O le wo fa longo ko le lai sai au fo le o ko sa no fa pe. O sai mia le sol si pula mal kapisi pe von lu san lo mal. Na tonu. Ko kisi la fiela au kilani. Se kai mi o kwa le pu e o ma ku ia kwa fale o lo fale ku lo wa. Ar ko fa maka asal fa pe mai lot e a.
Ya, inga le o puolo falen. Wa ka pisi lo lo tua lo to. Ole salo marka pisi. Sole. Nga stoko foi mapi ai na tu lo ale tu. Nai a tele sole. Nai lava ma nai ele ola la usiusto la talo ia o ko. No, ke mana ia. Wa hola le talo le taimi nei. Ia, o ka wa mana ia o tele pelo sa sima kela e. Le sa le o le taimi le na o sama. Wa lu lo tu lo le tu no wa lo sala umal manga ele le tu mai na sia pula. Lo ele taimi o so ai o mo kwa pusu la talo. Vale. Talo le pelo foi na link ole que ele se que vale se fia le fa ai le il mokele ia ai va penga la ola au kila nei ia mana la ala na faina la ati na el nai tua le otul vainga na o lua ma le otu foi na le otu fa ngai le otu so ni fingo mama ia mo to mit foi otu foi ta vale lu fai va ai lu e lua o io la uni o la palapa e manga malaka mai kiki ko ai lo ale wo fa pui mana ia tele la ia mana ia tele la tina el nei te ia o le fe ngai ta to mo fa ma ia na fa ngale le ia te mi e ke sila fia foi la o lua no fo fale o falo o su pe o saule foi le mai na tonua tua e malosia e kailo ngala o to ye tai o so savili malulu au kila nei yo taimi nei amaso wa e manga yelo fel wa ai fafo mana ye fetonga la o ia tano lo mai foi bo mai amasan e la so person wa sa le yer kaimi o kila wa e mana yel sa o kila nei ngal we fafo e o fo yo la au to fa masango fiel fa no o si fu la au mana ya an menga ke vai ko ese usto vai nga ke lo fai mai o la pisi ile a foi le business ya pisi ngi se la pisi ka ni po fe ala vele talo nei na Usalena sawe tau fai mesi fasil silanga vole mostanga to vole ilo le ai ale o sawe ese me sawe ale menga ke lo fai o lo la ilo el fatal noma fa ko ya lo al ko kan ale va la pe como leak ya me silio le nai manuia ma solo ngale le te ton foi ia fa pena mo foi tato pitonu mo tato tangata sa mo mal pacifica na to pitonu fa stai tato pitonu o le ke lo sila fia ma mau a per nga fai o fa longo va kil ya ka ya ai oka o sila kula kako ia nga le awa mau ki fai inga wa la ki sila fiele ai le po yang ma ai le il ma sole tio fa tali tus pa ia foi misime e fa long ai ai fa ele mo sa tu ai na le no tu atu no me o malava fa longo ia o ai ko si o nga fai mai lunga o la sta o valo fa ko nga sa si vai lunga ma o ke le sila fia e ali o fai fe au me mo fa malo si au tu pui ya lo ala dia malo la fa stai sa longo tai ai ngal fa ko ya e rika ma o e ma le stunga le ko po ma le ainga tai Nina, alo fazia, eu faço a Luisa eu a sasi para vir a tu fama mole. Ya lo faz. Ya tatu wala ume plani fatu ya lo toma wa ba ile mana ya. Ma le tele. Ta for no winga ile fsilingia ya au ta for fa le lo toma ma tu o fale. O matu atonga na au ina ato. E ona ia tina fa penale fia ia e nga fo ia wa a mai nei ia sili kanso e matamata. Ya. Ola e fa nga le ia le tua fale fa nga ia le o wata sile vai nga le la tele fo ina lu lunga tama fan o le tau o fo la o ile lettuce o kapisi mo tomato mo le ma vai la nga tau le alu stupe alu fa tau mai o le fale o tele lopo wa po le arte mina nga tai lo to e ai le soko so le no ai fo yo soko na po ya le uno fo ai o le toma o tamala tu fi fala ile chocolate e fala ile chocolate o fa tu sole se pe ya
o la wata toi ai tono lo tfale o fo li samu o mo meu tau mafasa ia e pe o tava il solo fo sokole voi au fa to le va na fona na ai soko sole ale la so tu fo le sa fa il tame ai tango e soko ai ma moi ia mana ia o le tau mafana tanto no foi le sa no ngalo ono wo leva tele mafana le tau ia le wa tol masina ia wa matua ile leile laure sei mo tata mo tau po la tulanga o yelo no ma temini ia tu fa me wole se me wole ai wo sua ese eu sua ese ia wa al final na tu sua tole ia ai tulanga na mantua o le tato por kala me so mai tu la se fulu ia por kala me so fo maloloina yo ia ngatel por kala me o sa ni mai ele ngatel so fo maloloina le ata no to isa flina mana malo ia fa pe foi poka la mel sumal tasi le la o me foi le fiona li pule ia tanoa tu foi mal vaenga le o professor mai o le ia il vaenga le scientist mai o Wellington ai te loa le o va e tu le pepa o lo ia ni fa le nga le malia o le avata vale mai se foi tulanga o le tu la fono le la no winga mata fa saina le tulanga o le ula le tangata i tono ta vale o infana me siamo mo la ta o le vaenga le su ele o le vaipa po le vaip le vaip le tamo le o silia tulo na su le no le sol tapa ia e pe fodinga le fo ini su nga no to vai fo ye o la ye le me o le ta o le nicotine po le vai la na la ye tu tono le vaenga na ia ale la o sa tu la fono ni sila e ala te me tupu ai ia pe ale lua fe lua lima le o to mo to e fa malu a to tu langa tati o tu la fon ia ono pui nga tat fa na light mo i tono ta vale tono ta vale sa ia o le na tau ni mai le vaenga na o tu la fono na ia malo wa fo ia tono ta vale pui ai ia ina to fe wa i ma me se ne fa na uchi fe wa i tono ta vale ia o le ua to es fulu minuto na tale o le tu la se fulu tale fulu o programa se fu malo loina ia le la va tu pese le ia se tu fa talo fo mo to ai sa nga le o ma futa mai fa talo fo mo ne o tatu matua ia matua lo fa lo mai to ai nga ya tatu ala le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa pe fo ile o fa vale mai la to fa nga mai le tatu app ia o lunga tatu Facebook le taimi ma lunga tatu YouTube e fa talo fa tu le tomata ia lua petelo ia fa pe fo ia failunga fau o ia le o mai ia teite sa ia talo fa failunga ia lo fa fo i mo o mana inga ia kilani ia fa be fo ia pina la fai ia le o mai ta watu ia pina la fai ia le o nga solo mai ia teino ri al papa o pina la fai ia o manino fa longo le o te vai atu ai fa talo fa atu ia fa be fo ia Erika Maoe ia oline fotu ia o mai ia teino ri al papa ma po fo sale ia male tmata ia en anora le lo yeli ia ma futa mai o kilani ia manu ia fa nga luenga lo fa mai po to lua petelo le fesili mai po lato nga sokole ia si le tu na la popo al sokole mo ni to chape ni si le mo wen to le sokole mo ati o kila ia sokolna ia o le na o mona o Filipina Filipina la o soli la fai ia na o mona e fatalo fo to te tato nu ai mai se la to lungo tato YouTube a ona ingalo subscribe tato YouTube fa mole ia o la so soni na fa la lo ato tato li chorsi fo la mo ia malungo tato app ia o lo sul fai tu la ia fa fia tu ai tatu app ia te o fere fia mo alwa oi fa talo fa fo i si le ma futa mai i kan Alaska io sanga olive fa te tele lava ia subscribe le tatu YouTube na ia o la so so ni fo ina le tatu le tio mo to tatu wala leo ia mo to umala vai le subscribe le tatu YouTube per si fonga la mo ia fa pe fo i sunga a penny fi now te tele lava le mai mo mai ia el manatu ia nga fo i fa fianga ia ma proclame ia fa faingo fie fo i lo waso le ia so ia fianga i fo i fa mga luenga to es 10 minuto na tale le tu la se fulu
manatu ia so lava la ua te a ele mawhai na ngalo e ui ua lewa sa tau mawhai e matua so taru manai e nei sa moa ua i una e tu to atasi so far inai tua sala toa samai le vao fita so far inai tua ile alo famoni ia Samoa tau vivi ina maua so ai paasili a o aia le matangi you so e whailonga te saili le ngalo le alofa ia sulu lo sulu na titi na e maua la ia ole ala e anga i le tini so far inai tua sala toa samai le vao pita so far inai tua ile alo famoni ia Samoa ole upu ia seu ole manu atanga i le ngalu wala nei Samoa o se manatu manatu ilo ta fa vai nei te i wa malepe ona tangi ai nea ole fatu vale ele ele so far inai tua sala toa samai le vao pita so far inai tua ile alo famoni ia Samoa
Chulu chululu, ora usivae. Chulu chululu, ora usivae. Ora umanwe, ora umanwe, ora uteine. Chululu, elo mai la disco, ora usivae. Elo mai la disco, ora usivae. Ora usivae, ora usivae, ora upele. Ahora vas al salo, ai tēnei runga maralo. Ahora vas al salo, ai tēnei runga maralo. Vai, vai mari e, vai mari e, ora uteine. Vai miti patau pati, galoa re tawai tai. Vai miti patau pati, galoa re tawai tai. Oso, oe inunga, oso, oe inunga, mana ia lau pea. Vale, o tu si pola le fale, o ina wa mi te vale, o tu si pola le fale. Ae, le pou peise vale, ae, le pou peise vale, a woi kota a vale vale.
fono mala tau tau oi whanga tanga i atua lea mo tama lea mo tai amatai mea uma ai tau alunga i le toe asuna i moa moa ala mai na loba tongi sauma atia e angai fanua le lumana i manui alena na tuma i matua malela uma oro unu ele ngalo i le nganga ala mai na loba tongi sauma atia e angai fanua le lumana i manui alena na tuma i matua Ia e whaatalo whaatu fo il nei tai au. Ia malo lava le soifua ia tautua uma lava o lo mwhena mafuta mai. I le tautua maasani al tātou au nanga le siufonga le laumua. Ia po le Samoa Capital Radio. Ia ilona ofisa au tui porirua nei. Ia olana tautua lava ia i Totona Wellingtone. Talo falava malo le soifua. La tau mwhaio na mafuta mai lunga le tātou au nanga le tasi ono tesi man tasi whamo. Ia whapea fo ilunga le tātou app. Le ngata i leo le Facebook, ia mala tātou au nanga i le YouTube, malo lava soifua. Taimi whaatolanga ina ne po kalaimur soifua malo loina, pe o nga alue whaatasia tātou le teo Pasifika, ia mapule ngā whaafalama ia Wellingtone, porirua ia whaapea fo i Malehat Valley. Tai o neila ia o mātou e whaatasi fo i manisio malo sa awai mai fo i le masina, whaawau fo inisio o whaalaulanga lātou au nanga, mātou whaatase male sunga ia vesi le ilua toi lolo, ia male sunga ia tusa i Saia Kasiano, o i tusa mawhai, ia ole a mātou talano atu i a lātou fo i au nanga nei tai au, ia malo lava soifua ia lua sunga, malo lava le onu sa i mai nei fo i tai au. Malo lava soifua sa velina, ia, whaatalo whaatu fo i whaftai le alo whamalanga leo le tua, ia wa mawane ava noa tātou toi mafutai fo i le alofa o le tua, ia whaatalo whaatu fo i le whaafonga anga Samoa, suisunga i whawhiangainga ma o tau whare tua la lelei, ia, le ngata fo i le pa ia malma ave esi o tupu mai e Samoa,
whaletua matausi ia me se foi ia au talavou manai whanau iti lo whaafonga mai neto la ia vi ia le tua. Ia e whatalo whatfo i le pa ia ma le malu le au whaafonga i le nei tū la whaftai mo lo matu wa manoa Savelina. Ia malo talitono o le fai sa tala noa vesi le vai aso talwai pe la o nanga la val nei le naku e nei tamariki. Ia po le net pe yo na le lawi lo ai fo i lo tau au nanga. Ia mana i fo i tau fo i atu pe mwhai na tau ta whai mai se vaenga sa e talanoa i le maasina. Ia o le i wha ngā solo atu i le sunga i atu sa fo i wha lawi lo le si vaenga lo tau au nanga. Ia na wha so solo i lewa leo tato talanoa nei tai au. E whaftai Savelina ia ato no lo whaafonga mai fo i le tunuu ia fo i nisi na whaafonga mai i le nā maasina o le naku e nei tamariki o le polo kalame lea i tutono le Hutt Valley ua whasosoani mo ainga mo mātua ia awa ia le tausinga o alo ma whanau ia mai tele la tautua ese i tutono le naku e nei tamariki o le nei polo kalame ua ova ma le luasuli matausanga lela a tolu sfu tausanga. Ia ma o le polokalame e tolu na vaenga Pasifika, Maoli, ia ma Palangi. Ia ai peitai mātou te tautua mo so se tasi lava. Ia ona o le amatanga o le polokalame pe o vaenga ngā e tolu sa vai ai ma matainai. Ia alwai taimine ia lewa mātou ngā lulue so se isi lava po o lau Asia, po o ai lava tangata mai isi atunuu e le Pasifika, e le Palangi, e le Maoli, ia ai wa ofa e le sosoani. E peila o le su mai fo ia le ale usone ia atu sa, ia o le whaeloa atu o le tautua leo lo ngalue ia i lalo. Ia, ma le whaftai tu sa, ia le fo i lalo whaeloa le fo i la lao le tau o nanga le te tautua i tono le naku e nei tamariki. Whaftai lava Savelina mo lo ua wanoa ia o lo o uilalo o le nets le nei po le naku e nei tamariki. O le vaenga o lo o ngalue ai ua taua le o le AI po le early intervention tusa o le nei po le kalame e whaatinoina le i tutono maota malao o ainga. E ta ilua vai aso mawhai o le taimi a latu ele referral i tutono o le matou officer. Ona whaaui mai lola ia i mātou le au whainga luenga po o ai le tangata o le a mai ai le ainga ona mataloa lea ona e wheso o tai ma whai le taimi ma le ainga e te alua tua e whai le lua tatala noanga ia ona whangasolo ai a lava la ia lea o le polkalame le nei o te ngalue ai e se le tā ua o le tausanga o le tamaititi mai le taimi to a whana waianga i le tasi tausanga. Mātou te whasoani i mātua e mai se lava nei mātua taito atasi o loo to tele ia o tina fo i nonofo taito atasi e la iti fo i. Ia ole a ngā tonu lava nao la mātou au nanga ona e mātou te whaasoa atu i ai e i polo kalame mātou te o atu whaangasolo mai lātou. Ia pe I loa ina fo i lātou I vaenga e tatau o nā ngā i ai. O le tā ua ia o le taimi le nā o le tamai titi mai le taimi whatu a whana wai anga I le tasi tausanga. E whatino ina I whale pe ona uwhai atu mua. Ai ta ilua vai aso mwhai le mātou pokalame lea. E fua fo i ai le ainga pe mana o tati alua tu le whale. Ia pe e se vaenga o le mātou I tū mālo e fia mana au i ele ainga e tate whaatasi atu ia. E whai lava I le mana onga le ainga. Ia. Mālo. O le sila vaenga le peo le wa e whamatale ina nei I le lalo le o nanga leo le early intervention. O a whapea I se tamaititi o leo te mana o e refer atu po se tina fo I le la mo le pepe. O ai e mawhai, o ai e whaatanga o na so se tangata lava e mawhai o na pe o se tina fo I leo te iloa e tauna te manatu e pe fia mo le au nanga. E mawhai o na o alu atu sa o a whailo atu tau officer. Mana ia whesili. I oi, e mawhai o na e so tai mai le matou officer. A o le nā fo e ia le matou website. Wai uma whailo atu. Ia, e sa whapea fo e ona whailo I nātu e vesi il pokalami mua. Ia, e mawhai o na e a ngai ai. O le nai e le form e whaatumu.
Ia ona matou, ona lafo atu le matou ofisa. Io e Savelina, e mawhai fo'i a whai o se ainga o loo e sila fia o loo mana o miele fisosoani. Ia e mawhai aona e vile atu ia matou. E mawhai ona e watua. Ia ona matou atu le e a watu fo'i le form e tatau ona wha atumu mua mua. E le i amataina le tatou ngaluenga whai whaatasi. Nei, tu sala o fela o le tu malo ne Wellington le fatino na o la vel Hutt Valley po fio le tu malo Wellington le fatino to le o nanga le fafatai mo le fesili I la o polo kalame e na o le vaenga la vaitai i le Hutt Valley o lo la ai apa Hutt o Wainui Pitone ia ma le Hutt Valley atoa ai o lo o iai si polo kalame ale matou o nanga e mawhai ona awai mai polilua a e besi e whapea fo i Wellington o le nailunga le mako o le mātou website ia au onanga ia e mawhai a ele whapea fo i a whai waini a inga i nei porurua po o Wellington o lo mana o mia le sosoani ia e mawhai a e iai ale avanoa e au ngofia al matou o nanga o lo ia vanoa ma vaenga e mawhai ona matou awai mai i tu malone o Wellington. Te fifa popo vesi le vaenga e se vaenga ia atonu wai e foina le ole o nanga mo le community ia ai awane fape o teno foi porua ne te ai apalai mai pea ia ia mato au wale mawhai ona fetu nai ia ole aunga ia maua tangata sosoani ia afai te sau i le pokalame le atu sai le mo tu sevanoa ia alai e sisi mato pokalame e mawhai ona maua tu le vanoa mo o pe afai e te alala i tua mai o le Hutt Valley. Man. Ele le fa lan fa i lo te minel telefoni e stay me fo il fa i won tato klami toi fa la lo atili ne i toi fa manato ia male upenga te fa ilangi po le website. Ia ole mato website ole e na ole suela vai lungo le naku e ne tamariki. Ia ona osoala ia le io inalo ia vainga se faina e contact mai pef so tai mai ai ia mai faita wai fo i po oa ia tau tua lai o ma fai ona mau mai ai tu sa telefoni ia o lo ia le matou numera o Valselau e fa faingo fie ona so tai mai o le numera o le o Valselau ono tolu balu 512 ia e na o le bili la tu lava numera le na ia o lo ia le au fainga luenga e tali o mana onga pe a wala awatu. Manai o Valselau ono tolvalu 512 numero fain fa so tai. O le si vaenga lea to sama ma vesi o afape o tamaititi o lale matua e ngata ile tau sangol tamaititi o na mai ale o tau sosoani le tinamala na tamale o avel tau sosoani. Faafetai mo le fasili Savelina. O le taimi o le maitanga o tina, o le taimi manai a lava le nā pe a whai e batu se referral ia mātou. Ai mai le o tau sanga le taimi whatu a whanau wai a ngā i le lua tau sanga e ngata ila o polo kalame lea ale early intervention. O lo o iai si mātou po kalame e mwhai lava o na whaau wau a ngā i le 5 tau sanga po le o vats foi. Ai o la o polo kalame a whai lava e mana o ngale a inga ma le manao mai o le a inga ia o ngalua pia mo lato e le tau fia e whaatanga lava se ilonga e alu atu tamaititi i le a onga. O mwhain whailo i lunga i to inga po kalame mwhain so soani iai i le tina ma le pepe lea. O po kalame e tele ia o vaenga. O le tele o tātou tangata Pasifika e mese lava o tātou tangata. Ele vana tau nuu mai le tātou atu nuu e whaafingata ia ona sueni vaenga ia tau i fō mai. Ia o le isi le nā mātou sosoani le a inga mātou te o atu e whaasino ia ma sosoani fo i ai i le restalaina ma va ai se fō mai. E au ngā whetaui ma le a inga ma lata fo i ai. O isi vaenga o na isi a inga ele o lava le a foi le
so o ta ia nga isi organizations I mana o mele so swani ona o tatou ainga ele iliva ona tau no mai e mo I lava ia e fo ia e sina taimi e umi ona fatso a ia ole isi vaenga o mea ia tau tui o tamaiti ia o le telefo ia ona ia inga manaiti na ia nofo taito atasi ia e whainga tā fo i ona o e restala wa pe o le whateta inga sa ia si inga sa matou ngalului ele ia se fo mai fo ele I wa matana tasi le tamaititi ele I whaia maona tui fo I whaatulanga ina ia le taimila le ia tui pui o le taimila le nei ia laua o seki ma fia o isi tua inga sosoani o mea ia tau le to telo tatou ele lava tatou whaasoa tele tatou pili tutongi o mea whaia le inga o nai whanau le ila onga ia o lo iei fo ini vaenga me whaia na matou apalai iai sosoani ai mea tau whaatau mea ai o lava o inga ai ole autu lava a bili mai ma whaasoa mai awale na wal mele na e tupu ele mai ma o le nana o le sosoani le tatau ona la mo mia o mai ma fai ona tali mai o to masila fia ton wale to ngam sosoani ave ai pe a fai e tala no sa o to ma le tanga chai wala o atu I ona tu sa la vale o sosoani le mo mia le tina me le mana il vala au iai to e fa mana to pele telefoni o le oval selau ono to valu lima ono lua ia malala to penga tfa ilangi na e ni se vaenga vesiam faiuna e sauno iai le lava to langa ia po vaenga fo o lo lalo lau e tau tua I tono le nako e nei pe o ma tango fie pe ona sauno ia tusa e mana ia le pe a fa pe le ua mai tanga tina le stala lola ia po kalamele ia tusa ia on ma fai fo la ia le ona fesilingia pe mana o fia au wai il po kalamele au te fa tau tai o le anu fale fa tu pola pe ona tala noa tu le telo taimi o le po kalamele mo tina mai tanga fai lele pepe fo ia a fa pe o le o mai I le po kalamele ia tusa o tina mai tanga ia on fa pe le ia e mana o mia ni mea fale mo le pepe lava moenga me fapena ia ona mafaile ona so tai mai ia ma fai fo in ma tota noanga ma vai po o awa life sosoani sinatina ia fai fo in ma po kalam fo ia fai o onga im fai fo ina na mai matusa fa pe ia tao le anu fale le fai le aso le ia po ma to exercise me fapena esto langa ole pe o lo fa longo fo I po kalam le vaenga ia e inga fo ita metila iti ele I la venia o ngā mata e tasi fo ina sosoani e fa asino ia I po fea po le kindergarten po le o ngā Samoa po le child care po le play center so isi wala na sosoani inga ma ia ma meo me tau mafa pe onta ua e tusa o le food bank pe ona ta ua le food bank I la lotono on mato officer ia tasinga nga venga tele ala vaenga ia ma pe o se vaenga li nga lulu ma ainga ia o le sotai ia ma fa sotai la food bank ia mau e ave ia me ai mona ainga wa le was sweet officer mai le me le sai mo mua ia le wai I tono taulanga I lo ha Hat City. Ia vai fai ngofia e anu fai lo fa tau na le mall ia it's fal valia I le situ le officer vaenga pe amo via le so son ia esel tau o vaenga ia pe ona lua tala noai fa mata o to tele se numero fo io tatu tina o atu mo le so soani le it's tono fo io le au nanga so se so soani ia pe le vaenga te tasi po la ese la o to tua to tele ia Sabelina to tele io tato tangata Pasifika I le taimile nei I ainga leo o te baia e mawale luas furtasi tu so le pokalami le early intervention e to tolu matou o au mastene tonga ia mastene fiti ia e to tolu ma o au la taimine e mawale furtasi o ainga lo baia ia masalo le I ai pe a male onos fulu ainga ia ai ese fo isi tangata mai isi matopo kalami to tele fo io ainga Pasifika tatu tangata
Malo, mana ia tele ia pe e la ngona fia no le to tele la vana yo tato tanga to len fia no o yai le so sani le vaeng. Besi le sa e toi tato fo ila vai le o nanga le o la auto service le ano fale. Ala fale. Ia, e me fai na e toi tala no atili le fo i vaenga. Ia, whawhitai Savelina mo le fasili. O le ano whale pe ona sila fia. O le pokalame le ana amatai na le tausanga le ntea. Ai, o le tausanga atu po le luafes fuluiva. Luafes fulvales fuluiva. Na whai ai le survey po se suenga fo ele le Hunt Valley. A le Pacific Health Service ele sunga ya mua auna nai. Ia, ma le THP Lower Hutt, e winga I tina Pasifika, po le aso la tu sila fia e winga I tulanga ma itanga, ma le sauniuni o atu fale mai, ia ma le sa iliina o ni alato fo mai fato sanga, e fitu se fulu la ia tina na fai ali suenga, ma mai le ne suenga na iloiloina mai lo ai. O le toa telo tina, la tu tele sila fia, le telo tu langa taona sila fia tina, I le taime o maitanga. Mai le taime o maitanga, o le ale sa ili lana fo mai fato sanga, le telo tina, la tele iloa, e te alua o e sa ili la fo mai fato sanga. E o le telo tina, la tu tele iloa, e iai ia tu langa fo ele tauna sa uni ai, a ele ia alu fo mai, e tauna se fulu au siaki e fai. Ia o le telo tina e, pe le toi titi se tulo le laola ia le fotoa suel fo mai ma tulang fa pena ia mai moni lava ila ngelo ni me fo ia tato te fai ai te mi uma se lo ngate mai fotoa e o iai ia pela ma fu angale le wa fai ai lo le o proclame nei ele o proclame la e taina ele Pacific Health Service ia marina ko ni tamariki ia o mau mai foi la le mato tupe mai le fafale mai polenga le Hutt Valley ia mato te fatau tai ai la pokalame nei mo le stau sanga ia o lu mandai le o mato tau sanga nei ia lo toe fa popo mai le mato tupe ia mato te fai ai pe ia wa mele ale le fainga ia wa ave ese fo ia nei ia vanoa ia ale le ia o toe mai le tupe ia toe fai fo ilo pokalame ne o le anu fale. E pau ale meo tātou tangata I o atu e whaonga. Ia le tautua ma o nanga. Ia o le pokalame ne ale anu fale whatupo la e moso o se tina peina a mata mo Pasifika. Ia o le utatala le avanoa ia I mato tina Intia, Palangi, Saina so se tu ainga atunu lava. Ia e o mai tu sa le ona o le vitamin nei o le votu tato le wale fai ni mat pokalame fo ile o onga ile fale a le fiso ta I lava telefoni ma le emaili tu lang fa pena ma le mat pokalame le o le training po le exercise motina ma tanga ma fai lele e fai e solo ro ta e aula le mat training muli e fai le gym I nai lo ha solo ia lava mato polo kalame sosoani mo tato tina ia e mana ia foi ia topics po autu ia mo tala no ai atonu I se taimi ia ntoi faala watula ia lea a wale sila fia el mamalu la tunu ele na otina maitanga ai mo la topa anga ma o la to ainga pane e sele ele fia foi faala longo atu le tele o nanga ese ne o le mo tato pe tato fa tu sai so tato atu no e tato te le mo ni o nanga fa pe no le tulanga laval tama ainga ma sani fa na tala noa ia sunga ia se yuli fa le ula fatia lo fa ma sera tapta ala I le tulanga mai suka e o foi lan tala no ngai vaanga I o tina ma itanga le tam fa vo le so sani le ona ye ona o fa fitauli le fa ngofia mo wol tina le suka le tamel ma itanga le foi la fa long te ia le so ta inga o vaenga ia to foi au nanga mal vaenga wa fa fol va inga le ol so for tina ia fa ina le mai suka ia ai se I va vai foi tatu ta no ia te o to ile vaenga luna lua ia malo fa lo lava Amigo
Ia toi whaatalo whaatu fo ini vai ngon tai au, pe ona mātou taratano atu ai, ia masui mai le au nanga a le naku e nei tamariki, ia o le po le net, ia o lo wha lau lo fo i tulanga o lātou au nanga pe ona iei tonu o le tumalo i lo wahat, ia ma Wellingtone. O le sa tātou taratano ai si vaenga tā wai ai le la o tau au nanga o le early intervention, ia whapea fo i ma le anu fale, ia a talitono le fo i sa whea ngai tātou umalawa i le nei atunu umale tūlanga le whaama, pe manai fo i se anga i o le whaafisili le tūlanga le COVID-19, ono le pe le la i eile si suwinga o le malo e le o toi whaangaina e ia alert level si sa lea tātou iei a toi me i le traffic light system. Ia po le mea tū mau lava o tau polisi po tāpenanga i ai le whaanga solonga le tau o nanga e fua i suinga ia le anga i le malo. Ia e po a whain whawhi tālu sa whianga i ma o tau i le taimi o le na loka i tātou ia ma whainga tāi ona. Tu atu le tau o nanga mō tina ma la tau pepe. Atonu o le tūlanga mua lava le wo umana whai matu pui o mata o whainga luenga. Mana ia na. Awa ele mwhaina whai singa luenga pēr le tui pui a. Ia, mo ele. Atonu o le tūlanga na mua le wo umana tui pui uma ia. Ai atu sa o le asa o tala e tu whamai e winga i le taimi o lockdown. Ia, whawhitai lava a, e sele le whainga tā ona olo tā lo whainai a inga i olo o mātou ngalulue. Le taimi le sa whai lockdown a. Ia e pau le mea wai whaasa fo i mātou ne i ole ofisa. Ia almana ia wa mātou te whainga luenga mai le whale. Ia e whai mātou whono i tae ao a. Ona whailoa lea ngā i le vaenga fo i olo o vaia i mātou. Whailoa i mana o ngau a inga le mana o mele fsasoane wa pe. Wa a whaita whainga luenga mai le whale. Ia o launga luenga tu ubili a ia mautinoa. Ia e asi ina uma a inga. E ese wal mea pe fa lima a inga va ai i le aso a. A toa te le awa lima. Ai ona o le aso le na amatai le lockdown. Ia e mautino a ia bili uma o a inga ia te pa aia. Ia mautino o laile o ia se me o whaale tonu. Ia awane ia wha ina nai wha nau a. Wai peo tātou e le taimi e le lava lo whaasoa. Ia e te ele o whaasa e ai nei tamaiti pe a. Lai fesili le mai tamaiti ti a ia wai. Ai whaasa e atu ia ia mautino a awane ia winga nai whaalia. Ia o le taimi lana whai lockdown, ia fiso o tai atu nei a inga. Te leo a inga o mana o mea le fisosoani mea tau mea ai. Ia ai panga, ele mawhai fo ena matou o le food bank le lalo, ele mawhaina matou fiso o tai ai. Wala fo isa loka. Ia o le ao ngale na o le matou o nanga, te le yo ba enga na ia le matou o ofisa sa, mawhaina o le ofisa to o lua to o tolu. Ia whaanga ioi mai e fisosoani ia matou. Ia ona, ba ai foi la ia po ai o matou le au whainga luenga e whaile kilipa. Kiliva na i a inga. Ia e la tua e ngata malipusa mele, ia e mautinoa. Ia e bilia a inga o ele wa i. Ia le la atu u le teutusi le pusa mele. Ona whatau nu uai la i o le fisosoani e se le whainga tai le na vai taimi a vesi. Ele se vai taimi whainga o fie. E a fie foi ital nei. Wai pe ona ta ue tusa. Ia o tau whai sau ia vili a inga o isi a inga mātou tele o ngā lulue. Ele o le stale a mātou. Ia ai o lātou loa le ia ile mātou o unanga. Ona pe wo atu fo ilea i isi whala potonga ia whaia ia tau tua i mea tau mawha mawhasoani wa le talia. Ona pe wale mawhaseva no o le pisi. Ia ona lātou mailo le a mātou. Ia e te tauna o le tae au alu la talisi o tangata i mana mea soani o mātou team le whaasosoa ia mo o le ele i whaia mātou mea ai mo mea o le food voucher. Le gift card le amai back and say mal countdown. Ia ona sort out le ia pe afa pe o le e lata ita yon taru le amai ia cards na ave mo tangata ia na vili mea taita. Ia ale ia o tu o si vaenga ia na o mato runners na ia na whaia. Ia e le whaingo fie wai o isi taimi po le level po ia tutangi la telefoni wa saule message tangi te ia ta te tango ai ia so so ia e fa no ana to
e tau te tali atu ala le taimi na Ia. tino le. O isi la tala noa mai ia wa fo le wa lockdown pe o isi mo mo le au ai o le po fe ala a ia na saulo le message ia tava ai tu ngo le stress mai a ia na tali tu fo la ifa mai o mana mi so ani wa ai uma ta mai time ai wo le ni me ari ka poti a ia wa fo la pe o isi a inga o le fa ata o le vai aso ato ia le la no fo ne ta mai ti fale ia wa ai uma le me ai na ta sile tu la uma ia was stress a lot tina mal tama fa mai wo le se me ai ka poti fa mo le mana mi so ani ia ta fa atu le ia le se me o ia au mai la no numero a mai le address ma le ngoa ia to ofia ta te fale o le ale matutua ia na so ta tu le ta ia ole matou la se fa ta le tua o le bave fo le onanga alua le asona fa pesa o le po la mata ia wa fa pesa o le fiafi o tu le sia so walu so ani ia ai te lo matou fo no fa te no tangi vena le mafati o lo toi I tala tanga tai fai mai ile mo le stress ma le mental health tanga ia ai whaftai lea tuai ili olena maua lea manoa e fsosoania tuai ili mamalo tato atu no usa fisiringia mai atono tulanga fo nani lava vai ai wa ninga wenga e fo lava le tupe sa wa fa pe palai mato le tupe malo e mo mali tupe I on ma fai fo le fatino ya wenga ma so sonia tu tato tangata wa tal tono lena uma tapo kala mil masin tal wa ya pena vil tal sena vil ya tu nisi ole ngofol ole lo fo na le a fa la wilo no ba fa sava la wa tu nisi ma male ona fa fetai sa ia ni sina vili mai ma a mai fo ila to mana onga ia ai pe ona tala no atu pe ole vava ai mua nga I tanga te matu te le listala mea matu ia ai a fai lava o matua mana o mia lava sosoani wale e sisi mea ia tue fa afsota mai pea ia e fai lava ona vava ai fai matu ni situ e maua tue se sosoani ia man tol tato numero lava na le over se la wono tol valu lima no lua ia pe a fai e te mo mia le sosoani e te vala au sa oile tautua le vaenga lea e ni si vaenga o lua fia whaala uloa tili po a wheni fofuanga la tamai o iai la o tau fui whala tonga ia pole o nanga tūlanga o iai ia vaenga te tasi nei I le lumanai. E iai le mata pokalame e whai o le workshop e whai le vai aso fōu e ta o le Baby Brain Talks Pacifica o le Baby Brain Talks Pacifica o le pokalame lea matu te ngā lulu e whaatasi ma le sunga ia tua loaina latu to o manga o ia o le ali whaia onga le stala ia au ia fo yo se ali whaia onga o maolo na tu spasi maulunga le Master of Education ia mamea tau psychology po le mawhau tamaiti ia o le tā wala nei pokalame ngā lue whaatasi ma le naku ene tamariki ma le anu whale so soani lei mātua a wā ia lo lato sila fia I le tau singa o pepe wa pe fo ile o mea uma lava ile tuputupu ma le o lango tangata o le whai ai se tu lo ta ua a malama la mātua matato uma ile tuputupu le whai ai o tangata o ina fo tato te malama mai I a mionga ma winga ai se ai whaapea ai le tangata ai se ai whaapea le tangata ia mama whai fo on tato tala noa I awala e fsosoania ia tina e ai le ngangana al tangata ia masui e fo ia mionga pe tato ale le tato upo e fai le tangata ele le fo maftanga ai ale le tala noa ele anga fo maftanga se la le solulu la vai aso le ila fiafi o la smo te sema le fiafi le ono e fai ai o le ilo hat numero 2 ai ma se lava ila to sa awai mai mato pokalame ile taimu mavai na sai mato pokalame po fa e mato workshop o mana fai tu sala le vai nga lua le la fai ia e a fa pe fi se e fia iloa ma fia awai si mato pokalame le mana I porto sa fo fa so tai mai pe ia ona longo toila ia le po o aisia sol mato pokalame le o le Baby Brain Talk Pacifica ma le sunga ia tualoa ina latu to o manga ia o se pokalame e au ngā mo whaia onga e au ngā fo I mo mātua e au ngā fo I mo mātua o mato o rua ai me se tamamatina ia po o mātua matutua ma so se isi lava
grandparents o se isi lava. Ia, o whele me whai ai, o la fu le taimi. E whai le ono le fiafi I Lower Hutt, le numera 2 Dudley Street. O le Pacific Hub, e whai ai. Ia, le ono le fiafi. Mo so se tasi lava e mwhaiona, so se tasi lava o lo tala ia lea. Ai vili mai na ia matule link e le stala ai. Ia, nā la. Ia, e le lava lo wala au ia nā whalau te lele o le istulang. E le fisili le tu mai longa le tatou o nanga fo I longa le Facebook. Pe I fo istaupo kala me Family Star te le tau o nanga. Ia, o ato no sitina o lo mwhena. Maua fo isef so ni whaapea lo fia. Mana fo I whalau te le pea whai o iesau tau whaapea. Io e Sabelina, e pe ona whai atu le tele o mato por kalame a. Olo iai le mato Family Start program. Ai a tonu e se taimi ia ona o mai ale vaenga o lo ngafa o lo nafa male vaenga ia e fa la wi lo at foi e pe fo na fai mai ia ona sa no mai vesi ile baby brain talks le o le isi le na vaenga le early intervention team e fai a fai wale awai mai le tina por tamail por kalame le workshop le e me fai ona mato a mai ia vaenga ia fa tala no ina ia ona mato atu fola ia tu fatu ina a ingol o mato ngalului pe a fai wale me fai ona awai mai ona o ni mai o le tino po fa na fo ile vaenga ai ole vaenga le na e pe ona sa no twai besi ese le nga ia I ole Family Starts e whamalulu atu le natu e saule sui o Family Starts nei. Ia ai ona ua le mwhai ona o mai ona ni sotuangia. Ia ai e iei le taimi le lumanai. Ia mwhai ona o mai fo isese o Family Starts matala no fo ima tufata fo ia. La tau ia polo kalame wa iei le Family Starts e iei le Pacific Shining Light. O le pokalame na mo ila tau a wala soi fuai malolo ino le mafau ia o le tu tau le awa onga le early education ia le ngata fui lea o te mātua parenting pe le no ula ua o mātu le masina lea leilunga uma le website ia pokalame ai pe o le baby brain talk o le awa onanga lea ale sunga ia latu o le na ia tufa mai fa mole fa iloa atu o mea tā ua le baby brain talk o le tā ua le o langa mai le taimi o le titil ta mai titi o le the importance of the early years of life ia o le ngata lea o le tama e te lelo na tiute e fai I totonu o le tausinga o le tamaititi ia whaatasi ma le ngarulu e whaatasi ma tina ia o le si o le o tamaiti malava e tā ua e pe senta lava ngai tina e whanau e le ngata lea ia o le anga nuu e tā ua foi awa pe o tātou lea ta te Samoa e wawa aipo le ale anga nuu Samoa le ale anga nuu e Pasifika ia na amaila e le fsosoani le tausinga le pepe ia o le e wawa aipo o lami e tupo pe a whai e te le tausia pe te le whaafai le leina lau tama I le alofa e wawa ai le tele o tamaiti vai taimine wawe ese mai o lato ainga ona whaale tonu tau singa ia na wawa ai le tūlanga na o le ale awhianga o le tamaititi pe a whai e le ese alofa e le taime whaafai le mai le laititi ia o le sime o le ki lava pole aunga o le maftanga po le vafe aloai ia bale tūlanga mulmuli o le whasota lea ma lau whaatuatuanga, ma lau taitonunga, whaale lotu, lau whaatuatuanga lea tua, ia, ma leo langa ias whaiso. Wa te lau tātou umai whaatuatua lea tua. Ia ai a whai tupuloa mea I tono a inga, man, una whisilingia fwela ia lea, o lau taitonunga, ma lau anga nuu, ia, ma le mea na e tupu mai ai, ma e soifua mai ai. Pana ia tono vaenga o mala ia le au ili pe fa le workshop le o onga le fa ia le sumo fo te sema le na ja ia mana ia ma wel fa lau te lenga tulanga na ia e ni si vaenga o lo fia o iai ia a o tato fa so solo tu le tawalunga o tato tanoanga le ia so o le matopo kalame fo I olo iai si vaenga e tele vaenga matopo soani
o na isi a inga le ni a wala e o ai fo mai ma o le isi ma tau fsasoani le na a fai wa le isi a wala e te alu e va il fo mai a veita me tit fo mai pol e le fa pe te fia lo le mole e vili mai te la te vatu e ave o le mola e ta ua ona o ta mai tile ma tau focus le iai a vili mai o lo iai ia ma tau te mwhai ona fsasoani atu e batu le o nanga le o le taavale e le batu le taavale e tate alatu e ave ia ele se tongi o le o nanga fo ia le o nanga atoa tuale ai mas tongi o lo o le meta o le na au e te ma a fai o lo o e sila fi o lo mana o miele le fsosoani so se fsosoani pon maftianga e mawai ia ele mafai ona mato i lo pe a fai te le fsotai mai ia ma ia a fai fo i o le atatonga lulue ia o le o nanga foi e matua fa sa lava ona matua fa tala no ina ni stangata a fai te a inga ia il sunga ya Savelina ai o ye stangata fo ile fa peo a o lo o manga lulue ala ele mafai e lo ale na tu langa pe o fai mai ai ia tu sa o ile o ina ala tu dia ia o malanga me malo ia o sa o le si vanga ta o le pui nga malu fa matalanga ma tulanga patino tanga tai o ti tono la o nanga ma tal ton vo le tele ia o nanga ile o mai o le vanga lava na tele silingia fa fena o ne tel vo te muso e lo tele te o nanga ta tu sa mo Pasifika ia masalo solo pe e lo polo o tala noi o le tono la tu ia e se ta wa mana ia tele toi fa mana tol vaenga le e malu pui fa matalanga patino tangata i tono au nanga Paula vale tu lang finale e fesilia tu fa pe ortina maitanga le o mosau la lo pokalamia atusa e fa pelo tusa e te mana o te fia awai pokalamia le fa e vesi ia afa mai yo ia ona failo ia le la fa sota ia vesi fa yo na tu o la lo lan pokalamia o se tala no atua matala no mai ina ia mautino o la te malie ma esila fia fo ia tu langa ia la fa yo ia fa matalanga ia mali mato pulelea o ai le va ia la e tsauna la to sila fia o tu atu la ele ai ia e fa aplo fesa lava me uma ia confidential foi ina ia mal puipuia ia fa masalanga ia me se foi mamaru la tunu olo o mai tono mata poklami o a taimi fa tu longa ina tona vili atu tanga tamol so san tempo it tala lo ofisa peso taimi lava a tonu so taimi lava wa o ia i lava le numero na io lo ia mata ta telefoni e uso tu tai ao ia ona sia kilola ia ona amata lola ia ona a fai so se taimi lava wa ele stanga tai o la wo fatso ai loa la fatso fa pe oi wa ngalo na o vile so le temana mi le so soani il taimina la wa ta o tola e moi ia na la tangi fai la telefoni ia na vile atu lo swafa ma la numero ia ona mato so ta ia tula ia ma lo fa tai ia e se vaenga po ni si fo I fo tuanga mfona ona tu atu I tato au fa fonga nei taia ia Paula vale na le toe fa manata tu lava o le anu fale fa tu po la Pasifika ia o le mako team e fa I loat fa pe ine sila fia foi o le mato tai ia o choice peli o ia le mato pule tono le net ia o ia le leva ia foi le mato le anu fale o le mato fo mai fato sanga qualified o moni faifo o ia le nga lue mato tenga lue ia ma mai fa fatuanga awale ma ai o mato tina mai tanga fa le malato pepe fo ia o le mato mai tsa ia fa o lo mai ia fatuanga winga mea ai sala fe ngai awale so fo maloloina o le mato nutritionist o Hannah Aldersley ia ma le mato fo mai pasi o le mato primary health nurse ia o lolo hea to kia ia po lole e to tonu ole ele leile mato va ma le Pacific Health Service ele lei fo le mato sota inga ma le DHP le Hutt Valley ia ma le CCDHP fo i ele mato network ia ia o le faia onga ia ma le faila training ole as a midwife ia awa mawala I sa faila o kosna mo le fsasuani I le fasusuina o pepe po le breastfeeding
peer counselling. So tasina tūlanga leo te ngalue ai i sosoani fo ina tina ia a femana amia se sosoani whatu suina pepe poni a wala i sosoani ai ia mwhain whaso tai mai. O le numera lale ano fale o le o lua lua tasi valu tolu lua lima tasi lima. Numera lale ano fale o lua lua tasi valu tolu lua lima tasi lima. Ia ape o au nangana whaelo atu nei aso. Ia malo. Tasina vaenga pe o lea mi toa mo mia i vai taimi nei umo e to ngau ngau fu i au whainga luenga o whatou sanga. Wai ta te whaalongo e tātou te whaalongo ai le mo mia o whatou sanga wa to ngau ngau ia tanga te whainga luenga. Ia mana e whalongo longo to nei anga iai ia fofuanga wai. Tau e fu i male tau tuolo iai. A whai o lo iai ni tina pon e oli i foi o lo o fia a vem fato sanga pe na sui la unga benga pe fato over ma to futa sanga o fia o ngai lo to sui a ia o lo tatala ia va no ai te lu fale tonu Victoria University po ole o Taco Politic ia po o kilani foi e o inai oi a vem ma fato sanga e fa ngata ia ava no la so mo te se male lo sa pe a fai o lo e ma fa po le asa ngā luenga molu manai. Ia e o se ngā luenga e se le whaamalia ina. Ia. Ia. Ia, malo. Ia langana amata tato po kalame tato o saoa ile baenga o le whiwhalaulo tanoanga. Ia e le i tu atul tai me whalaulo fo i po fia fo inia lua lana wha. Te umana o wha i lawi loa ia. Ai atono tai me le whalaulo ia tato wha mai ai lea. Tu atul lau so iatu sa. Ia whawhataila wa Savelina au le i whaalawi loa atu lo tangata ia. E na o se talasanga atu le au whafonga. Aua le no foai, aua le matamuli. Ai pili atu o lo te le lava le ava noa e fsosoani atu ai. Na i o tātou ainga Pasifika. Ai mai se au tātou tangata Samoa. Ia ai o le nei taimi ia o loingoa o tusa i Isaia Kasiano. Ia o le nua se o tamā o avalongo i Isaia Petelo. E sau me le la whanga le o solo iano a maa. O lo tina o losa tabao. E sau mai le nuu lea o ewa iano a maa foi. Ia ma a ufanga i tua ia le pata. Ia o lo o au mau nei i loa hat. Ia masia o to o lua. Ia masia ma whanau to o tolu. Ia ma whanau fo ia le whanau i to o lima. Ia o le malo. Raftai lava. Raftai a Savelina mo le avanoa. Ia o te musu e tau ia no tau ai langa. Ia avi ia le tua ia o lo uingoa vesi le roto i lolo o lo tina o maalia tolu ono asueru ma lo na tina o whai u mai i Palauli. Mai lo Palauli sa vai ia mangata i vai. Ia o lo tama o Siona le lua Siona o lo tama o lo tama te fia o polata i vao le lua misiluni ia mai le nuulea o whangae mai le nuu whangae ia altina o lo tama o sasina o sue vangana mai sasina ia lo o mama futa ma si alii au lelea mai o le nuuleo sata poala matanga ia o te matoi lolo e to se fulun ma whanau ia to se fulu e valu tama ai lua teine ia e o tasi le mato granddaughter to aono ia masina ia whamanianga nā le atua le ainga ia malo whaftai te le lama ia tanton po ia wa maua fo ile malo la whafonga ia le tāu o mata usalua tamno i nei tai au ia tāu lava au pe o telefoni na o le o valu se lau ono tolu valu lima ono lua ia male ano fale o lua tasi valu tolu lua lima tasi lima ia pe mo mia le fsosani vala au o lo tele le fsosani ia ono tātou lava ile mwhaio vala au mtala noa iai ia whaftai tele lava manuia to ingo le aso nei aso ngaluenga o lo whianga il nei aso e whapena fo e Savelina ia whaftai tele lava Samoa lau whafonga anga ia awhai fo ia se pati o sala po se upo le tau tamali whafonga anga ia whamangalo mai ia tau au auna ia e tau whasoi fua tau whasoi fua Samoa
Le masina wafa aya ilunga o maunga Le tumu tumu o nai o ma fau faunga O le amalama inu u eshe aele na lo o la upele Le lo fasai o talunga ia e te uina Le lo fasai o talunga ia e te uina Mana tua le tasi upu o le muangangana O le lofa ufa asavala ilunga o mata O te mana tua tae vanga E ta apeile ta whao ata Fa ata lila upasi ai tutu i le auala Fa ata lila upasi ai tutu i le auala Lo ulu ua tau valea i le nei mea Ele taimi muli muli o le a ele i le ea Sai tu mai ai lau tusi Sa o lau ina muli muli Male malingi o ulo i matape wa o angaleanga Male malingi o ulo i matape wa o angaleanga So ia tafa ama vai mafa antofa Le fu o le alofa yangi e lo talva Lo ufal tu pei ape I le fia vaia oe Tau le manong yo se mea e ai tino vai vai Tau le manong yo se mea e ai tino vai vai Le tawe mai ngana o se ilu mai le tua Se fua fua ngamo se lumana i mo tarua E popo le vale o si o uloto Ne ili ua le vai o sina Se tasi ua silia o e aenga loa i ita Se tasi ua silia o e aenga loa i ita So ia tafa ama vai mafa antofa Le fu o le alofa yangi e lo talva Lo ufal tu pei ape I le fia vaia oe Tau le manong yo se mea e ai tino vai vai Tau le manong yo se mea e ai tino vai vai ese le mani o le ne yo langa Tupulanga fasina tonu ai o lautala Asa mani mani mai pise te maole ata
Sunai ona lima i le tanga le whai ngā runga le ai fo se maumanga. Ese le mani e ole nei o langa. Tukulanga, whasino tonu ai o lautala. Asa vani mai pese te maole ata. Sunai ona lima i le tanga le whai ngā runga le ai fo se maumanga. Ai so ola le a mio e tutonu o kalapu. Na ole whatino ao. Ai ola i le pamu. Ma mole mole atu sole inu la malo wafu. E ola umi ai oe. Ma inu lau fangu. Ona i whautu anga le nā mo e tala mo. Whai mea sili e manuhi ai tātou. E mea mua ia e mana tua. E nei pere anga tā wai mātua. Sui nei loa ave lo ora mo le atua. Ona i whautu anga le nā mo e tala mo. Whai mea sili e manuhi ai tātou. E mea mua ia e mana tua. E nei pere anga tā wai mātua. Sui nei loa ave lo ora mo le atua. Mai sola le abio e tutanu o kalapu. Na ole whatino ao. Ai ola i le pamu. Ma mole mole atu sone inu la malo wafu. E ola umi ai oe. Ma inu lau fangu. Ai sola le amio e tutanu o kalapu. Na ole whatino ao. Ai ola i le pamu. Ma mole mole atu sole inu la malo wafu. E ola umi ai oe. Ma inu lau fangu. te whatalofa tumara whaaloalo whawhunganga le tinu. O le tato Paul Kalami te au ni ma whatasi ma le tato malo o Frank Ron Casey. Ma tatanoa tulumata upunei o le allergy. Ni a fie tato tangata to te lu tato e ngate le pa o le tino. Ia tato tonu fo o tato mama i to inganga se ngase nei. Talofa, welcome to Samoa Capital Radio, Franca. Talofa, Famasaga. Talofa, Samoa Capital Radio listeners. I'm really happy to be here today. Thank you. I like your shirt. Oh, very Pacific. I like it too. I should get one of those shirts next time we have a pair if we're sitting on doing the program on Franca. No, thank you very much for coming in. Let me say this in Samoan. O Franca o le Professor Franca Ron Casey. O ia o lo fa yesu su enga I mata upu nei I tono le American Institute of Medical Research. Ma yele la tu su enga talwai ni o lena fa I loa ai nisi o awala o meo lo tutupu tino tatou o levan tau su e po ama fo anga tutupu I mene ia e si teimi o whamtala atula ia. Ia la mo le avano la matal tau tu nisi vaenga ia.
Ia whaamarurua tō te lo teimi e re mau ato tō fo ele whaaliriungo nisi o vaenga ia ala tamo whaia i sanga ngana whaafai fie ina ia mau wale tātum tāu. I just apologize in advance in case I don't fully get the translation right because with the medical terminology I may not have it all right, but I'll try my best to see if I can steer the interview towards what we're talking about. Let's start with this topic, allergy. What is allergy? Okay, thank you for the question, Afamasaga. So allergy basically is when our immune system gets it wrong and reacts to something that doesn't hurt us and causes disease. So the function of our immune system is basically to protect us from diseases, infectious diseases such as, for example, COVID-19, infections in our airway, in our skin, in our gut. So the immune system is able to recognize these agents like bacteria and viruses and other microbes and react to them and kill them and make sure they don't invade our body. In the case of allergies, there is nothing dangerous in an allergen. It could be a pollen, it could be a food, it could be the hair of your pet or something like that. They cannot hurt us at all. But the immune system somehow recognizes as something dangerous and tries to get rid of them. And to do that, it starts secreting various factors that induce inflammation. Your skin may become damaged, your chest might contract, and things like that. And this is really a problem of the immune system. If our immune system did not react to these allergens, we would be healthy. We would have no disease at all. So it's just a mistake that our immune system does, reacting to something that doesn't hurt us. So the immune system is not the same for everybody. Why is it behaving differently, from yours to others that get this allergy? That's an excellent question, and it's a question we have not been able to answer yet, and where we need to do a lot of research to try to understand. Because you are exactly correct. Our immune system is varies from person to person, but it works with the same building blocks, if you want. Right. However, in some individuals, either because of a genetic background or because of the environment where they live, sometimes this goes wrong, and perhaps they have been exposed to an allergen when they were very young, or in a way that has caused this exaggerated reaction. But we don't know exactly what is going on yet. And that's part of what you've been working on all this time, trying to find exactly what's happening. That's what we're trying to understand. Because the other reason why it is important to try to study this a little bit more is also the fact that we know that allergies have always existed. They existed 50, 100 years ago, but they were very uncommon. They were rare diseases that now are starting to instead be much more frequent in people. For example, diseases like atopic dermatitis can affect up to 20% of little children. And this didn't used to be the case years ago. And so why is that so now, and why wasn't it years ago, is something that we don't understand, and we need to study in more detail. Is there any indication of or some kind of you're suspecting something has changed? Is it the diet, or is it the environment that caused some of? Absolutely, it could be any of these, and because there are so many different factors, it's very difficult to predict what is going to happen. So you mentioned the diet is correct. We know that the diet also affects all the little bacteria that live in our gut and help us digest food, so they change too if you change diet. We know that we live in cities more often than we used to, and not in contact with farm animals, for example. We are perhaps exposed to more chemicals. It could be so many things that we cannot identify the one cause, and we cannot, even if we knew that, we wouldn't know how it affects our immune system and why it becomes more reactive to allergens. So we need to understand the mechanism a little bit better. Thank you. I'll just take this up to talk a little bit about this in the language.
O le vaenga le tala no ne le allergy. Na visiri po le hatonu ale mea tau le allergy. O le unta ua ia tusa le o le o na yese va se me e hoso tu tono le tato tino pe tono le tato pa o le tino. Ia o na a matalole ina ngā ioi vaenga o le tino le te ena ma wha a matamu whai sefe tato le immune system le na tala noai. Ia o ina le pui pui ei tato. Ia whala vlave o le tele o tato. E le tutusa ia tangata uma yese maua ngofia i ngase i mea. E fu tangata i le ai. Mai e le o lo tau su po le atonu ale mafo anga le na tupu isi, ai le tupu isi. Ia mautu inga vaenga na lo o Yesu su inga la tol teimini. Interesting, I was just thinking when we start talking about food, I always said to myself, why doesn't somebody come up with a list of food and say, if you eat this much, you get all these good vitamins that your body, nutrition that your body needs. Rather than just say you got to have a balanced diet. Well, what is a balanced diet? Yes. But if someone says you have a gram of this thing, you have a thing of that thing, and you get this much vitamin C or B or whatever, then you know what to mix and eat. Yes, some people say balanced diet is a biscuit in each end, isn't it? Exactly. You're right. It's difficult to know what is the right diet, and also it changes with your age. It changes if you are a man or a woman, and we have to adapt it as we change over the years. Yeah. Right. And, so, what are allergic symptoms? okay. So there are many types of allergies because they can affect the skin, they can affect the airways, so your nose and your throat and your lungs, or they can affect your gut, which is your digestive system. And depending on which part of your body the allergic disease affects, you will have different symptoms. So if you have an allergy on the skin, normally your skin becomes quite itchy, is broken and dry, and it sort of almost looks like a sore that doesn't heal. And this is because there is either allergen from the environment or from your diet, from the diet that affects the skin. And there are immune cells in that side of the skin that start secreting factors and calling more cells in that cause this inflammation. What inflammation is basically the immune system saying, oh, we have to fight something there, let's all go like a little army to where the site of the allergen is and start trying to get rid of it. Or the allergy could be in the airway, and that's what happens when you have, for example, if it's in your nose, hay fever, where you are exposed to a certain pollen, and in that case what happens, you start sneezing and your eyes start to tear, and you feel your head full of water and feel sort of drowsy almost all the time, and that's because you have been breathing a pollen and the inflammation is in your nose. Or if it's further down in your airway, then you can have asthma and your chest feels tight. That's because your system is trying to stop you from breathing something that thinks is dangerous. But dangerous it isn't. It's just the response to this allergen that gives you this symptoms. I like the way you describe your little army being sent out to fight this. And then I was just thinking, obviously they haven't succeeded, because if you ended up with a persistent issue, then obviously our immune system is not functioning, is not actually winning. I suppose in a way it is winning. It's winning the battle, but it's not winning the war, because maybe you will manage to sneeze out the pollen that you have breathed now, and the next breath there is another lungful of pollen because it's in the air, and then the fight continues, and that is what is also so dangerous and affects your lifestyle so much. The fact that we are exposed to these allergens, we cannot control them easily, especially if they are in the air or around us all the time. And so the allergy symptoms persist for a long time. Well, we into summer now, and this is a bad time for some people who suffer from hay fever. Absolutely. There's all this pollen around. And I think with
it's a blessing that COVID requires us to wear masks. It might just help them. Absolutely, that's correct. Yes, because it will stop some of these particles. Yes. But then that's one of the problems with allergies. Is it really affects your lifestyle, right? Sometimes it's nice to go out and smell the grass without having a mask all the time. And if you have severe hay fever symptoms, for example, you might be advised to stay at home all the time in summer when you would like to go out, to keep your windows closed to avoid the pollen. And they are unpleasant things to have to do. Right. O le vaenga le tala noa I vaenga I me I vaenga I loa ia o maua o le I te ngase o le mei o le I taun whai e le utino I te ena se ngase maua o le allergy. Le lana ta o tai pio tato tino pe mangeso se vaenga o le pa o le tino pe mumu o isi vaenga pe mango o vaenga na le maua I a fia tino tato le allergy. O isi vaenga o le manawa te tonu maua mo leo poleni po o mea mo I whangala au. Ia o le maua isi o soile le a foile. Tele na mawhatua o isi tale ia mawhia I mama tato. O le lai matala no le teimine o tau mawhanwhana ia o le tele fo le pollen. Ia ma o mena le wawa I epe whawhia o na pui tato mai vaenga ni. I tele I o vaenga tau mwhai fōfoi wa isi fia e de o manuia pe o isi. Te lele le a foti ngai nei tua inga ngase le o mawai la tau. So in New Zealand, what are the main causes of allergy in this country? There is a lot of different types of allergies in New Zealand. A common one is to what we call house dust mite, which is basically the house dust that accumulates in carpets. Carpets are very common in New Zealand, and it's basically these are little animals that live in the carpet and feed off the scales of skin that we spread around us. It sounds a little bit horrible, but that's what it is. So that's their favorite food. Yes, and there's the cells that we secrete, the body secretes, and they love, they feed on that. Exactly. Okay. And they live around it, and they spread the little particles, which are actually their poops. And when we breathe them, this is a very common airway allergy, asthma, cause of asthma, and so on. Then, of course, there is a lot of allergies to pollens in the air. Food, I was hearing that, for example, especially in Pacific peoples, there is a lot of allergies to shrimp and seafood, I guess because maybe it's a common part of your diet. But one can be allergic to almost anything. One can be allergic to bread, for example. I was hearing... Some they suffer from peanuts. Peanuts, food, exactly. Nuts is common, but there's people allergic to garlic or to butter or almost anything. Things we put on our skin, like latex, for example, those plastic latex, natural plastic gloves, that's tape. The chemical within the... Yes, exactly. Or the Band-Aid. How are they called in English, the Band-Aid? Plaster. Some kind plaster, thank you. Yes. And skin products, for example, lotions, they can also give you allergies. Well, if you go to some of these supermarkets now, they've got all these type of perfume, different, and I've always wondered, what are the chemicals in that perfume? And you will not find out by reading the label because it's always so long. It is always difficult to know what's in there. Yes. So actually it checks whether they're safe, whatever they put into this? Yes, but because there are allergies that are not very frequent. Sometimes something that doesn't cause allergies in many people is still causing an allergy in someone else. Yeah. Sili e maharuru te se asi turimi a e tau mawhai e te ori piwa e miti I se whamusi o ti ua sili
lava finau I mea tanunga Ua mana na ia te o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifa Le meko isi la mosa Male ka koriko Pamalulu atu wa tau whale tonu le tanoanga le tai au nei ona. Thank you, Franca. I was going to ask you, we were talking about dust mites, and I thought, how many families have changed the bed sheets, or how often do they change the bed sheets? And do they ever take the mattress out and put it out in the sun when we have sunny days like this? And whether, as part of your research, has anybody gone and actually look and see how many dust mites are on the bed? It's an interesting question. I have not done any of this work, but there are some scientists in Wellington that have done that in the past very extensively. And they found, yes, that the more often you vacuum your bed, apparently vacuuming is the best thing, the more house dust mite could be there. Okay. And if you are especially sensitive to it, it's a good idea to take your pillow and put it in the freezer. Because that will kill all the house dust mites. So yes, especially for children, for example. Sometimes children don't really have strong symptoms of asthma, but they will start coughing when you go to bed. So when they go to bed, sorry. So I guess the message for us, we need to keep changing the bed sheets and vacuum the mattress. Yes, and it's always, of course, it's always a very good idea, like having a balanced diet and doing a lot of exercise. Yes, but our days are only so long, and you do what you can. Yeah. O le vanga le matano I tau o tere mo whafonga le tino o le dust mites. O manu ni I e mau e lungo tato mwenga. O nale tele ina e ola ia vaenga ia mai sele o le tino le o ese atu mo tato tino a tupu tangata ia o le mena lo tupu I tato tino. O le nala o le tusa o tau mawhana mene o dust mites. Lona winga, ale whai mateo whare leile moenga ma vacuum o le whata ule upule le vacuum. Ina ia ese ia mei o sela ma ia tau whaititiele I o le mo o tato le mai o le ngasi o me ma wai tato I le asthma me whapena. Ia le sa fasiri nei pa I sisi na whaisusu enga wai pe fia ni dust mites se moenga. Ia e whamai sao e scientist na whaisusu enga ia maa vaenga tonua ne le tau ai atam whai ai whai. O le si me renta no mai Franca. E ave le mune lunga tonu wha madulu pusa isa. E ana pepe I lole o dust mites. We better not encourage them to take the pillow and put it in the fridge. I have not tried myself, but that was the advice. But that's a cure. No, I think... but let it warm up after. We're going to challenge some people, our listeners. Let's do an experiment. Next week, make sure somebody puts in and tell me what happens. Yes. But we need to have somebody to have a look and check, make sure there's no more dust mites. Yes. Okay, how many types of allergies are there? Okay, we talked about the ones in the skin and in the airway, so the house dust mite, and another important one that can cause asthma in New Zealand that is molds that are in houses. The black New mold Zealand, in houses. Exactly, that is really something that affects and irritates our lungs and our immune system quite strongly. So being exposed to that, especially in winter time in your house when it's cold, it's not good for allergies. And we call some of those molds aspergillus, and they are a reasonably common cause for allergies in New Zealand. And that's related to the type of housing, not having well-insulated homes, not having heating to keep the house dry. O si vaenga le peltana no nei mea nei mau I tonu New Zealand nei. Ia leo ta ua o le lenga luli le mau e tato fale. Ono le o le wha e ino le fale po le mau le e sautonu.
ia ma le vaenga i o tas mai le sa ta umomua ia le mo I ka peta po lungo muenga ia a o isi me ia le mo I lungo fale ia o le ta o mena le te le na mo I ta to ngase ni so Easter mold is quite common in some of our, unfortunately, houses which are not well insulated. But good that the government's actually stepped in and try and have the legislation for all the landlords to. That would be fantastic. One would need to, and there is two things. I think there is some legislation in New Zealand, and of course it has to be followed, and it has to be enforced as soon as possible, if possible. I think it came into effect about July last year. Yes, and I think that if one has an existing rental contract, it may not come until later. I do not know the detail of the legislation, but definitely it's important. And the only bad thing about what the government did, they mandated it for landlord private owners, but they gave themselves another 2 years to fix all the houses. That's not good. And then you end up with all these sick people with exactly what we're talking about, the mold and that. Yeah, and on top of that, I think there should be also, how can I say, a standard, a minimum level where the house, the house has to comply with to be inhabited by people. Yes, it's okay to put the insulation under the house, under the floor, for example, but if the house is still cold, something needs to be done. Yeah. Yes. Yeah. No, I think it's good. At least they're making a start with bringing the house up to some kind of standards so people can live without all this mold in place. Absolutely, it's a good start. All right. Is New Zealand in a allergy pandemic? When I look at the word pandemic for COVID and that, and I thought, what we do, we live in a pandemic. It's not only New Zealand. The frequency of, we call it incidence, how many people develop allergies, is increasing in many different countries. It's not only New Zealand. And it tends to be countries like New Zealand or Australia or United States are normally a good, wealthy country, but it tends to affect more the people in those countries that are not so wealthy. To explain. And why that is, we don't understand this. Well, we were talking a little bit earlier about that we don't know why there are so many more allergies now than there used to be 30, 40 years ago, but that seems to be a fact. That there is more frequently children that have skin conditions like atopic dermatitis, so their allergy affects the skin. More people that have food allergies. Food allergies were very rare. Now they become more common, especially with peanuts and nuts, like you mentioned, Afama Saga. And asthma, of course. And why that is, we don't know. It's obviously is not specific to New Zealand because it happens also in other countries, and it's probably something to do with the change in lifestyle. Yes. I was going to say we didn't have fast food. For example. Now we have fast food in Samoa as well. Oh, okay. In the islands. Even in Italy. I'm from Italy, they try to not have fast food because Italians like to eat well. But they have it too now. All right. So is there a growth in allergies and this Absolutely, type of... yes. It was, for example, a little bit later than other countries, but now it's exactly the same in Italy as well. So part of the research, do you actually try and also identify exactly what causes the increase? Yes, these kind of studies are done usually by a different type of scientist from the science I do. I do science in a lab, and instead there are people who do what we call epidemiology. They look at populations. So they go, they ask people to fill questionnaires about their health, what do they eat, how many house dust mites are in their bed, they go in their house and measure them, all these kind of things, and then try to understand what is changing. And it's sort of, this is the type of research that has shown that there is more allergies in wealthier countries and in some part of the population and so on. And it tells you that something is happening and what it correlates with, but doesn't tell you why it's happening, cannot put the finger on this is the exact thing that changes. Because normally if you move from the country to a city, there is a lot of things that change in your life. Your
accommodation, what you eat, the air, the pollution from the traffic, and so on. And then some people sort of start asking questions about the materials that you built your house with, whether they're actually giving out any. Yes, so there is some evidence for that. For example, paint used in furniture can release some particles of plastic molecules that can favor allergies as well. Yes, yeah, there is a lot. So you've got a lot of work to do to find out all these things, Franco. What I do, I'm an immunologist. I just look at what happens, what affects the immune system, right, yes. and let my colleagues look at all the rest that happens outside the body. Yeah. So is there some kind of cooperation between your type of science and all these other sciences to try and find exactly some? Well, we definitely read what each other does and try to understand what new things come up. For example, there is a big study in Wellington where they try to understand, does it matter where your house is, whether you become allergic or not? Is it important to be near a park or near a motorway, near an industrial site, and so on? How does that affect your chance of developing allergies? And what they do, of course, is important to me because it makes me think about what is going on. I don't know if you had by chance watched the Fairgo. There was this community themselves that complaining about this ongoing sound from a factory. Yes. So I thought they're allergic to sound. I think that's a very common allergy, yes. Ole, vaenga le matatanoa nei inisio o toainga le upule whaanga o le pandemic mo le allergy. Le lana si pe folo whaalongo le upule whaingo ale o le tala a Franca o lo o maua le mele te tonu no umo le lalangi rena o New Zealand. O le to tele o tangata o lo o maua ngase ele i maua mo ai. Ona le swinga o le upule o le lifestyle, po so whango i tato le teiminei, o le swinga o tau mafa, o mea umai o Yesu o mo vaila au mai me o whai tono mea fale, i o le utele na mai i tato. O vaenga lana, e whaisusu e ngaisi vaenga aro ia, e whaatau tono na so inga pe i le tato, tono tato vaenga le immune system, al tangata, mea le te ena ia, mea fwoi usu whai i tato, ia o na he tau vanga i la tonga alwenga. We'll just take a little break here. I'll ask Anna to play a piece of music, and then we'll come back and do the second part. Solo i totonu ola umai moana e te vaia o malu sa o fale lono ua fai mata pasa i va alo i alo fala ua siri lava pinao i mea taurunga ua manana i a tere o na wharesa ua whaafua tonu mai mauna sa e isi sifo le meto i sila mosa maleka koriko. Te whatalo whatule whawhonganga le tino o lo matana noa ma Professor Franca Ron Casey, taltano o iole lead researcher immunologist at the American Institute of Medical Research e whaisu so e ngai mene o mawai tātou ia whiangai. I mea o so wha i e tātou tino e ana tule le pa o le tino po tono tātou ma le mawai isi le wha ma ili o le sela e o isi o tino e palama pe wha pena e mu. Should you get COVID-19 vaccine if you have allergies?
depends. So Right. if you are allergic to vaccine components, something that is in the COVID-19 vaccine, you shouldn't, but there are very, very, very few people that react to that vaccine. There is a little molecule called PEG that some people are reactive to. And it's normally only found in some medicines, and that is the reason why when you go to get vaccinated, they ask you to sit around and wait for 15 minutes to make sure you don't react. Apart from that, there is no reason not to have the vaccine. What may happen is sometimes if you have severe allergies, you may take a medication called steroids that really shut down your immune system so you don't react to allergens. These make your immune system slow, so you may need 3 doses of vaccine. So there is reasons to have more vaccine rather than less. Right. Otherwise, there is no contraindication that I have that has been observed. Yeah, So in any if way. somebody has a severe bout of asthma, Yes. so do they need to just consult the GP and say whether they're clear? It's always good to check with your GP, but Right. so far, as far as I know, even people who contracted COVID-19 and have an allergy, airway allergy, have not been more sick than others. Right. So there doesn't seem to be a problem in that sense. But it's always better to get the vaccine, not Yeah, let I the think virus. we better tell the community about we're in the process of getting vaccinated, getting Yes. our 90%. Oh, excellent. I've seen it, I've read it on the newspaper, and congratulations. Your community is doing very well. Yeah. O le vaenga le tau o tele mo le whawhanga le tino, le tana loa le tuinga lo whaine le COVID-19. Pe pe te tau na whaise tui, pe awha pe oe ti ngai na tele i mai e le whaama i o le sela, mai si ngase ngase. Ia o leo whaamtala Franca Eliei, isu isu anga whaasai nisi, se mafu anga e te tau ai ona awole whaisau tui. E tele ina pui pui oe pe awhai le tui. Ai awole whaatutu anu whautuanga ina ia lo vai lo fo mai. Oh, that's good. So, what's the latest science treatment of allergies? Yeah. It's okay. So I'm afraid that there is no cure for allergies yet, and that's the main thing. So the advice often is just try to avoid the allergen if you can, and obviously sometimes you can and sometimes you can't, like with this pollen or something like that. And why is that the case? One reason is because, of course, this makes you feel sicker. If you have, say, hay fever, you start sneezing and you don't feel well if you are exposed to breathe all this pollen that is making you sick. But also because it's a little bit like with the COVID vaccines, right? You need 2 or 3 injections for really getting your immune system very reactive to it. And the same happens with allergens. The more you are exposed, the more your immune system becomes reactive. So if you can avoid it, try to do that. Then there are treatments like, for example, antihistamine. Often you have this eyes watering or itchiness and so on, and they will stop that. They will not cure the disease, they will just eliminate the symptoms for a few hours. And the same with the steroids. Steroids is even a stronger medication that really suppresses your immune system, but suppresses all immune system reactions to the allergens and also to infections and other things. So they are used if necessary, if the allergy is very severe and the benefit is more than the risk of having an impaired immune system. So when it suppresses your immune system, it comes back, it recovers and gets back to normal. Is that right? Once you stop, yes. Yeah. So you may have a few immune cells in your blood, for example, few immune cells in your skin and so on, but after you suspend the treatment, they will return. Okay. Thank you. O le wanga le matata none ai, o le whaamatala ni si o waenga i tong fitinga o lo mo le teimi nei. I o leo whaamatala e ia ni si o waila au o mwhai o na whaanga pole antibiotics i mwhai o na inu i so soani i waenga i. Ia tau mwhai i so soani i ngase nei. Ia ai whanangolango i lo fo mai. I le mwhai na ma whaamatala o matu teimi nei waenga ia ai pe o le whautuanga na lo i tātou.
Now, recently you had a groundbreaking discovery. Yes. Exactly your PIT project. Yes. So tell us about that. So our project, the work we're trying to do, we are trying to understand how allergies develop. As we were talking about earlier, we still do not know. Now, allergies is your immune system getting it wrong. We don't even understand for this type of immune response how the immune system gets it right. We really don't know. It's a big unknown. And what we have found studying this is that the skin seems to be a little bit special and different from our parts of our body, and is more predisposed to allergies. And this is interesting because we've known for a while, for several years, from those studies of populations and epidemiology, that genes that affect your skin structure, for example, if you have a dry skin or a skin that is not dry, or if you are more likely to be exposed to an allergen via the skin compared to other parts of your body like eating or breathing, you're more likely to develop an allergy. And we found a molecule that is only in the skin that causes this. So we think it's important because one can study populations and say something is going on that makes the skin more sensitive, and that's important information, and doctors have already been saying this to patients. But unless you find the culprit in all those various cells you have in the skin, who's doing the wrong thing or something that makes us more susceptible to allergies, there is no way that we can start trying to stop it. So we are pleased we found that. Makes a lot of sense, but we still have a lot of work to do to understand why is it made only in the skin, and is it possible to change it? And if we change it, is it going to have another side effect? Right. Yeah. And it's IL, is it IL? Yes, IL-13. 13 yeah, it was immunologists always speak in tongues. It means interleukin-13, and this means a molecule that goes from one cell of the immune system to another one and allows them to communicate. Okay. So when I look at 13, and I thought there must be a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 we are before you get to 38 13. or 39 now. Yeah. And everyone hates it. It would be nicer to call them Susan and George or So this molecule has been there all the time, but in the this skin. now we are able to associate with this activity or function. Yeah, we find that it changes the function of how some cells in the skin work, and then it makes them better at inducing allergies. But all along, the understanding was that everything happens in the gut, not in the skin. Is that what the theory? We thought actually there's some information suggesting that the skin is important. Right. So, why is it, for example, that dry skin is more likely to predispose you to allergies? It's because it's dry because it's not tight. It lets the moisture from your skin evaporate, and it also doesn't stop allergens coming in. So we think that's why. And it's been found that people that have this dry skin are more likely to have skin allergy, asthma, food allergy, everything, all types of allergies. And I wanted to tell you something else, and I forgot what it is. It's all right. No, but obviously your team must be very excited when you discovered this. Yes, we were excited, absolutely. Yeah, because it's very nice when you find something and you say, now I can put that information. It's like solving the puzzle. You put the last word in the crossword and it all comes together. Yeah. Right. Yeah. So in terms of progressing the research and discovery, where does this sit now with this discovery? It tells us clearly where to go next. So instead of going all over the place, we can be more directed. Focus on a particular area. Yeah. But yes, there's still a long way to go. So when I read this, and then I thought, if the skin is so important, the things that actually develop sort of help ourselves, and then you put all this cream on top of it, that will actually block all the pores for things to get in. Yes, I think we have to be
very aware that what we put in the skin is important, and the skin is special. For example, I was speaking with an allergist and we work with Maya Brewerton, and she always tells her patients, don't put food on your skin. Food, because then you eat your food and you don't want to be allergic to your food. So every part of our immune system in our body should do what it's supposed to do. Don't mix them all up, or the immune system becomes confused. I'm going to tell the story on this program that you'll probably be very shocked about. When we were very little, the mother will chew the food, put it on the hand, and then pass it to you. That's how you feed it. Oh yes. It's not surprising that before the baby food, was mothers doing that? So they're probably passing whatever they had in the immune system to the baby. And you grow up very strong and hardy. Yes, probably the bacteria, the bugs they have in their mouth, and the good ones, the ones from the balanced diet. Yes. So those things. Now, the other question when I came about skin, is it the same for all type of colored skins? Yeah, it's a good question, and because it is such a short time since our discovery, I cannot answer. Right. I don't think so, but I can tell you that if we look at our little lab mice, it doesn't matter what color they are. We have white, we have black, they all have exactly the same. People are a lot more complicated than mice. We know that what determines the color of our skin is sort of more near the surface of the skin, and the cells we have found that make this IL-13 are a little bit deeper, so a different part of the skin. But that's all I can say today. I was just thinking with the pigments in the skin, different types, and then you're probably people in the far north, not the same as people in the south. Yeah, for example, we don't know if sunlight affects it, or anything really at this point. The only thing we found is that in women, in female mice, it was a little stronger than in male mice. Oh. And we know that women at a certain age, between adolescence and menopause, are more susceptible to allergies. Let's just try and find the equivalent in the male to see what's... All right. I'll work on that. Whatever, I was just trying to cover this. O mele tana no ni elele su engale na fai le ta o le groundbreaking discovery in mowai o tono o pa o tato tino ele molecule po se vaenga o le seli vaenga ni o le seli o le o mowai elo na te leo na nga ile fa nga singa o vaenga te ina ia fa fitauri le o tono tato tino e ia tu le pa Vangana le lena ma wasu su ngale tsa ia Professor Franca ia ma o fifiela to o le o tele ina fa mo tu wani so la to fuanga mo le anga ilunga ni so vanga su enga e tamo fai e te ina I fa ma ilo mo wani ta to le nga tele pa ia tonu fo tato tino well let's hope that you progress with further development here, but I guess the next question is so where to from here? What's next? Well, we found one piece of the puzzle, and we can keep studying more because we want to understand why IL-13 in the skin. But there is a lot that we still don't know, so we are continuing to look at other things that happen in the immune cells in our skin that start allergies, and that is the future for us. Yes, I think we are not short of ideas and things to do. Amongst your team, I was just wondering, curious when I read the thing, anybody suffer from any type of allergy amongst your research team? We have had people that came to work with us because they have allergies. One problem with us is that we work, because we study allergies, we work with things that cause allergies. And and we don't want to hurt anyone. When they're healthy, you end up being sick. Yeah, exactly. So you come into the lab, there is allergens, and of course we handle them carefully, but one has to be aware. I wouldn't want someone who's very allergic to those to be in the lab. That reminds me, I asked a niece of mine, a doctor, I said, how do people survive, with all the different type of illnesses in the hospital? He said, you can easily tell a new doctor when they become sick in the first few weeks in the hospital.
after that they get immune from all the bugs they get out of all the. Yes. Yeah, unfortunately, with allergies, it's the other way around. Okay. It gets worse and worse. So, yeah. All right. Yeah. Oh, well, thank you for discussing this, Franca. It's one of the topics that we keep talking about. But we talk about the symptoms and what happens. But we actually haven't done a discussion of looking into how it works, how, especially how it prompts your immune system. And that's the area that you're working on. Yes. So once we understand that and then work out some kind of treatment, perhaps then most of those things will disappear. Hopefully. That would be fantastic. It would be nice to be able to prevent them rather than cure them. Right. But one of the problems is that we will probably be catching up all the time. So the environment changes and there might be other things that appear or so, yeah. And with climate change. For example, there is different plants that grow in different parts of the world. Yes. As we adapt to the environment, other things will come up. But yeah, hopefully there will be less allergy or maybe a more contained type of allergy and so on. Yeah. Oh, well, let's hope that you'll find something that actually excites you before the next 20 years is it's all earlier right, than yes. the next 20. I think we will find it. Thank you. Final message for our listeners. Everybody's been trying to catch up with the vaccination. Yes. I take it everyone that the American have had their jabs? I think so, yes. Yes, sometimes people ask immunologists, what is good for your immune system? And there is one thing that is good for your immune system, and that's vaccines. Right. They're really, really important. And that's the exercise for our immune system. So don't be afraid. Thank you. All the best for your research, Franca. And then hopefully we'll have a chance to catch up with or update on these topics in the near future. Okay. Thank you, Afamasaga. I o tātou polkalame na, e isi vahenga i pēo tātano se tamwhai e whamamlama te reo se polkalame. E o manto e wawaile e whasamo uma vahenga nei na ia mamlama ato e tātou polkalame a le umo fo lewa no tātanoa. Whaptai e fo il professor mo lewa no tātanoa i a istemi e to e Moses polkalame te mi moa. Al te mini whatou wha, whatou fua. I'm dreaming of my island Christmas, just like the one
anga aua lava ne I whano se tasi. Tukulele anga aua lava ne I whano se tasi. Toi whaatano whātou le whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Pe ama le toa se launi tangata sa poto I whawhane o le ofisa tuutotono leo leo I Aukilani ina ua whaatunuina Brian Tamagi. E li poti atu le ofisa o leo leo le tae awana le la o le toa tele lavo I lātou I sa poto ai. Sava aia o whaia lātou tali pupuni o fufonga whaatase ma lātou whailo ilo. Sa tau whono isi ma whailolo lātou mana na o ile sa olotonga I le tauminei. Isa tustusinga se tase o ainga o Tamagi le Twitter. Sa whailo ai o le whaalinga lea o la lātou wai a te tau I le atunu. Whaatase ma le whaitau wawhio isi tangata o New Zealand. O le astona isa awai ele te itai o le Destiny Church I se whaatasinga e whailo ile te e polo kalame mo le COVID-19 I Aukilani. O isi solo sa awai ei Tamaki le taimi o watuana ai sa mo lia ile tu la fono. Ma o tuungo le tala I tua e whaatali eila na mata upo e au fieile le mawhaiona ia awai e nisi solo te ele lumanai. Ua whaalaula ina le malo se whainga fo e fsoso nei pisinisi ina ia mawhaiona lātou ilo ma whetu unai pe te tauna wha amalo sia lātou tangata whainga luenga e whaio lātou tui pui. Na tā ua le minister mo mata uptau I whalawhainga luenga. Ma le saonga le mu Michael Wood
o le o ngā titono te semai amata whaonga i nei lea whainga fōu. Ai o tangata whainga luenga i au fia i titono le polo inga, mo le mai vaccine pass, po le whaamauningo tui pui pui, e te tauna o atu la so tolu o te sema, ua mai o lātou tui mua, ai i o atu la so sfulmalfito Januari, ua mai a umatui pui pui e lua. Na sauno le minista, awanga ia tu e whaatino le polo kalame fō mo le pui pui ngā mai le whaamai, e to o tele lava tangata sawhisilingia, le whaamautu le leo tu unga mo tui pui pui, i whale whai ngā luenga. Ai ole mea whai ngā luenga, po le whai ngā fōu, ia po le tūl lea ua tāpenaina, o le afsosoni tele pisi nisi maisi whale whai ngā luenga. E whai ia lātou filifilinga e winga i tui pui pui, i te tono whale whai ngā luenga. Masafa availungo fautuanga mai le work safe, o la lao soifua maloloina lau tele, Business New Zealand, ma le Council of Trade Unions. O lo sa ilia le pule nga whaafalama ia waite matai o kilani, ni tangata whai ngā luenga whaopopo se to se lau tolu siful tolu, e au fieni tau si soifua e to o lua siful tasi, e whaapitoa mō te tono poto mō ngā se ngā seti ngā ina, e tau whasosani le whaafianga e mal COVID sifuluiva, e le tau sanga a sau, e whauia ngā luenga, ma o se fōwhanga mamau al pule nga whaafalama i le ono mo umia mō whalama i le atunu o. Au yele virusi New Zealand tau sanga fōu. Na tā awal taita e whono al kolisi mō tau soifua e tau sianga sanga seti ngā ina e matuato o tele tau soifua i ICU i e tau mawhaile pule nga whaafalama i sa ili ai matuale lava tau soifua la tunu o atoa. Na whaali al whaala potopotonga o tau soifua e tolu se laulea whainga o awanua whai ngā luenga ua lewa na iai moni tau soifua le pule nga whaafalama i waita mata ma le afe i pule nga whaafalama i tolu a au ke lani. O lo iai si awanua fōu whai ngā luenga mo waita mata e beyo i lātou e ngā lulu e whale sue o e fsosoni mo le tau singo le soifua maloloina o social workers ma i lātou i totono le ofisa. O le la vava, o le pisi, ma isi lava mafu anga, ia ua le sue nisi mata upu e nisi o tamaiti, po o le whaia umafo i o lātou suenga mo le NCEA. O ana na whina amatai suenga i o Kelani, Northland, ma Waikato, ma o tamaiti e misi suenga te itasi, o le whaatulanga le a onga ni o lātou maka i te tauna maua. O whaatawa i nei lea tō la whono, whaafita uli na whiangai ma le tele o tamaiti a onga, ai maise lava i o Kelani, le sa whaamalu si ona tāpuni a onga i le onga tutono au kuso o na o le COVID-19 o ia maka whaatulanga ina o le a whaonga ina fo inisi tūlanga. Iesi le atua ina ilo le ungo su e ngā sitamai titi le NCEA. Na tā oe po le a onga le leite o New Zealand whapea o le umio māsina o loka au Kelani o mōlo awa atua i fo imalanga fina o le tele o tamaitia onga i au Kelani. Ua mālo le whina ua se whaenga on tangata Afghanistan o lo taumwhai e sosola ese ma le Taliban. I le iloilongas whaamsinonga mawalunga ina ia toi ilo lātou tālo sanga e fia o mai ai New Zealand. O le whai unga le whaamsinonga na nawhi whaapea e le te tauna te ena ina tālo sanga o visa nei. Ua levo na tu ina atu o na o le tāpuni ngā tua o le atunu o talwa ili COVID-19. E tutusa lea ia te tau a tangata tālo sanga i ulufale mai ai New Zealand, ma so se tangata o nofo mau i New Zealand, pea o ina talia o lātou visa, tu sai ma le whai unga le whaamsinonga. Ua whaatonu ina le ofisa o whemalanga i ngā New Zealand, ina ia toi ilo tu ina ato visa mo ia tangata Afghanistana, na tā o le whaamsinonga, sa se seo na te ina le tu ina atu o le visa o le Critical Purpose Visitor Visa i tangata na tālo sanga. Sa whaalia leo i au Kelani e le iso lātou talitononga sa eise ngā ioinga whaasolto la whono na whaatinoina i le leilo Sindili i Sandringham mai se fululua so na leilo i le tina Fitzful sanga. Le matua talo na leilo i la soiva o Novema sa li putiena maua leo i tutono se whale na oia e lata lava i le meno foai i le astonai na mawatu o i se tūlanga o ngaonga maolo i whale mai i poto monga se ngā seti ngā ina o le taimina mawai. Ele iei ma se whailonga wa iei loai o a fiene manu anga ilo na tino peitai sa matua mā te lai na lava i lelea i o se vai. O le whali lea sa mawai wha apesi la fia le tina, ma em whai fo iona ulu whali iei peitai ele iei le tangata i ona le whali. Ile taimi a tō lava lea na leilo i le tina pe ona ta ua e leo leo.
I ta'alonga, o lo tu mau pia popo lenga le asosi tenisi a tamai tai o le lalangi. Mo le saunga le mol tamai tai tenisi saina o Peng Shuai e wisa whaia la tala noanga ma le presidente no komiti whaavamalo o le Olimpeka. Wala ta ile tolu vai aso o whaaleo popo lenga o le lalangi mo Peng o nei leo ilo le mea o iai ina ua mai o na ia tua ia se tasi na via masuisi nia le malo saina e whaapena ia whaini sawanga matanga ia te ia. O Peng sa numere tasi le lalangi i le tenisi whaipanga po tenisi ta ito lua mo le ito pao tamaita masawa ai o na taile whaiunga le vai aso o whai ainga mana wo se ta amensanga tenisi tamaiti Beijing masafa salalawina au nanga wha salalawa le malo saina peitai ele o whaato o file mui nei le popole o le WTA mai le usuia i la lato wala au ina ia whaise su enga ato toa matala whea ngai ma ia whaalawa i telefoi le tua inga lena whaaleo ina le tamaita i teni se whaasanga i se tasina avea masuisi nia i le malo saina tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. Toi whaatalo whale whaafonga ma le mai mō tā po el tātua tunu nei fu i a so lua se fulmel tono November ai o se whao poponga le nei o telefou mai Samoa. Wa manino ne le wha wau peo le tula i mai o le whainga malo le whaatua tua le tua Samoa watasi e taita ia le atunu. E na wa manu malo le tō whaafu i ona teni na Crichton. I le lamata aupo ma le tō whaatu i tonga ma neia penia mina junior le avai. E na wato lau le whai unga al whaamisinonga i le aso na nafi. Pe ona sila fia o sui umai na res tala mai le tu malo whale a lupo. E toe sa ili aise sui o le tu malo i le pāle mene. E na ua wha maa vai le tamaita i loia i a leo ta tima le avai. Mai le no fō le tu malo i na ua manu malo i le whainga palo ta tele i a perila. Na whaaftai e fui ono le tāpua inga lona i tu malo. Whaapea fo ila na au lango i atunu i whafo. E na ua manuia lan tamu whainga. Ia whaftai wa mai ai le rofo le kua ni wha mo e le titi. Ia wafo e. Ia fio mai sawai. Ma rofo wa. Fio au wa mai e ma maupo ma na patua. Ia e te nana kodo la to wham ia la e. Ma le tapu ila. O le alfa i unga wa mai la nei. Ia o mea maa wa lunga e whaia le kua mo tātou. Ai wale o se whai o te vai ngā se ai se no whalpan. Ai o whai o whai unga e mautu ai se mele lei. A wā mo a tai au. Peitai e ui ina le whaamali e ina le tō whaatu i tonga nei e le whaai unga watu ina mai e le whaamasinonga. Ai ua i te lia ma le nganga māua lalo le whaai unga. E manatu e le pō pese nu. E toa oi fo i a whaa ma mani noa. E ui na tama whai se tama whai e natai. Sira fia e le tua ngā ruenga ma le roto ma le nganga whai ai. Ona sa whapeo ngā ruenga umam tau tua. Ia, o montanga ia mea. Ai panga lea. Lewa tale whamasnonga. E le ai. E le ai. O rea la. O se upu. Tamara si au. Tato nu. Ia. Ta oto pea. Ta oto pea wharupe whirima fuo tai loto e tō whāma le whautanga. Langa upu o le tuan whaia Isaia. Isaia, o te uina o e rori matamtau e ele tura pono. Mai whaam sinonga tonu. A whapea la o le usasi whaama sinonga e sestain. Aro e whaama sinonga tonu i le tua. Le aua tātou te roto vai vai. Tātou roto tele. E toi au po. O le aso tau e amatai whainga palote le palote mua ai o le aso wharei le lo le vai aso nei e whaatau duina ai le palote au tū. Mo i tu malo e ono i o lo to toi nei mo whainga palote laiti e sa ili ai no fo e ono i o wawa noa mo le pale mene i whai unga le whamasi nonga. E le whilo inga a sui o le asosio tangata whainga luenga le malo po le pisa a ma le au tu stala le aso le nafi. Na toe wha amani noi se tasio sui o le laulau, reporti po talo tupe
Wa te lei mau manatu ese whaasale launga le au tu stala wha pia foi upenga te wha ilangi. Po o fea o iai se lenia le asosi mai tau sanga e tele, le e manatu to tele, wa wha o ngā pe o upu masani o le ai el komiti se i tulou. E le ngata iana tupe teu, ai wha pe foi iana a seta. Olo o mai tau ina lava olo o iai malanga la ngāwhina ngalo nei o isi. I le tūlanga olo o iai le pisa a, ai mai se lava le tūlanga tau se leni. Ia mole sila fia, ia o le nei komiti, o le lua festival ono. Na amata mai ai ona matou sa fai tono lau a fono e o mai lai lua fe lua tasi ia o matou lava le nei o le ai o tono lau ia e mol sila fia foi ia na matou tau no atu tono le amata ngai le lua festival ono ia mol sila fia to wa fionga e na le lua se lau lima fitu tala ma le fitu se leni na iai ia ai a tono o le nawa o tau awa tu e nisi i le taimi nei. Ia, o le se leni al pisa a o lo o te wina i tono o tato iutos. E se lau mal tasi afe iwa se lau ta la. Lona winga le wa umale se lau afe, lau toi a matanto e teu le se lau afe. Ia, ele ngata i lea. E tau ai na whakapula atu mo le sila fia. Ia, e tate, i le taimi lea a whai o le lua se lau lima fitu ta la ma le fitu sene. Ia, o lona winga, ele o ngā fatia ele se leni lia le tau ave ina o matafa yoi ai mai se le fatinonga le ngaluenga fa ale pisa a e tau tele le fa ma malama tu langa tau se leni le asosi ona na fa alia se sui o komiti o isi vaenga wala yon tupu fina ngalo fite nai ona ole le sa o fa am talanga i tu inatu ma fa sala la wina inisi o le autu stala anga i ile atu no ele feilo inga le autu stala mal komiti el pisa a na toi wha amanino mai e le presidene le maua se whailo inga le asosi mal pālemia e ui ina tamu whai atu le pālemia mo se whailo inga o lo na i mai pē le pisa a le tāua le whailo inga whaatawhatolu e mana malamba o mai e tu umai le mata aupo e le ngata le pisa a o le pisa si ma le whionga le tamaitai pālemia o le talusanga ino se whailo inga o na whaalia le presidene wa a fia ngā ruenga anisi o tangata whai ngā ruenga le malo. Ai le o manino le mafuanga ma o le tiute lea le asosi o le pui a ia te tau o tangata whai ngā ruenga le atunu. Le fo ia ni taimi mani a mandoa sa mato sa vavali ai i lunga, wala au le telefoni, o le tali e whai lautusi, e le iei se tali ma uti ua a mai e le fionga i le palemia. Le tūla lea o le alawa e mau te whaatalitali pia i se wala au. Ma tu te whaatalitali pia ma le onatai. Wa uma tuana isi maasina, fono le sosaiete, a watu i le tali wa maea o na whaile finingalo le sosaiete. Uma tu isi maasina, ma tu ave le press statement lenga, a watu le sa forsi atu le lua vai aso taluai. Le alawa le o iei lava se avanoa mātou te whiloa e malana fionga. Le fo ila sa mātou to e whaatali le isi lua vai aso. O le ala leo mātou wala au atu ai le pa ia mani malu fo i le au whaatala lau. Se avatu ai i se leo o le mātou komiti nei. E o maila sona nafi e le Italia ne lava le tamaitai pālemia e le pisa a se vanga na ai le tali e tasi i ana fontanga ma le autu stala na sauno ai le fionga le tamaitai pālemia o le mata aupu po le tusi na tu inato wa pasi atu le komisi o tangata whai ngā luenga le malo lātou te suesueina o na o le komiti lea e whea ngai ma le konkarate a tangata whai ngā luenga. Wa le whaatali le asosio mātua ma whanau o le kolisio a vele e se tanosanga wa mai atu inatu le malo i a pani mo se fesoswani e wha ato ato ai le tau o le hall fou o le aonga, le ua manatu e te tau o na whawina. E walu se la wafe tā la le tau o le hall fou, le ua alo atu nei mātua ma whanau o le aonga, lātou te fausia. O le ngaluenga wha awa o le asosio mātua, o le sairi se leni le moati na el kolisi, e ala i lulu sa whaia matau sala. O le masino te sema le ua wha moe e te tau ana a mata i le ngā ruenga. Ai o le teimi nei wa ngā i le asosio mātua male kolisi,
le ua te tongi le au kamuta e a matatala lo i lalo le hol tuai o lo iai. E se funmal whātau sanga le matua o se tala vau lii, mai le awhio anga o mō uta po mō fau, le ua nga ine Yesu e su engal matanga luenga o leo, na maualo na tino maliwi se vaenga ma mao i uta, ua wha solo atu i na pala se itu lou. O le aso whareilio le vaiaso te nei na mauaile tino maliwa le tala vau, mai ua whaeloa mai al sui komisina o tanga luenga o leo, awa paulongo i tino Filipo, e le i aise tasi ua mō lia le nei mata upo, mai na tali mai fo i le ainga o le ua maliu, talu ona leva ai o ia, lātou te le manatu e sue, ona sa manatu o lo anga i fo i se tasi o lātou ainga no fwai, mai o lo wha wau Yesu e suenga ale matanga luenga o leo. O tala fo wio le ne yaso, man wio le tātou te nui lama singa i tiutem fe au mga luenga, whasai fo ia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Pepe
whiwhianga matango whirena mai a Dela, ia ma le tamaita i a Langi. Ia ua luasfu lua minute te eile sfun ma le lua, wha amalo lua te foi, o lea foi o le a tata tusina musika, ia ona lea foi tau whaininga luenga tono le tatou a potu whasa lau nei, o te loto i titi a maea, ia ona maanga lueto o lua te foi lea ma le uso i a Savelina, ia e wha awa wina, ia le tautua i le nei awa uli, ma lo lava lon sai ma lo le ngara lue nei aso. Fa ate ia la uva
Yesu ilo lima Maia se maia ula fano ile afi Ole taunu unga lena o ala o satani Yesu amali e fa aniu a ati A ole afi a asa I kena lona tali Whanau ale atua ta pena masa uni uni Uana talo tawi Sa tuli loa ina pea uele anganga paia A o ufati no la tale ni ma o fa afia fia O mea ale lalo langi maletino ua o taia Ina ua ufia lo uloto ele anganga paia Tama vale ua ia fili filia Molo na fina ngalo ina ia o fa alia O mea nilo ua ia au maia o te fa ailo atu O lona matautia Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o esamoa Ole fe aulena ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga safaya e tangata malona anganga Ile taimi lava lea savala awa ile atua I tulu inga ole nei lalolangi atua Tangata o Israelu o I fea mafia Fo I maia I te tonu o tou safa atafia Ua toe alofangia ina elo utama O Israelu o lona nu umalana fea ngainga O Israelu o lona nu umoni lea I lalo nei Malona ainga Ta te e mai nisi I le nei whaalinga Se watutu sa matoma se ilonga o mea eva aya A o fea o lo whaatua tua I le atua e leva aya E a fio I mea lilo aile o le whaale tino Whaaya I lunga o lo ulu o lea ua taunu E pule o lea tua I lo uloto e ala mai ai lana upu Ta o fi mawia I lau manu le na sa e tuli Nei e toe tangi tui Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o esamoa Ole fe aulena ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga safaya e tangata malona anganga Ngalo o le atua e ui mai I mea mawala lalo Pale faa tau wa ai a wala mai ai o lona mana Ai ua tau solo mua lava I le au kerisiano Ona fai upu mai maleva ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le faa le tino Ai ua tau aso tau mata I ala o keriso Ua whaailoa mai e le atua I tama vale vale O lona finangalo Ua ta
fatunoa o lo atua i le lalo langi atoa tangata onu u esema o e Samoa o le fe au le na ua fa ailoa ua toe lili u fofonga o lo utama i lona numa ua ia toe alofa ina ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga ua sa e lua ina le ia pupuni o le alofa tunoa sa lave ina i oanga sala le lalolangi atua ua faa mutaina ele atua o le na avanoa ua faa tau nuku o lana upu pei o na tusia tama vale vale ua ia fili filia molo na fina ngalo ina ia o faa alia awa ele faa vavau na fina ule anganga o le atua mamanatu o tangata Watapunia nei ole alofa tunoa Olo uatua i le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua fa ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga Ua tapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua i le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua fa ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga
Ia e toi whaatalo whaatu fo nei vaenga o le au auli malo lava soifua ia te uta umalava ia lea fo iwa ma to loa to male uso ia ana ia e whaau fo le tātou tautua nei aso whaamalu lua tu lava ia ona o lea whanga solo pe ngā luenga i titono tātou ofisa nei ia e iei taimi e matua i pa o ape a vili ia le masini ia le
vaenga lo fainga wenga al kamuta ia ona le langona i leo tato fa salonga ia ai o le faima to va to mo le no ia wa mau so fa ia tu ngone ia ma lo la valon sai tanton ia le fe ngai fo ima fainga malo longa le wa uli tau mafutanga ia ma tu langa fo ipe na masani ai ana no le tato te ia nei le fa silanga ale malo le son nafi pe fa pe le so tolo novema tu salvai luanga le po le so luono a te sema a malama le so luono a te sema ia ona mata lo le pokala me folo fa tu langa ia le covid is fluiva le tato te ia nei i alert level sa po lapta inga vaenga momua lua tolu ia ai o le asui nei lai le whaingana pion whaasisila i le asawana nafi. A le wawa ia tu lai le o le traffic light system. Ia le awa malam o maltato atu no ui ai. Mō li whaasino ala ia ai watu lan mea mata ia i te alo. Lan mōli ia sauni e tu. Ia ma le lano mō o te minoi tūtua ina Pei lau le mua mai ai lunga i tā pepa ie. Le foi sāwina mai foi au talafou Savelina. I le o tutuunga po ai inga foi o le red light ia po le me fai pe pe la mumu le moli. Na be ese la ia whaatulanganga. Le la salfa silanga le tomai tai palmia pe o kilani le la sa o lan mumu. Ia. I ona o le tele ia tangata foi o loo a fia le wha ma. Ia o le lanu mumu lana e whaatulanga ai ia a whape le lanu mumu ia e mawhai ona te tala au nanga fo i a talimalo pe o whal talimalo ia ai e mo o mia la le vaccine certificates ia po lau pe whaamaunia le wailo ai ia o e lea wa umana mai ana whai o toi pui ia ai tapulaa pe ele chapula o tangata i whaatisinga ia, i whaamalusia fo ile whaavava mamau, i whaonga fo i talipuni fonga ia, ma isi lava vaenga e pui ele sui fo maloloina lau tele o tangata o lea whaonga ina. I ai pe o le fo e lapatai mai fo i tangata fo i e mawhai ona ngā lulue atu le whale. Ia mana iele ngā lulue atu pe i le whale, i lalo le mōli lan mumu. I te tala fo ia onga. Onga ma onga a mata. Ia i te tala fo ia ai pe e whatapula fo i pione sau noa Savelina. Ia ai whamalosia ia le puni fofonga. Ia. Tono fo i wa alele fe malanga ai ma awala fe malanga inga le whaonga e lau tele o la tono. Taxi ma. O le sivaenga. Wai pe o le ai o le lanu mumu lava le chatan no ai whamalusia fo i lava le scan whaonga le QR code. Ia po o le me foi le tala tu restala i pe au fale tono se no fuanga ia ai te tala ia no fuanga fai tele nisi no fuanga fai tele e o atu se lautanga te ma fai ona awa iai ia ai tasile mita e whaavava mamau ai ia o foi fale o loa ia e tasi fo le mita e whaavava mamau ai ia ai e foi ia le foi numera po o tapula au ila tau e ma fai ona iei tonu. Ia, e tele atu tuunga, lan mumu. E wale si vaenga lea o vaenga foi lea le whai whafo po outdoor. Ia le whai moe foi i whafo i le na whanga lau tele. Ia le foi e limiti foi i pe whatapula foi lau wha ingo tangata. Ai o lea la mtua wha marusia le vaenga leo le vaccine pass pea. Ia, ta whasolo mai le lanu moli. Lanu moli, I nai mawhai ona si iti e lunga le numero o whalaputuputonga, Ia. Ia whamarusia fo ile whangaina o le vaccine pass, po le card fo ile au whamauni e o mona whai o tu i e lua. Ia. Pela whape ia no whanga ia e filfili la tau pe whaonga, pe le whaonga ina ile le vaccine certificates por whamauninga le ua whaitu i pui. Ia a le tāpunia. Ia pe whaatūlanga leila vaenga i o tuunga mo le soifua maloloina. Te le lope o mana e download pe kopi mai lalo. No tau whaiteta i le aso
Wharaile. Ai, ia pia mele. Tumua, Ai, tumua ia lau tau whaio i tangata a. Sa. Wai o mea nafi wa tasi malua miliona ia tusi wha maonia i wa umana na tāru sangatu ia matu ina tangata na utangola. Sa, na utangola na whataitai. Ia waila lewa maua mai lau vaccine pass. Lau vaccine pass. Mana ia te le lawe. Le la le wait tono le telefoni ia ma faifo ona lolomi ia vai lolomi me ale tama i vaenga na fai ngofia fa ve tono lau ato ia mana e mai ave lola me nei tu ai te ususu esa i tono lau ato mana ia te le vaenga lea savilina wa ole fa mauninga na lela a tele na fa nga nei tono le tono i vaenga i wai me te alu atu ai vai e fai atu le fai lo tu i pui le sa fa mauninga a le fa alia lau certificate po lau pepa fa maunia le ia ene mi fa tanga ina o tono jeno no fanga ia le o ia moni wai pela i vaenga le orange le la no moli le e si vaenga ina ta won ana io e ole vaenga foi le ia o onga ia e tatala foi fa pe foi vaenga le soi forma lo ine tatala o events foi e po fa moi fafo ia e tatala foi la lo tutunga ia ole moli la no moli e pe fa ta ua lava fa mafa le fai o puni fofonga i no fanga lau tele na e be o le vaenga le si vaenga ta ua lava la i le la no moli a fa pe e fa nga le vaccination certificates ia po lau pasi po lau fa mauninga le wa mai an fa yo tui e a fo i eleini tapula o tangata e no fanga ia pe a fa pe e fa nga ina e fa la tonga ia po wai lava ia vaccination certificates po le fa mauninga lea pe ala e pe la o nanga ia tani malo o fa tsinga fo i pe o fa ipoiponga o lotu o marai o ani fa tsinga e fa e mfaina felata i tangata e pe o fa le taalo a fa pe ala e filfili ia au nanga e fa nga aile fa mauninga ne ta pa mol tangata o mai on failon tui ia ele to ele stapula o tangata ya wai ile lano moli le wa lo polo ile la nga ide ta to i Wellington e ma wa na o kilani le la nga isa o ile lan mumu ma nei fa si va nga le fa ma fa mai lano moli savelina e ma fa fo yona tsala le ele ai tu tsunga fo ile sa ona e alu ile si ai fo ile in pizza lave lano in the regional boundary restrictions ele in failana fa mai sa ala no moli mo faina na alu ya kilani fa nga ai lau vaccine pass matua ta ua tele la le vaenga le ia faila o nanga fo ile fa nga ai nai le vaccine pass ia o inala ia tapula e fa nga ina ia po ole tapuni ia fo ia la to o nang ia o te lo le sa o nanga le mana o e mana o tapuni o puia mai fa mai o le nau ina ia mo fo ia tupe ma to langa fa pena i la to bisinisi ia o te lo le a tam le anga i mai fa nga ne le vaccine pass le ina ia ma fa yona una fa o pela to bisinisi malo ia ta se mai no le moli a pe moli le e tau la mai le vai fia o ia pitono lon me mata e be lon me mata ia o pe wa saoloto e moni lava e saoloto savelina ia ai lo ia foi lava ia tutunga ia fa wa na scan ma tu si la lo fa ma no fanga ia te fe malanga ai ia na e matua saoloto a tangata ia fai tui pui i mo me o whaatasinga mama so se mea i pia whapea mana ia lan mea mata ia i fo ino whanga i le whanga ina ia le tāpā ia tus whamaonia ia po whamaoninga i o mai fai tui pui i fo i lato utu unga e mawhai o na o lato whaonga ina ia e whoninga mai o alan me matalo sa lo fa so la to pe fai pui mama wala excuse me lau pass if ai lo fa malusia la fo ia le fai o pun fonga i to tono o
o whamoemoenga ia whai tutono whale matono whalele. Ia Savelina ona ta taimi. Toi 5 minute ia wha mota whaile tātou tualungo tātou frequency. Ia. Io e malo lava, ia whaftai atu lava lang mai tātou tautua mai lava tāan leila se ipa e manei taime le aso. Whaftai tele lava i nei tamama nei tina mātua mafuta mai tono a inga. Ia a whai lava i ei sau app. Pena whai e na i o walo se tulang pena. Ia malau Facebook. Ia po o le YouTube. Ia mwhai lava na whaawau mai e lau. Whaafonga mai tātou tautua. Ona o le tasi i on tapunia nei lungo le tio o le tasi o ono te simantasi whamo. Ia la lava e whaawau atu lava se i o le tula e lua. I lungo o isi polkalame po isi au nanga i al tātou le tio i al tātou tautua nei aso. Ia e whaaftai tele lava le mafuta mai. Toi whaatalo whātou le whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Pe ama le toa se launi tangata sa poto I whawhane o le ofisa tutono leo I Aukilani ina ua whaatunuina Brian Tamagi. E li poti atu le ofisa o leo le tae au ana leila o le toa tele lavo I lātou I sa poto ai. Sava aia o whaia lātou tali pupuni o fufonga whaatase ma lātou whaai ilo. Sa tau whono isi ma whailolo lātou mana na o ile sa olotonga I le taiminei. Isa tusinga se tase o ainga o Tamagi le Twitter. Sa whailo ai o le whaalinga lea o la lātou wai a te tau I le atunu. Whaatase ma le whaitau wawhio isi tangata o New Zealand.
O le asitona isa awa yele ta ita o le Destiny Church i se whaatasinga e whaeloi te e polo kalame mo le COVID-19 i au kilani. O isi solo sa awa yei tāmaki le taimi o watua nai sa mo lia i le tu la fono. Ma o tu ungo le tala i tua e whaatali eila na mata upo e au fieile le mawhaiona ia awai e nisi solo te e le lumanai. Ua whaalaulaina le malo se whainga fo e fsoso nei pisinisi, ina ia mawhaiona lātou ilo mawhetu unai, pe te tauna whaamalo sia lātou tangata whainga luenga e whaio lātou tui pui pui, na tā ua le minista mo mata uptau i whainga luenga. Ma le saonga le mu Michael Wood, o le o ngā titono te se mai amata whaonga i nei lea whainga fo, ai o tangata whainga luenga i au fie i titono le polo inga, mo le mai vaccine pass, po le whaamauningo tui pui pui, e te tauna o atu la so tolu o te sema, ua mai o lātou tui mua, ai i o atu la so sfulmalfito Januari, ua mai a umatui pui pui e lua. Na sauno le minista, awanga i atu e whaatino le polo kalame fo mo le pui pui ngā mai le whaamai, e to o tele lava tangata sawhisilingia, le whaamautu le leo tu unga mo tui pui pui, i whale whainga luenga. Ai ole mea whainga luenga, po le whainga fau, ia po le tūl lea ua tāpenaina, o le afsosoni te le pisinisi maisi whale whainga luenga. E whaia ia lātou filifilinga e winga e tui pui pui, i te tono whale whainga luenga. Masafa availungo fau tuanga mai le work safe, o la lao soifua maloloina lau tele, Business New Zealand, ma le Council of Trade Unions. O lo sa ilia le pule nga whaafalama ia waite matai o kilani, ni tangata whainga luenga whaopopo se to se lau tolu siful tolu, e au fieni tau si soifua to o lua siful tasi, e whaapitoa mo te tono poto mo ngā se ngā seti ngā ina, e tau whasosani le whaafianga e mal COVID-19, e le tau sanga a sau, e whauia ngā luenga, ma o se fōwhanga mamau al pule nga whaafalamai, i le ono mo umia mo whalamai le atunu o, au yele virusi New Zealand tau sanga fōu. Na tā awal taita e whono al kolisi mo tau soifua, e tau sianga sanga seti ngā ina, e matuato o tele tau soifua i ICU, i e tau mawhaile pule nga whaafalama i sa ili, ai matuale lava tau soifua la tunu o atoa. Na whaali al whaala potopotonga o tau soifua, e tolu se laulea whainga o awanua whainga luenga ua lewa na iai, moni tau soifua le pule nga whaafalama i waita mata, ma le afe i pule nga whaafalama i tolu a au ke lani. Olo o iai si awanua fo whainga luenga mo waita mata e beyo i lātou, e ngā lulu e whale sue o e fsosani mo le tau singolo soifua maloloina o social workers ma i lātou i totono le ofisa. O le la vava, o le pisi, ma isi lava mafu anga, ia ua le sue nisi mata upu e nisi o tamaiti, po o le whaia umafo i o lātou suenga mo le NCEA. O ana na whina amatai suenga i o Kelani, Northland, ma Waikato, ma o tamaiti e misi suenga te itasi, o le whaatulanga le a onga ni o lātou maka i te tauna maua. O whaatawa ina i lea tō la fono, whaafita uli na whiangai ma le tele o tamaiti a onga, ai maise lava i o Kelani, le sa whaamalo si ona tāpuni a onga i le onga tutono au kuso o no le COVID-19. O ia maka whaatulanga ina o le a whaonga ina fo inisi tūlanga. Iesi le atua ina ilo le ungo su e ngā sitamai titi le NCEA. Na tā oe po le a onga le leitio New Zealand whapea o le umio māsina o loka au Kelani o molo awa atua i fo imalanga fina o le tele o tamaitia onga i au Kelani. Ua malo le whina ua se whaenga on tangata Afghanistan o lo taumwhai e sosola ese ma le Taliban. I le iloilonga sa whaamsinonga mawalunga ina ia toi iloilo lātou tālo sanga e whia o mai ai New Zealand. O le whai unga le whaamsinonga na nawhi whaapea e le te tauna te ena ina tālo sanga o visa nei. Ua levo na tu ina atu o no le tāpuni ngā tua o le atunu o talwa ili COVID-19. E tutusa lea ia te tau a tangata tālo sanga ulu whale mai ai New Zealand, ma so se tangata o nofo mau i New Zealand, pea o ina talia o lātou visa, tu sai ma le whai unga le whaamsinonga. Ua whaatonu ina le ofisa o whemalanga i ngā New Zealand, ina ia toi ilo tu ina anto visa mo ia tangata Afghanistana, na tā o le whaamsinonga, sa se seo na te ina le tu ina anto o le visa o le Critical Purpose Visitor Visa i tangata na tālo sanga. Sa whaalia leo i au Kelani e le iso lātou talitononga sa eise ngā ioinga whaasolto la fono na whaatinoina i le leilo Sindili i Sandringham mai se fululua so na leilo i le tina Fitzful sanga. Le matua talo na leilo i la soivo Novema sa li putiena maua leo i tutono se whale na oia e lata lava
i le meno foai i le astonai na mawatu o i se tūlanga o ngaonga maulo il fale mai i poto monga senga se tinga ina o le taimina mawai. Ele iei ma se whailonga wa iei loai o a fiene manu anga ilo na tino peitai sa matua mā te lai na lava i lele ai o se vai. O le fali lea sa mawai wha apesi la fia le tina, ma em whai fo iona ulu fali iei peitai ele iei le tangatai ona le fali. I le taimi ato lava lea na leilo i le tina pe ona ta ua e leo leo. I ta alonga, o lo tō mau pia popo lenga le asosi tenisi a tamaitai o le lalangi. Mo le saonga le mua le tamaitai tenisi saina o Peng Shuai e ui sa whaiala la tala noanga ma le presidente o komiti whaavamalo o le Olimpeka. Wala ta i le tolu vai aso o whaaleo popo lenga o le lalangi mo Peng o nei leo ilo le mea o iai ina ua mai o na ia tua ia se tasi na via masuisi nia le malo saina e whaapena ia whaini sawanga mātanga ia te ia. O Peng sa numere tasi le lalangi i le tenisi whaipanga po tenisi ta ito lua mo le itu pao tamaita masawa ai o nā taile whai unga le vai aso o whai ainga mana wo se ta amensanga tenisi a tamaiti Beijing masawa salalawina au nanga wha salalawa le malo saina peitai ele o whaato o file mui nei le popole o le WTA mai le usui ai la lātou wala au ina ia whaise su enga ato toa matala whea ngai ma ia whaalawa i telefoi le tua inga lena whaaleo ina le tamaita i teni se whaasanga i se tasina avea ma suisi nia i le malo saina tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Toi whaatano whale whaafonga ma le mai mōta po el tātua tunu nei fu i aso lua a so lus fulmeltono November a o se whao poponga le nei o telefou mai Samoa. Wa manino ne le wha awa peo le tula i mai o le whainga malo le whaatua tui le tua Samoa watasi e taita ia le atunu. E na wa manu malo le tō whaafu i ona teni na Crichton. I le lamata aupo ma le tō whaatui tonga ma neia penia mina junior le avai. E na wato lau le whaai unga whaam sinonga i le aso na nafi. Pe ona sila fia o sui umai na restala mai le tu malo whale alupo. E toi sa ili aise sui o le tu malo i le pāle mene. E na ua wha maa vai le tamaita i lo ia ia leo ta tima le avai. Mai le no fō le tu malo i na ua manu malo i le whainga palo ta tele ia perila. Na whaaftai e fui ono le tāpua inga lo nei tu malo. Whaapea fo ila na aulango lango ia tunu i whafo. E na ua manuia lan tamu whainga. Ia whaakai wa mai ai le roko le mua le nei whaama mua i le titi. Ia wako i. Ia whio mai sawai. Kuma loko wa. Ia au waa mai ma maupo mana patua. Ia ai te nana kodo la o whaam ia la ei. Mana tapu i. O le ale whai unga wa mai la nei. Ia o mea maua runga e whai le atua mo tātou. Ei wale o se whai o se vai ngā se ai se no whalpan. Ei o whai o whai unga e mautu ai se mele lei. A wā mo a tai au. Peitai e ui na le whaamali e ina le tō whaatui tonga ma nei e le whaai unga watu ina mai e le whaama sinonga. Ai ua i talia ma le nganga māua lalo le whaai unga. E manatu e le pō pese nu. E toa oi fo ia whaama mani noa. E ui na tamawhai se tamawhai e natai. Sila fia e le tua ngā ruenga ma le roto ma le nganga whai ai. Ona sa whapeo ngā ruenga umam tau tua. Ia, o montanga ia mea. Ai panga lea. Le watale whamasinonga. E le ai. E le ai. O le ala. O se upu. Tamaro si au. Tatou nu. Ia. Ta oto pea. Ta oto pea wha rupe whiri ma fuo tai loto. E tō whāma le whautanga. Nanga upu o le tuan whaia Isaia. Isaia. O te uina oe lo lima tamtau e ele tula pono. Man wha sinonga tongi. A wha pea la o le usasi wha sinonga e sestain. A lo ele wha sinonga tonu i le tua. Le aua tātou te roto vai vai. Tātou roto tele. E toi ao po. O le aswa tau e amatai whainga palote le palote mua mua
Ai o le aso wharei le lo le vai aso nei, e whaatau duina ai le pālota au tū, mo i tu malo e ono i o lo o tutoi nei, mo whainga pālota laiti, e sa ili ai no fo e ono i o wāwa noa, mo le pāle mene i whai unga le pharmacy nonga. E le whilo inga a sui o le asosio tangata whainga luenga le malo po le pisa a, ma le autu stala le aso le nafi, na toe wha amani noi se tasio sui o le laulau, reportiu po talo le tupe, wa te lei mau manatu ese whaasa le launga le autu stala wha pia foi upenga te wha ilangi, po o fea o iai se le nia le asosi mai tausanga e tele, le e manatu to tele, wa wha o ngā pe o le upu masani o le ai el komiti se i tulou, e le ngata iana tupe teu, a e wha pe foi iana a seta. O lo mai tauina lava o lo iai malanga la ngāwhina ngalo nei o isi. I le tūlanga o lo iai le pisa a, ai mai se lava le tūlanga tau se leni. Ia mo le silafia, ia o le nei komiti, o le lua festival ono, na amata mai ai o na matou sau whai tono le lau a fono, e o mai lai lua fe lua tasi. Ia o matou lava le nei o le ai, o tono le lau. Ia ai mo le silafia foi. Ia na matou tau nuu atu tono le amatanga i le lua festival ono. Ia mo le silafia tau wafionga. E na le lua se lau lima fitu tala, ma le fitu se leni na iai. Ia ai atonu o le naua, o tau au atu e nisi i le taiminei. Ia o le se leni al pisa a o lo o te wina i tono le tato iutos. E se lau ma le tasi afe iwa se lau tala. Lona winga le wa umale se lau afe, lau toi amatanto e teu le se lau afe. Ia ele ngata i lea. E tau ai no whapula atu mo le silafia. Ia e tate i le taimi lea a whai o le lua se lau lima fitu ta la ma le fitu sene. Ia o lona winga ele o ngā fatia ele se leni lea. Le tau ave ina o matawhai oi ai maise le whatinonga le ngaluenga a le pisa a. E tau mo tele le whaamāmalama o tūlanga tau se leni le asosi, ona na whaalia se sui o le komiti o isi vaenga, wala on te tupu fina ngalo fite nai, ona ole le sao whaamtalanga e tu inatu ma whaasala la wina e nisi o le autu stala, a ngai i le atu no. E le whailoa inga lea le autu stala ma le komiti le pisa a, na toe whaamanino mai e le presidene, le maua se whailoa inga le asosi ma le pālemia, e ui ina tamu whai atu le pālemia mo se whailoa inga, o lo na i mai pē le pisa a le tāua le whailoa inga whaatawhatolu, e malamalama o mai e tu umai le mata aupo, e le ngata le pisa a, o le pisa si, ma le whionga le tamaitai pālemia. O le talosanga ino se whailoa inga, o na whaalia le presidene, wa a fia ngā ruenga anisi o tangata whai ngā ruenga le malo, ai le o manino le mafuanga ma o le tiute lea le asosi, o le pui a ia te tau tangata whai ngā ruenga le atunu. Ele fo ia ni taimi mani amanoa sa matou sa vavali ai i lunga, wala au le telefoni, le tali e whai lautusi, ele iei se tali ma uti ua a mai ele fionga i le palemia. Le tūla lea o le alawa e mau te whaatalitali pia i se wala au. Ma tu te whaatalitali pia ma le onatai. Wa uma tuana isi maasina, fono le sosaiete, a watu i le tali wa maea o na whaile whingalo le sosaiete. Uma tu isi maasina, ma tu ave le press statement lenga a watu le sa forsi atu le lua vai ato taluai. Le alawa e le o iei lava se avanoa ma tu te whiloa e malana fionga. Le fo ila sa ma to e whaatali le isi lua vai aso. O le ala leo ma to wala au atu ai le pa ia mali malu fo i le au whaatala lau. Se avatu ai i se leo o le ma to komiti nei. E o mai la sona nafi e le Italia ne lava le tamaitai pālemia e le pisa a se vanga na ai le talia tasi i ana fontanga ma le autu stala na sauno ai le fionga le tamaitai pālemia o le mata aupu po le tusi na tu inato wa pasi atu le komisio tangata whainga luenga le malo lantou te suesuina o na o le komiti lea e whea ngai ma le konkarate a tangata whainga luenga. Wa le whaatali le asosio mātua ma whanau o le kolisio a vele, e se tanosanga wa mai atu i nātu le malo i a pani mo se whesoaswani, e wha ato ato ai le tau o le hall fau o le a onga,
le ua manatu e te tau o na whauina. E valu se la wafe tā la le tau o lea hall fou, le ua alo atu nei mātua ma whanau o lea onga, lātou te whausia. O le ngaluenga wha wau o lea sosio mātua, o le sairi se leni lea moati na alkolisi, e ala i lulu sa whaia matau sala. O le masino te sema le ua wha moe e te tau ana a mata i le ngaluenga. Ai o le teimi nei wa anga i le sosio mātua male kolisi, le ua te tongi le au kamuta, e a mata tala lo i lalo le hol tuai o lo iai. E se funmal whātau sanga le matua o se tala vau lii, mai le awhio anga o mō uta po mō fau, le ua nga ine Yesu e su enga le matanga luenga o leo leo, na maualo na tino maliu i se vaenga ma mao i uta, wa wha solo atu i na pala se itu lou. O le aso whareile o le vaiaso te nei na maua i le tino maliu o le tala vau, mai ua whaeloa mai sui komisina o tanga luenga o leo leo a wa paulongo i tino Filipo, e le i aise tasi ua mō lia le nei mata opo, mai na tali mai fo i le ainga o le ua maliu, talu ona leva ai o ia, lātou te le manatu e sue, ona sa manatu o lo anga i fo i se tasi o lātou ainga no fwai, mai o lo wha wau Yesu e suenga ale matanga luenga o leo leo. O tala fo wio le ne yaso, man wio le tātou tunu i lama singa i tiutem fe au mga luenga, whasai foia. sangi funga au ae ala usu ita i le whaiwa o ma wham wham tanu polo uko pole ne i te i uare tanang taunu uai le upu uane au le ila ilang au
petua inia o usata fai ole anga mene ilunga ai pupule no uloto ona o santu pua inana ne ililo tuma ae ali ali na o tuma aue ae se i fai mai saupu petua ini mala petua i malu saupu mala upele kau masina i vai malu se ilu ame ai tama ole aue ae se i fai mai saupu petua ini mala petua i malu saupu mala upele kau masina i vai malu se ilu ame ai tama ole aue ae se i fai mai saupu petua ini mala petua i malu saupu mala upele kau masina i vai malu se ilu ame ai tama ole se ilu ame ai tama ole Ia toi whataro whātu ia. Ile ni vaenga o le tatou tautua. Mga lua to lua te ma leo so ia Savelina ia. Whaau fo le tatou tautua se ia pa ia le to la e lua i lunga le tatou YouTube ia ma le tatou Facebook Live ia ma le tatou Samoa Capital Radio app. Ana sa tatal noa lai le whaamamanga o le vaenga i o le traffic light system lan mō lan mōli man lan o mea mata. Ia ma whaataua i lava le vaenga le o le tālusanga po le apalai lo mo le vaccination certificate po le vaccination pass. Ia lela na o tang whata i tai. Lela o mau e whaapea la fōlinga mo i la tau i o lo o mai mo mai. Ia whaapea na fōlinga o le vaenga na o le lau vaccine vaccination lau vaccine pass lela o mau mai. Whaila na whea vea e sa wala mai ia tauno le o te le tu lau fo. Ia ona tu faan le lo le i tono lau ato i po se vaenga fo i le ai te whea lua i am whea vea. Wai te me te ala tua i tāpā mai, nei mo mi ai. Wana ma whaina oti a wai pe wha square ea a whatawhawha. Ana ia e oti ai, ai sawa i la malo suafa i lunga. E sawa i lo suafa, i o lo waso whanau, ia male aso i umai leo ngā. Wai e umai leo ngā wai peta i ono e masina le, ia e le lope pe mwhaina toi, e lela e sawa i male se whaupunga. A tonu e ono fesilingia pe tāpā o i so wata. Per te me faali e lau vaccine ia la ila ula isene av ta vale ia po se si foi ID le tono le ta vale i po le me te alu ia wai te o le wa matana fa nga ne ia le vaenga le o vaenga le la fa te i nei mo moi o kilani le la pat ile a foi le stofi le la fa te i lo e fa mas pe se trial fa mas ani lo ia o kilani ai le io o le asotolo te sema le ai fa mamalu e lo le vaenga le walo le o kilani i le moli lan mumu mana ia te lea mana ia la o na o lau vaccine pass so ia o le fa malo vo le eliminate na pe ia ton ave eliminate ia mai lo le ia tu fa le ton le ato io e malo Savelina mali e foi tata la le ile sa e au mai ia e atama fa what's for i fainga for you e winga i le tai fau le tai fau le i o le sia mani le tai fau tama fa foi le sa mo i tato tai fau sa mo foi le
vele e tongi ala lai le ai si fa matala foi la le tai faule le pe mau o mau tele tu lai ana se pe fa fe e lo tama fa fai mai o tai fau o tai fau e milionaire e milionaire tai fau ta fa pia po me ese se a tul fai tau male ia pe o tala le wa sa lungo le one news ia me o tai fau e milionaire al fale la le o le la toi o le tu sol tai fau e ona al fale le o mana o toi fa tau watu ai fa tau watu le tau e tolu tasi tesi male fitu miliona tala le tau o fale le mana o ia le tai fau e toi fa tau watu al fale le o le sa no foi tama tai pese la wilo o le o Madonna e sila fia o malalangi la wilo ia ale taule na le na o fia foi taule fa tau watu ai e Madonna nga I le fale le po lus fu tau sa tau wai pen na o le fitu tesi male 5 miliona sa fa tau watu ai e Madonna au le suafa o le tai fau o Cantha Leono e vai fa pea wina tangata e faile fa numera fa pea mata utia e tu sai be ia na tato titilo le tua po pe fa fena mau ele tai fau ia tu pe pe fa fena milionea e pe o ia na pasi mai ai ale yo le si foi tai fau Cantha le tolu le sa tu ele fai tau miliona tu sole o Cantha le tolu so ia le tai fau mo mole le sa tu ia le fai tau miliona o tu pe le tangata ana la tai fau le ole countess ole German countess o Carlotta Liebenstein yo tangata la le na maliu tau sangata siva I valua ia ona tu ulolo tu inga fo ile tele tu pe ai William tai fau ele fa pe e William istangata ai bela tangata le na William tai fau le ia ana tu pe ia na pasia imele uma tu lo fo ia mate atu tai fau le ala wa ye le si e pasia tu ia mai le tai fau tu se fa tau e Cantha Leono le fale le na tanga fa tau mai a Madonna ia e bela o Cantha le fa le va tuna ia fa le na fa tau mai a Madonna le fale e fitu te si ma video ale la o sa ia o ma tu le no winga wa mate ia Cantha le fa ia e pasi atu I no winga nei fo ile 5 ia le la o Cantha Leono le o te nei le wa mana o te fa tau atu le fale ia mantua o le tangata le la tu te va ia me to tino ia te fau ma le miliono o tu pe ia te fau ai o le fale ka se mana ia te le o le va vai atu pe e iva ia potu moi ia va ai iva potu moi ia ai valu ia fa pe le ni o ia faltai ia ai pe o le fale voilia o mansion ele tama ia le mansion ia ele vai voile luma pe o fale foi era 1 milionaire ia sa ia o fale ia vai la ile moenga la titi le e vale al moenga velo vetsalo na moenga e to le e faila na fili au lo voi ia va mai nan mali e le o ngai e fa taule e fai fe ia inga voi e vele fa taule fale ia e halua ia le tai fa langa o ia ona le fale o ia ona fale pi fa tawat matua ia le pena fa soa mai lava ia le mai ta ia Madonna I lungole Instagram se tas veo peng fai langi le ana tango tu ai lunga ia le ato o Cantha ia le fa mai wo ia mawai fo fa atolu se e fa atolu le tau le fale fa atolu wina le tau le tu pena fa tau watu ai le fale nei lo le tau le fa tau ai le tai fa tolu sfultasi tesi mal 7 miliona ia te vai o le fale le tai mi fo inga pe tau vai e tanga tai fia mau le fale ona o le fale sa no fo ia le tamai tai pese la wilo le o Madonna ia se va ai la I leo lo pule nei fale se mtoa ula tai fa le mtoa te leo an tupe ia ai pe ko fo ni I tai mi nei tono New Zealand le tulanga whainga tau whale o lo I teimi nei I oi whale no whamau to tongi tatanoa tu inisi mai wono se lau mon tupu I le vai aso
Ia ai pe tolu poto moe. Ia au nisi au pahalua i lunga wa si ia le tau o latou. Ia fale no fo mautitong. Ia ai le se me tātou te loto le anga i fua ia kanta. Ile te me tātou te fua i tai whau kanta. Mana ia te o tuata oiloa nei ai ma whai ona whai ia whanau mira. Sa ia tai whau. Pena ai ngā tupu fo i ma tāta maululunga ia o le e. Wa fela a whanau mira i tai mo. Ele tai tai. Ia, tā tāsina musika Savelina ia vai foi. Sinatawa
toi fa malo atu I lini vainga o tatou tautua. Ia, ua toi luas fu minuti una talia o le itu lai lua. Manga lua to lua tu pia maliu suya Savelina. Savelina mana ia lea fo iwa maua mai ia le au fa inga fo iwa tatou cases ia po tangata fo iwa fa mau ni le virusi tono New Zealand nei aso. Pe fia fo se saonga nei aso. Iwe, o mua lunga la numero le aso lua se lau sefulu lima. Oko. Lua se lau sefulu lima. Ta fa mau nia I tono New Zealand I nei aso. Nei aso, A le fo pe uma o le fo ita ue le pe pale o fa amtalanga. To tasi fo istanga to maliu mai le COVID I le falmai o kilani. Le fa pe o se tanga senga se pe ama limas ful mon tu pun tau sanga na avel falma ila susful fito November. Wana nafi fo ile sa ile tanga maliu to tasi. Se tau le pe ama fast ful mon tu pun tau sanga. Ya le ua maliu fo ile tanga le so. Pela pe fo le vaanga fo ile o le mauan tanga maliu ya se tasi. Ya le usi tia la val fo ino mero. Talo fai fo ila ina ya aika Io e se la uiva ono ia tangata au kilani lava ia. Ia nei. Sfultasi cases I Waikato. Tasi le Mid Central ia po le pese vaenga o kilani ia. Ia male toa lua I le Lakes District. Talo fai toa tele tangata au kilani se la uiva ono. Toa tele. Toa fai Northland toa tasi Bay of Plenty. Oisole. Ia. O leo tau langa lama le tātou te iai pe o le wola malwhama ia wale au matantau pe e subinga ia pe o na tala noa mo moifo. Ia e pe o tau langa na tanga tala I le whalma I taimi nei e to o valu sifulu valu. To sa tanga tana na ave whalma im tau fia I ona o le COVID sifulu iwa. E to ono I la tolo I tono poto mo ngā senga se tinga ina. To sa le tasile o vaengo le pe po le lava ia isi ina ne I tei. Ua le ngā whatia e potu mo ngā singa ina po le ICU ia le to tele n tangata po ile e o ngā onga tūlanga o afianga le whama. Io e mana ia taunono atu pe ia tato tui pui ia pe fo iona whatino ina fo ia tui pui la sto na I Savelina ma toi maua e le whainga e loa Hat Valley ia ole wha moe le aso sā ka wasisiva mai tangata lunga le ala tele. Fa malo a te latou foi o lo fa peona na fa foi malia vaenga o le committee foi fainga tui pui. Tu so le sa o me le so ua iwa sutasi pasene o tangata ua mai o latou tui mua. Pe le o tele te swinga mai a nafina wa nafia na ia valus fulfa pasene o tangata ia wa mai o latou tui lon lua. Leo mana ia wa watu wa valus fulfa pasene ia. Toi ono a pasene tau mwhai atuli ale iwa su pasene leo tangata umai atu I te ilua. Ia ai o lea whanga solo la whanga malo ia pe ona iai le tūlanga leo le matalia I traffic light system ia po so ia inga ia whātosto sai mōri whailo. E pe ora so lus fulu iwa lava ia o lea a matantatala ia wanoa mō tangata mo le booster. Ia, booster vaccine. Ia, te loe toi mau mai isi stato tala I staimilu manai. Ia, sa o le ia. Ai Savelina mali fo ia ole vaenga na le winga I le Facebook fa nga ina fo io o ala ata ia po le Facebook. Na wata mawhai ia le vaenga le e tau whai titi anu mera o post fo ia po o vaenga ia post e tangata lunga o kulupu. E tele lunga Facebook ia kulupu fo ia e lunga Facebook. La lai tam whai lato e wha limiti lalo ia le post e tangata o me lunga kulupu. Ia wha a luifo lava o mea ia post lai oe la oe. O tustu singa. Ia tele ia mea te mana o e titilo ia. Nai lo le telo la pisi e te vai. Sa o lele. E salmana ia manto I se taimi e matua ia o. A me tu sa peta tele follow peta te muli I le page le ai foi le pe e oso tag tangata e ta te feleni. Mana ia le whainga fō I whaunga ina fo Facebook. Na, sa o lele. Ia wa a tele vol taimi alwa ina whaitongo me e ti ngai fo le unu vatu. Ia vai atu le tustu singa la ia pe e ti ngai le loto ma le ulu. Ia na. Ia,
E iei le vaenga lea i o i kalaistete a o le Airbnb po fale fo i e no tunu no foi tangata pe o ta whao ma pe o lela i se au nanga wha pena o le ua avi ese nei ma le lisi o vaenga i e wha salau wha lau loe o tangata no foi o nei e ala tau justu singa ma la tau mana onga vo i e wha pea e wha tino e tangata i a sese atu wha pea wha ilonga lanu I wha matalanga fo i a se tasi o te ilo o tangata leana a whio i ona langona o le Maori o tangata Maori leana luatu ai pese note fo i lea leana whai o le tangata leo na le whale ia le whai mai e awane i ta ua ia le atunu o Aotearoa ia manto fo i o le me whai le taupu le salanglanga fo i manatu i le fisuia ingo le ingo New Zealand i Aotearoa ia lana pe o le mafuanga na le sa fa pe ona afia ia longo no sitama leo Amin Makani i len falan fa matalanga le na fai le staff pe wo foi leo ni winga fa ilonga lanu lea e o te lopo se palangi se tu lo o na le fale a ia a foi lana ia ele pe au tu fa fo itu pe ana asi tangata lele na lu ia e fa nga ile na fa ia man to foi o me ia wa le bana a o tau fa ia foi le awone ito ia tau filme le fa ilonga lanu a ia sa o pe o leva va ia tu o pe o ni tala foi le fa ile Maori ia man to foi o le ngana nei manei atu no o la ele o tangata Maori i o le ngana Maori te reo o se ngana aloa ia i totonu o le ngana whaavaena o Aotearoa ia i lalo le malilienga lea po o le ioenga le po le whiangainga le te tiriti o Waitangi ia o le ele right ia po o le aia tatau tu maua Maori e soifua i o la tō Maori mpuipuia ia matina fo i nei vaenga tau o le soifuanga ni fo ia tunu e au fiela la tongana o pe le e fale fifir fa ngai no le upu Aotearoa ia o le fa ia fa ia talonga fo tono fa talonga fo tono parliament taimi nei ia le i le ngole Aotearoa ai oni toi fa ngai na New Zealand ia tau ia ile ia se fa nga uma ngoi lua ia fa nga uma ai solo fifi le Aotearoa Aotearoa ve wale man santa to pese na le vi o le fo nei atunu tanga tole ele ia ai patu sta fa fifi anga Savelina mana ia vai foi pesa moa se e ane loa fe sau sa ane aso
fia fia au vai te pasila sila ai se no ese e pa fia fia lo tapo ba o siva siva tu ya oe oh 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 ia whamalo atu I lo whafungaanga nei vaenga o le hawauli ia ua toe 8 minuti whaamuta foile o matautua ia I le nei vaenga o le aso Savelina I le tātala nei na winga foi se whalavalave foi le sa tupu I Australia me pone a I le aso sa I le tae o le aso sa na sa whapea na whanoi foi soifo ni tamaiti sto a wha I se malaia ia po le afi le na tupu I se whale tutono Melbourne I po Melbourne I le tae ao le aso sa So la salen tene ia I le lau whamau ni leo leo to lua ia tamaiti to lua te neti ia le ima whai o na whaasawina tu sa fultau sanga ma le o le isi tamaititi tolu tau sanga o le isi tamaititi ono tau sanga o le isi tene titi ia ma le ai kano whai tasi le tau sanga o le isi le na maua o maula tau tina mali leo I tutonu whale e lua tama lua teine ai ale lai whapea na ave le whale mai ia se tau le lea o se tamaitai ia ma le la tamala I titi 8-year-old o ia valu tau sanga le na ave le whale mai e a foi e whai ia tō whitinga no winga e tō tolu le na whaasawina ia ai tō a wha le na mali liwa I talo whai ia alele lopo la mafuanga I whameis e pe a ma le fast fulu ia nei tata foi e tam whai atu le au vaenga lautine mu tam whai atu ta pele afi I lalo pe I titi fu ma le tu la tau tine ino le mu talo whai mai le whaina e leo taimine ona whai loa po o situla ho imsalo mia le na tu poile whana lave ia po o se isi foi ia mafua ia ai talo whai ia talo sia ia a me sile le whaasawina mai le isi tolu lea la iti te le lalo ma le sfultau sanga ia le matutua nai whanau ia e ile ta'alonga le te vai atu wal ta'alonga fo ile ma sanina e te vai fo ia I pisi se ta'alonga fo ile fai faltau sanga istamia le sasa ia le sile ile alunga fa papa vo ai pe o va to pe o la o e to tono ni oni Fsairinga siampini. Sorry. Fai ala ele fai tono falsa ele ainga sa moa wai hotelum tua sa moa. Ia e so o le alunga la na pa e mal fai si malo tol me sa lo ma tu e fue. Tu se go to e anu le fia tau fa tau wa ia va. Ni oi. Ai ne te fa tau nga. Sa o sole. Ele te vai ame to tono se o se se velia o se fa anga tama la fai pe o fusuanga fai le maia ave tono le maia ia na fai e lo le tau nga anu pe o ta longa le ana pe o ta wana o ta wale o lo vai ngi ta polo o ta we vai pe se tu pe o le fo il man malo wa pe on me na fa tu sina sa o sole ia na tama foi fai ngo lunga sa moa sa velina o ia ai sole sa e a wa vai ya so yo isa mo foi ngo alu ai e se ro fie le patu mo yo patu a tu musa ta alunga se ta si sole pe ia ai ta o tolo lai le alunga le na wow e te longa le al patu o fatu va vai to tono le alunga pe o le matu a fai me pe no tanga tele na wa wina va vai o le alunga ai le fua fo io o le la o va vai pe sa o le foi le ai to anga foi nei lo matu ai we e au tele lo po toi tele le vainga na wai pe o tele fo ina fa tau alunga tele fa tau ane mau ta to me fa e ta to
Sawa. Na tu lor sai na mala na anu fa tau mo fo tu per sai na na o lai tu o ta tu fa le. Ai te le va ngem fai ona e le fa ngala wa ta tu va vai. Sawa. Pui mai fo ile fa le no le climate change. Por swing all time. Ja, ai sawa. Ja, maar wij voor je zo ja tu lo voor ja pe ale ang tani. E tu ai va vai tu non tani. Va vai sa mo la ene la tua tau mai a tau la va vai I fale foi ta le vai. Ma tia. Ja la mo me ta tu si o manga so ni el ta tu le tang o lima ja. E tau te na ai me va tu fale lo. Ja ai wi le ja. So ia fo I wa. Te ne fo swing o lo la. Ja, va lo fatele tu na ta bo ia lo mafuta mai. Le fale tu ia ava tu I. Ia o luma ava. Le au pepe Erika ma oe. Ia o to o malava to te le la tu mafuta me Australia. Ta no fai. Lo fatu mo o to ia. Savelina o to 2 minute fa mo tata tua. Ia mo le toi foi le nga fa tai le tato wo pa nga o malava lo o fa pena ma o mai tato fa sa longa. Ia tata tua mai la fitu tai o se ia pa ia mai le nei tu la. Ma ro foi le o le tua pe se le o le wa le tau mali I la fa funga anga. Ia manu te le lava tau fe au matiu te o la tau alo atua I le nei afiafi fa manuia le atua ia ai mai le afionga I le ali pule ia ma le ofisa nei ia ma te fa tau fa soifua atu ia mo le nei taimi. Ai I o polinga I lo atana te uina Pe asa sai e pe ave tu I pea Ai ona lo aloha O ele mapaina una Ta o toi po I le pongisa E pa angalo le whaingata Lai mana tua pea o koringa Ai ona o lo aloha O ele mawhaina una O iloa wa e alu Ai painga tāna ngalo o ilo patu Tau mapai te whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o talai le sao E manu malo lava o manao Tua o iloa e alu E painga tāna malo o ilo upatu Tauane o la uva ai O lua tutu pa atasi mai Ma la upa alonga wa e pa ato pa mai Hae tu maulo wa lopa